irte, sağma kıyaş, Жылы nurların irkelidir bitne sıyık. Senin şifalı жылыңнан uyanadır bu jihanda var tiriklek. Yaşaradır kırbılınlar, her bir yaprak sirleşedir sıyınıp. Kışlar sayrıdır var jihanda şut gilep. Janğa rahat жылы jiller sebitne ubip. Sağma irte, sağma kıyaş, sağma aval. Enkesi deyim, enkesi. Turdım etkesi. Sızılı balsu, doğan ota, eteş, şırla bu yata. Yoklap yapkanın eşi, toğnan turganın bəxeti artırdı. Batır ulum, aç gözlerin, kıyaşçına selam bire. Batırullar yoklap yatmay, alar hizmet nesiye. Sağ irte, sağ kıyaş, Sözlerim ok, gözlerim ut, Kolumda kış, canımda sıyır. Авыл кешесенең һәр иртәсе тырыш хезмәт белән башлана. Кырларда дирбәләп үсүче икмәк, хәтта болыннарны иңләп йөрүче көтүләр, ишек алды тулы кыштырт, абзар тулы мал, булар барысы да маңгай тире түгеп башкарылган олы хезмәт нәтиҗәсе. Şeyinin yem yeşil pişeniste. Zingləb tura tüklər, bulunlarda şalığı tavışı. Bakuslarga qarab sanıy kartlar, sızıp ütken gümür ağışın. Ir yigitlar tizilib pişen çaba, tırma tartib yürü kız kırkın. Yaktı pişen üstü avlımның yaş gününde iter bir yurtun. Pişen üstü oğlum, avlımızda pişen üstü. Şalgınlarında tibretik biz, bilekteki bütün güçlü. Bolun buylap oynak atlar şaba, yaş yigitler zırlap pişen şaba. Şapkar atның tuyak izlerine, yigitlerinin mangay tiri tama. Atlar şava, yarısıp atlar şava. At üstünde yaş yigitler. Küpmegine izlep karasan da, yoktur bit ol bizning kibikler. Ey oğlum, oya iken bizden yer şaklar, şaptar atlarda jildirik, kim bulunlarını uragan şaklar. Татар халкы элек-электән атларны үзләренең канаты дип санады. Ат образы, ат культы кардаш төрки халыкларының рухи мәдәниятләрендә үзәк урын биләп тора. Ат борынгыдан килгән төрки дастаннарда төп каһарманның аерылгысыз юлдашы. Нинди генә бәйгеләр, бәйрәмнәр, юлалар, гомергә атсыз узмады. Минем дә бар алмашуарым, тугры дустым, Сабан той майданнарында ишар канатым.
төшерсәле юргам, айт кара юргам, айт кара юргам, айт кара юргам, айт кара юргам. Юргам туртаянды дağlarга юргам, карас матуряларны каларга юргам, этиңе төшерсәле юргам, этиңе төшерсәле юргам. Başımdaki yüreğimde gümüşler diyorum, kara kırpının rengini ağaçlar diyorum. Üstündeki halını düşürser diyorum, üstündeki halını düşürser diyorum. Hayt kara yurgan, hayt kara yurgan, hayt kara yurgan, hayt kara yurgan. Yurgan turdu yandı dağlar bak yurgan, kara satır yollarında ukalar bak yurgan. Üstündeki halını düşürser yurgan, düşürser yurgan. Yurgan turdu yandı dağlar bak yurgan, kara satır yollarında ukalar bak yurgan. Üstündeki halını düşürser yurgan, üstündeki halını düşürser yurgan. Yurgan turdu yandı dağlar bak yurgan, kara satır yollarında ukalar bak yurgan. Üstündeki halını düşürser yurgan, üstündeki halını düşürser yurgan. Ayt kara yurgan, 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 ayt kara yurgan. Kara yurgan. Şilterli kuper ostanda okşilegim kumelde. Şilterli kuper ostanda okşilegim kumelde. Eyde dostlar bizning yoqqa, bizning yoqda ko'ngilli. Eyde dostlar bizning yoqqa, bizning yoqda ko'ngilli. Yollar bilen yol ber tugil, qozan yo'li qumliroq. Yollar bilen yol ber tugil, qozan yo'li qumliroq. Yıllar bilen yıl bir tugel, bayıl yıllar munglarak. Yıllar bilen yıl bir tugel, bayıl yıllar munglarak. Qozan bozarından aldım kümeş qo'shdi boldag'im. Qozan bozarından aldım kümeş qo'shdi boldag'im. Belki rahat günler bular, bele bulmay yoldag'im. Belki rahat günler bular, bele bulmay yoldag'im. Oyna dostum garmoningni beshirlag'an kuylarga. Oyna dostum garmoningni beshirlag'an kuylarga. Siz o'ynagan beshirlag'an qolsin sog'inib siylarga. Siz o'ynagan beshirlag'an qolsin sog'inib siylarga. O'ynasak da jırlasak da garmon qo'llaribizda. O'ynasak da jırlasak da garmon qo'llaribizda. Olgılar şeşek olsun yürgen yollarımızda. Olgılar şeşek olsun yürgen yollarımızda. İdir vuruluşlarından kurne kazanlıkları. İdir vuruluşlarından kurne kazanlıkları. Gile gile gilim şitte ayrılma minutları. 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 Үткәннәрдән башка киләчәк юк. Һәр кешедә, әгәр ул чыннан да кеше булса, үткәндәге белән элемтәне югалтмау өчен мәңгелек омтылыш яши. Гомер сәгатьләре туктап тормый алга чаба. Сәгать телләреннән калышмый заман да алга йөгерә. Яңа ачышлар, идеялар туа, яңа технологиялар барлыкка килә. Yıllar uzgan sayın kişilik dünyası tağında nurlıraq matурlыкка, уңайлыкка, рәхәтлеккә, яктылыкка ыргыла. Замана үзгәрә, biz үзгәрәбез. 2022 yıl Respublikabızda sıfırlaştırу yılı dep e'lon etildi.
Бу гражданнарыбызның тормыш сыйфатын яхшырту, аларның тормыш көнкүрешен тәэмин итү, керемнәрен арттыру, шулай ук бизнесның конкуренцияга сәләтен ныгыту мөмкинлеге бирә торган корал. Үзгәрергә, яңага өйрәнергә һәм башкаларны үз артыннан алып барырга әзер булу өчен җитди чакыру. Basıp, atlar uzar, yolları jilde tuzar. Biz davul malayları dip yegediler garmun suzar. Arbalara kırıl yattı, yeşil garmunlar tartı. Bir vura beyleni geldi, saban tuylarına kaydı. Silip arap alsınlar, kaytır dip gütmegenler. Yaşların sürtsünler eli, bizi yar itmegenler. Arbalara kırıl yattı, yeşil garmunlar tartı. Bir vura beyleni geldi, saban tuylarına kaydı. Silip arap alsınlar, kaytır dip gütmegenler. Yaşların sürtsünler eli, bizi yar itmegenler. Düşüp kalganlar tügel biz, yalınma biz tiz şügep. Biz tügel ol yukka barga yürüşüler yaş tügep. Arbalarga kırıl yattı, yeşil garmunlar tartı. Bir vura beyleni geldi, saban tuylarga kaydı. Silip arap alsınlar, kaytır dip gütmegenler. Yaşların sürtsünler eli, bizi yar itmegenler. Arbalarga kırıl yattı, yeşil garmunlar tartı. Bir vura beyleni geldi, saban tuylarga kaydı. Silip arap alsınlar, kaytır dip gütmegenler. Yaşların sürtsünler eli, bizi yar itmegenler. Гасырлар үтеп тә, үз төсен, үз ямен югалтмаган, заман җилләре кагылмаган бер бәйрәм бар. Ул да булса Сабан туйлар. Замана белән бергә кулга-кул тотынып, Сабан туйлар атлый. Ey карчык дим, киләләр бит киләләр. Сабан туй кунаклары килә. Ey балакайларым, әйдәгез түрдән үтегез. Самавырым кайнаган, бәйрәм бәрешен пешкән. Сабан туйның капкалары ачык. Kıngıravlı atlar uzar, tıyak izi kaldırıp. Ömür uza dip jırlarımız yüreklerini yandırıp. Arbalara kırıl yattı, yeşil garmunlar tartı. Bir vura beyleni geldi, saban tuylarına kaydı. Silip arap alsınlar, kaytır dip gütmegenler. Yaşların sürtsünler eli, bizi yar itmegenler. Arbalara kırıl yattı, yeşil garmunlar tartı. Bir vura beyleni geldi, saban tuylarına kaydı. Silip arap alsınlar, kaytır dip gütmegenler. Yaşların sürtsünler eli, bizi yar itmegenler. Silip arap alsınlar, kaytır dip gütmegenler. Yaşların sürtsünler eli, bizi yar itmegenler. Yaşların sürtsünler eli, bizi yar itmegenler. Газиз халкым, Сабан туйың җитте, шал тарихлы милли бәйрәмең. Колгаларда җилфәрди бит ана мәйданнарга дәшеп әләмең. Шәшү беткән икенче уйда, кем соң быел Сабан батыры? Борынгыдан калган гадәт инде, бүләк көтә хаклы батырны.
Авылымның иң көчлесен көтә, хуҗалыкның иң зур тәкәсе, авыл кызы яшереп сөлге шигә, җиңүчегә бүләк итәсе. Киязләнеп кенә шүлмәк көтә. Быел үзен ватар хуҗасын. Күзне бәйләп шүлмәкне ватмаса, татар инде татар буламысың? Салам тутырылган тукмак көтә. Стан көтә сугыш чукмарларын. Күрсәтәле халкым мәйданнарда. Татар булган җирдә ни барын. Бау тартышы, йөгерү ярышлары, җилкендереп тора йөрәкне. Камыр батырларда утын яра. Көчләндерер өчен беләкне. Бик ямләнгән инде иңеш буе. Киязләнгән шибәр талларда, сабан туйгадан мәдхия җырлый сандугачлар өзелеп таңнарда. Чабыш атлар ярсып көтә әнә, сизә алар бәйрәм җитәсен. Сөйгән халкым, туган җирем көтә, сабан туйның якты иртәсен. Хәерле иртә, хөрмәтле райондашлар. Данлы Сабан туйының хөрмәтле кунаклары. Ерак араларны якын итеп, Сабан туй бәйрәменә кайткан якташ кардәшләребез. Районыбызның өлкәннәре, яшьләр, балалар, Татарстаныбыздан, Россиянең башка төбәкләреннән, чит җирләрдән сагынып бәйрәмгә дип кайткан кадерле кунаклар. Сезне халкыбызның милли бәйрәме, улуг бәйрәм, Сабан туй белән чын күңелдән котлыйбыз. Бәйрәм итә Татарстан халкы, бәйрәм бүген Тукай җирендә. Котлы булсын улуг бәйрәмебез, урын алсын һәркем күңелендә. Сабан туйда кунагыма гөл чәчәкләр, җимешләр чәйләренә. Мин дөньяга гашыйк бер җан, җырлап керәм җәйләремә. Ашык күңел, якты йөз, шәк-шәк, вәлеш, ипи туз, уен көлке, көләш күз, яхшы теләк, шаян сүз. Уңган килен, матур кыз, батыр егет, ул ага, капка ачык, түрдән уз. Якын туганнар, кадерле кунаклар, Сабан туй капкалары ишекләр ачык. Улуг бәйрәмебезгә рәхим итегез, түргә узыгыз. Бәйрәм белән сезне! Сабан туй чын мәгънәсендә милли рух җәүһәре. Татар халкының үзенчәлекле мәдәниятының бетмәс төкәнмәс шишмәсе, аның рухи торышы һәм талантларны ачу өчен бик яхшы мөмкинлек, җитезлектә, тапкырлыкта көч сынашу. Татар халкының сагынып көтеп алынган Сабан туй бәйрәме, борынгы һәм яңа бәйрәм. Халкыбызның гореф-гадәтләре, йолалары, җырлары һәм биюләре белән бергә кушылган хезмәт бәйрәме. Сабан туй тамырлары белән ерак гасырларга барып тоташа. Бу бәйрәм турында 921 елда ук Багдад хәлифеннән Болгарга илче булып килгән атаклы Ибн Фадлан үзенең бөтен дөньяга танылган хезмәтләрендә язып калдырган. Иске заманда Сабан туй бәйрәме зур вакыйга булып исәпләнгән һәм аны бәйрәм итүгә хәзерлек эшләре озак барган. Кыш буена хатын-кызларыбыз бәйрәмгә бүләк әзерләгән, теккән, шиккән. Яз җитү белән малайлар йомырка, ә егетләр сөлге җыйган. Милли бизәкләр белән чигелгән сөлге иң кадерле бүләк булып саналган. Сөлге җыю, гадәттә җыр бию, уен көлке белән бергә алып барылган. Сабан туй бәйрәме төрле халыкларны мәдәният телендә аралашырга рухландыруы белән бер рәттән үзенең милли татар төсмерендә югалтмый, милләтне берләштерүче символ булып кала бирә. Күңелләргә рәхәт бирдең, Сабан туйы. Рәхмәт сиңа, рәхмәт гүзәл Сабан туйы. Бергә-бергә яшәү язсын гомер буе. Яшә туган илем, яшә Сабан туйы. Хөрмәтле дуслар, татар халкының һәрбер эше изге сүз белән бисмилла әйтеп башлана. Без дә бәйрәмебезне шушы изге сүз белән башлап җибәрик әле. Кадерле туганнар, 2022 ел Сабан туйын башлап җибәрү өчен микрофон янына Саба районы имам мөхтәсибе Айнур Әхмәтовны чакырабыз. Рәхим итегез. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib tarbiya qiluvchi Alloh subhanahu va taologa hamd sana maqtovlarimiz. Barcha alamlarga rahmatini jibalmish payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ko'ngillarimiz to'rindan chiqqan savat sharifalarimiz erishsaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram din qardoshlarimiz, millatdoshlarimiz, bizlarga Allohning rahmati, salom va barakati nasib bo'lsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bizlerin dua selamlarını sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh şerifine, ahle beytine, sahabe kiramlarına eşittir oklarını şad kıl. Atabız Adem, anavız Hava radıyallahu anhumların ruh şeriflerine eşittir oklarını şad kıl. Atabız Adem'den alıp şu yer yüzüne ekilip bitken barça peygamberler, enbiyalar, mursalinler, barça mümin, müslim ve barça şahitler, barça ustazlar, barça alimler, barça ebi babalarımız, kız doğanlar, kız kardeşlerimiz, barça yakınlarımızın ruh şeriflerine dua selamlarımızın eriştir ruhlarını şad kıl. Rabbim ilkinleri bizge tanışıklarını nasip kıl. Rabbim bizlerini suğu şafetlerini, ağaçlı gafetlerinden emin kıl. Rabbim tevfiksizlik tayıruşlarga tevfik hidayetini nasip kıl. Avrusur xavlardan, şiirlerden, yaman şiirlerden, buzumlardan, yığışlı avrulardan emin kıl. Avruşularga, avrularımızga doğan şifanı nasip kıl. Yurtlarımızga bereket, üzlerimizge tevfik hidayetini nasip kıl. Bayramlarımız mübarek olsun. Amin. Allah'ın rahmetleri bulsun. Hazır sözünü Tatar halkının milli bayramı Saban toyu bilen tebrikleu üçün Saba municipal rayonu başlığı Minnixanov Raiz Nurgali yoluna berabez. Rahim etiniz. Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar, konaklar, dostlar. Sizin rühsatınız için köngülden bizim en ulu bayram Saban toyu bilen tebriklep kitirge. Bu Saban toyu bilgençe özümüzün en ulu bayramının birisi Tatarның bütün gırıp adetlerini saklap, hem indi bugün kinde yangalıkka umtulup turmuş etü, endi Saban toyuga sizin tırışlık arkasında zor oңuşlar bilen kelu. Bütünüzde iz urunlarınızda zor iş vazifalarınızı ütep, hem indi birge köngül aşarıga avul turmuşun danga kütərige Dırıstan da bu yıl jingil bulmadı. Avullar jirliginde şeşivler bugünde hava tırışları bilen bu yıl uzunşalıklı buldu. No bizim ikinçiler tırıştılar, öz vaxtında tügellediler. Indi yıl ahırında bizim zor oңuşlarımız bulsun. Şulay yok, bizden rayonumuzda bulgan oңuşlar, ol bütün sizin tırışlığınız. Indi bu Saban toyu bizden to'g'ri keldi, bek zor Müslümanların zor bayramı 1100 yıllığı bilen. Ol istelikli. Hem indi aytırga kerak bizden buna millini saklap kaldırı, külturalarını saklap kaldırı, o Rossiyada bizden ilan etildi. Şul vakitte ertege devletimizin de zor bayramı. Sizni de ana bilen tebriklep kitirge ruhsat ettiniz. Indi respublikamızda yangalıkka her vaxtını ıntılabız. Hem indi sıfırlaştırı yılıda ilan etildi. Külgen işe bizden anım boyunca respublikamızda zor işler işlene. Hem indi bugün balalarımızga da mına ol sıfırlaştırı negizinde
яңа ойыннар, һәм инде нәрсәдер ясау, искусственный интеллект буенча ана кырыйдан гына узып китмәгез, катнашыгыз, уйнагыз, үзенә күрә үзенчәлекле һәм инде киләчәкнең күренеше. Һәм инде иң зурысы ул безнең авыл хуҗалыгы. Авыл хуҗалыгын аерым күрсәтергә тырыштык. Нинди бүгенге көндә техникалар белән, технологиялар белән эш итәләр. Безнең күп кунакларыбыз, яшьләребез, аларның инде менә аны күргәннән соң зур хезмәтләрен шушы авыл хуҗалыгына багышларга дип көтеп калабыз. Бөтенегезгә дә исәнлек, саулык, гаилә бәхете, иминлек, дөнья тынычлыгы. Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт яусын сезгә. Сабантуй әләмен күтәрү өчен мәйданга быелгы Сабан батыры Нигъмәтҗанов Гомәр Дәүләтҗан улым һәм узган елгы көрәш батыры Сафин Радик Расих улын чакырабыз. Баш киемнәрен салып, басып тыңлауыгызны сорыйбыз. Яңгырый Татарстан Республикасы гимны. Рәхмәт. Сүзне мәртәбәле кунагыбыз Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Валевсон Илья Святославичка бирәбез. Рәхим итегез. Хайрлекен, кадерле дуслар, разрешите мне зачитать обращение президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миннихановича по случаю проведения праздника Сабантуй. Дорогие татарстанцы, сердечно поздравляю вас с самым любимым и долгожданным праздником татарского народа, ярким и задорным Сабантуем. Подаренное нам далекими предками замечательное торжество крестьянского труда, удали и таланта символизирует собой пробуждение земли и мирное созидание, щедрое гостеприимство и радушие татар. С огромной признательностью мы относимся к героям Сабантуя, прославленным труженикам села, мудрым аксакалам и мужественным батырам. Как вьющиеся разноцветные ленты на праздничном столбе Майдана в Сабантуй переплелись многовековые традиции и современные культурные веяния. Для татар Сабантуй – это живая связующая нить с родным домом, благородные мысли и теплые воспоминания о котором, подобно мелодии волшебного сладкоголосного курая, затрагивают самые тонкие струны нашей души. В наше время особенно важно беречь и приумножать доставшиеся нам от отцов, дедов и прадедов непереходящие ценности, любовь к родному языку и семейному очагу, традиционные устои и принципы мирного существования представителей разных национальностей и вероисповеданий. Особое звучание празднования Сабантуя приобретает в год культурного наследия народов России, целями проведения которого объявлены сохранение этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны. Символично, что в нынешнем году проведение Сабантуя предшествовали масштабные торжества, приуроченные к празднованию 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Это эпохальное событие оказало заметное влияние на развитие татарской культуры и традиций.
повседневную обыденную жизнь народа. Благочестивые предки оставили нам огромное наследие, беззаветную любовь к родной земле, непереходящие религиозные и нравственные ценности, высокие образцы духовности и материальной культуры. Уверен, что празднование Сабантую позволит каждому прикоснуться к богатому историко-культурному наследию нашего народа, получить положительные эмоции от общения с друзьями и единомышленниками. Искренне желаю вам прекрасного настроения, жизненного оптимизма, мира, добра и благополучия. С праздником, дорогие друзья! Спасибо, зур рахмат. Hürmetli dostlar, hürmetli bayram qonaqlari. Go'zal bayramimiz Sabantuyda bizga shu bayramni bo'lak etuvchilarni, ormay tolmay ishlab el tobining boyituvchilarini, iginchilarni, qir botirlarini, tirlikchilarni, san'at ülkəsində ishlovchi xizmat oldingilarini tabriklov motor traditsiyaga aylandi. Haligi motor odatni biz bu yilgi Sabantuyda da davom etamiz. Burungidan igin igu xalqimda eng izgi, eng savobli xizmat sanalgan. Әнә шуңа да бірінші буразнаны yılına бисмилlah айтып, ақсақаллар сызған, яңағына көпіріп пішкен икмәкіні хатırlaткан, сүрілген туфраққа алтын бүртіклеріні де ақсақаллар сипкен. Жир анаға хөрмәт, ихтирам әнә шулай ақсақаллар аша, яш буынға күшә килә. Сабантуй мәйданында иң хөрмәтле, иң мактаулы урын әлбәттә Сабан батырларына. Икмәккә нигез салучы кыр батырлары һәр вакыт мактауга лаек. Милли бәйрәмебезне тәбрикләү тантанасы белән дәвам итәбез. Һәм көчле алкышлар астында мәйданга алдынгы кыр батырларын чакырабыз. Сабан батырларын тәбрикләү өчен мәйданга Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Минихановна һәм район авыл хуҗалыгы азык-төлек идарәсе начальнигы Гафур Шайхулла улы Хасан шунны дәшәбез. Рәхим итегез. Қошылған басма ұрғайдан. Hürmetli Гүмәр ага, Саба кырларынан җыеп алынган игеннән пешерелгән икмәкне Рәис Нургали улына тапшыруыгызны сорыйбыз. Хәерле көн. Барыгызны Сабан туйы белән тәбрик итәм. Исәнлек, саулык. Илләребез тыныч, табыннарыбыз мул булсын. Быел 2022 елның уңышына нигез салынды. Аллаһа шөкер итен сау башкарып чыктык. Рәис Нургалиевич, Гафур Шайхуллович, сезгә бик зур рәхмәт. Безгә эшләргә уңайлыклар биргән өчен шу икмәктән авыз итегез. Рәхмәт сезгә Гүмәр ага. Зур рәхмәт. Сабан батырына улы хөрмәт белән Сабантуй тәкәсен тапшырабыз. Хәзер ашмас. Менә безнең дөресен дә игенчелек җиңел эш түгел. Инде белгәнчә узган ел икмәк кадере күпмедер артты, аның хаватырышлары нигезендә җиңел булмады. Һәм инде уңышыбыз зур булмады. Но Кыш шуңхатлы куелды. Менә шу җегетләребез тырышлык аркасында сәлләребездә молдан дип әйтергә кирәк, мәгебез һәр вакытны бар. Аннан улай бер юк. Шуның өчен зур хезмәтләрегез өчен бик зур рәхмәт. Аманда безнең алдыбызда авыл хуҗалыгындагы төрле формадагы безнең хуҗалыкларның иннәре. Аларның
Bütünüsü de bir güçlü buldıra тұрған жігітлер. Рахмат сізге зор işleriniz için. Зур рахмет, Алланың рахмәтләре яусын. Ну, енді тәке аның бүтінісі бере тұрған. Шоң үшін олар бірге жиылышып, аның әндері her vaqtni birden alır, молодцы олар. Зур рахмет, әйтеп үткәнебезчә, Сабан батырына олы хөрмәт белән Сабантуй тәкәсе тапшырыла. İl тобының байытушыларını hürmetlәп, кыр батырларының исемнәрен бүтән мәйданга яңгыратабыз. Кырсаба җәмгыяте механизаторы Нигъмәтҗанов Гомәр Дәүләтҗан улы. Соба җәмгыяте механизаторы Сабиров Илназ Илгиз улы. Туган як җәмгыяте механизаторы Зинатов Раил Хамид улы. Туган як җәмгыяте уют бригадасы механизаторы Варламов Николай Павлович. Игенче җәмгыятының измә бүлекчәсе механизаторы Нәбиуллин Марсель Фуат улы. Игенче җәмгыятының шикше бүлекчәсе механизаторы Хайрдинов Динар Фәнис улы. Юлбат җәмгыяте механизаторы Рахимуллин Рафил Гыйндулла улы. Юлбат җәмгыяте Килдебәк бригадасы механизаторы Ганиев Әхмәт Нурмөхәммәтҗан улы. Шытсу җәмгыяте механизаторы Шакиров Фәнис Захретдин улы. Шытсу җәмгыяте Айдар бүлекчәсе механизаторы Шайдуллин Марат Мөдәррис улы. Юлбат җәмгыяте Уртасаба бригадасы механизаторы Хужин Закария Авангард улы. Күйік җәмгыяте механизаторы Фәләхов Миннәхмәт Хабиб Рахман улы. ПМК җәмгыяте механизаторы Хазиев Рафис Рафыйг улы. Әхмәтов крестьян фермер хуҗалыгы механизаторы Петров Венер Николаевич. Соба җәмгыятының сатыш бүлекчәсе механизаторы Вәлиев Илдар Тимершаих улы. Соба җәмгыятының Явлаштау бригадасы механизаторы Дәвлитов Илфат Гыйлемхан улы. Соба җәмгыятының Кибәше бригадасы механизаторы Мөхәммәтшин Рәмзел Васил улы. Соба җәмгыятының Мишән бүлекчәсе механизаторы Низамов Рәсим Фаяз улы. Соба җәмгыятының Тимершык бригадасы механизаторы Бәйрамов Әнәз Мөдәррис улы. Нырты җәмгыяте механизаторы Фәләхов Ришат Нәҗип улы. Нырты җәмгыятының Орташ бригадасы механизаторы Миннигулов Зиннур Гыйлмулла улы. Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы механизаторы Шахиров Нәфис Рәис улы. Симе җәмгыяте механизаторы Ибрагимов Илнар Илдар улы. Әбде җәмгыяте механизаторы Галиев Айнур Мөхәммәтхан улы. Мәртин җәмгыяте механизаторы Имамиев Хәлил Хәнәфи улы. Таң җәмгыятының балык бистәсе бүлекчәсе механизаторы Вәлиев Азат Мәсхут улы. Таң җәмгыятының Битрәш бригадасы механизаторы Дәминов Илнар Нәбиулла улы. Таң җәмгыятының Шигали бригадасы механизаторы Миннебаев Рамил Раиф улы. Зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Истәлек булсын әйтегез, әйтегез, рәхим итегез. Алланың рәхмәтләре булсын. Зур рәхмәт. Инде игенчеләребезне үз урыннарына озатабыз, рәхмәт яусын. Рәис Нургалиевич әбез тәбрикләүләрне сәхнәдә дәвам итәбез. Бір тапқыр тәбриклейм. Бик зур рәхмәт, зур эшләрегез өчен. Саулык сезгә. Киләчәктә дә шулай сезнең белән урланып эшләргә, яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, хәзер республикабызның дәүләт, Саба муниципаль районы һәм районыбыз башлыгының бүләкләренә лаек булучы алдынгыларны тәбрикләп үтәбез. Сәхнәгә рәхим итегез. Терлекчелек өлкәсендә ирешкән югары күрсәткечләре һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесе җаваплыгы шикләнгән җәмгыяте Терлекчесе Ибрагимов Илнар Илдар улы, Саба җәмгыятының Тимершык бригадасы механизаторы Шакиров Фәнис Захретдин улы. Юлбат җәмгыяте механизаторы Хужин Закария Авангард улы. Шытсу җәмгыяте механизаторы Ганиев Әхмәт Нурмөхәммәтҗан улы. Ибрагимов Илнар Илдар улы. Нырты җәмгыяте механизаторы Фәләхов Ришат Нәҗип улы. Һәм Күйек җәмгыяте механизаторы Имамиев Хәлил Хәнәфи улы. Таң җәмгыятының Битрәш бригадасы механизаторы Вәлиев Илдар Тимершаих улы. Соба җәмгыятының Кибәше бригадасы механизаторы Миннебаев Рамил Раиф улы.
Гайретдинов Назим Шамил улына Татарстан Республикасының от казанган тирлекчесе деген мактаулы исем бирелә. Чын күңелдән котлыйбыз. Мәдәниятне үстерүгә өлеш кертүе өчен Кече Шыңар авыл мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Рәбгетдинова Гөлсем Әхәт кызына Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Намуслы хезмәте һәм җирлек үз идарәне үстерүгә сизелерлек өлеш кертүе өчен Саба муниципаль районы башкарма комитеты оештыру бүлегенең документ әйләнеше секторы мөдире Габдрахманова Алсу Шамил кызына Татарстан Республикасы министрлар кабинетының рәхмәте белдерелә. Җирле үзидарә органнарында күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Саба шәһәр башкарма комитеты секретаре Мифтахова Нәркис Хаҗинур кызы җирле үзидарәне үстерү бөтен Россия ассоциациясенең җирле үзидарәне үстергән өчен мактау билгесе белән бүләкләнә. Төзелеш өлкәсендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм районның социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертүе өчен Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясының Төньяк Көнбатыш территориаль органы консультанты Вәлиев Илдар Алтынбай улы Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Районның социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертүе өчен Изумруд ювелир шелтәре генераль директоры Җәләев Рашат Фәхим улы Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Авыл хуҗалыгы җитештерүендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Саба җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең ферма мөдире Ибатов Илгиз Миннегали улы Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Актив җәмәгать эшчәнлеге балаларга һәм яшьләргә хәрби, патриотик һәм халык әхлак тәрбиясе бирүгә зур өлеш кертүе өчен Татарстан Республикасы Диңгез җыены региональ иҗтимагый оешмасы рәисе Сынгатов Шәфкать Хәнәфи улы Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Җәмәгать туклануы системасында Бу кеше турында бер сүз генә булса да әйтмичә булмый. Бу безнең районыбызның үсешенә бик күп өлеш керткән кеше бу. Шуның өчен чын күңелдән сезгә бик зур рәхмәт. Һәм инде бүгенге көндә лаеклы ялда булса да, ул һәрвакытны яшьләр омтылыш и бүгенге көндә морфлотны күтәргән кеше. Безнең диңгезебез юк. Ну, музейimiz бар. Шунда хыялый кешеләр аркасында. Инде районда яңадан әйтәм, күп төзелешләр, авыл хуҗалыгындагы зур үзгәрешләр, аның өлеше бик күп. Шуның өчен үз яхшылыгы үзенә әйләнеп кайта күрсен. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт, истәлек булсын шәбез. Җәмәгать туклануы системасында күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Аш-су кулланучылар берлеге кондитеры Мөхәммәтҗанова Гөлфия Ринат кызы Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Елда индикаторларны үтәү нәтиҗәләре буенча беренче урынны яулаган Юлбат авыл җирлек башлыгы Шәмсиев Талиб Рәшит улы Саба муниципаль районы дипломы белән бүләкләнә. 2021 елда индикаторларны үтәү нәтиҗәләре буенча беренче урынны яулаган Явлаштау авыл җирлек башлыгы Нуриев Ринат Хәмид улы Саба муниципаль районы дипломы белән бүләкләнә. 2022 елның 27 май көнендә башкалабыз Казанда пенсионерларның Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгына багышланган 3нче буын
12-нче республика спартакиадасында беренче урынны яулаган Саба муниципаль районы ветеран спортчылары командасы әгъзаларына Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәте белдерелә. Менә алар. Галимуллина Хания Мулланур кызы. Латыпова Фәния Тахир кызы. Сергеева Зоя Ингелевна. Ханнанова Тәскирә Камил кызы. Юзмиева Әлфия Габделхак кызы. Бәшәров Фәннур Шайдулла улы. Габдрахманов Альфред Мөхәммәд Нәҗип улы. Гасимов Рауил Мөбәрәк улы. Мустафин Рамил Салих улы. Каримов Рашид Хабиб Рахман улы. Шын күңелдән тәбрик итәбез. Истәлек фотосына төшәбез. Зур рәхмәт, алга таба уңышлар насыйп булсын үзегезгә. Хәзер сүз районыбыз Сабантуй кунагы Татарстан Республикасы Уңаш физкультура спорт җәмгыяте иҗтимагый оешмасы рәисе Данис Рақип улы Габдрахмановка бирелә. Рәхим итегез. Рәхмәт, хөрмәтле Рәис Нургалиевич, хөрмәтле райондашлар, бәйрәм кунаклары. Рөхсәт итегез барыгызны дагы бүгенге матур якты бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәргә. Сезгә исәнлек, саулык, гаиләләрегезгә тигезлек, тынычлык, эшләрегездә уңышлар теләргә. Сабантуй матур якты бәйрәм. Монда буыннар очраша, монда көч сынашалар. Бу киләчәккә өмет белән карау дигән сүз. Мин Саба җирлегендә яшәүчеләргә чәчкән игеннәрне исән-сау җыеп алып, матур итеп яшәргә дигән теләктә калам. Саба спорт төбәге кунакка чакыргач, шушында районда иң популяр булган спорт төрләренең берсе футбол һәм мини-футбол уйнаучы яшь буын вәкилләренә үзебезнең бүләкне бирергә булдык. Рәис Нургалиевич, кабул итеп алыгыз. Сезгә бу футболчыларга сертификат бүләк итәбез. Зур рәхмәт. Саба җирлеге республика спорт дөньясында үзенең тоткан матур урыны бар. Бу күп мәсьәләләр белән бәйле. Ветераннарга карата хөрмәт, шулай бүгенге көндә районда төзелгән матур спорт объектлары, аларның материал-техник базасы, монда тәҗрибәле тренерлар чакыртып, яшь буын белән эшләү, булар барсы дагы районны республика күләмендә иң алдынгы спорт районнары рәтенә чыгара. Рәис Нургалиевич, сезнең команда бүгенге көндә кул астында эшләүче егетләр һәм кызлар республиканың нинди генә ярышына бармасалар дагы, алар призлы яки беренче урынны алып кайталар. Монда сезнең зур хезмәт, сезнең кул астында эшләгән егет-кызларның зур хезмәте. Мин бүген сезгә үзебезнең уңыш оешмасының иң югары бүләге мактау билгесен бирергә килдем. Ханы матур итеп кабул итегез. Котлыйбыз. Рәхим итегез. Саба минем туган як. Мин монда тудым, үстем. Шушыннан армиягә кайттым, институт бетереп кайтып, Сабада эшләдем. 27 ел гомерем мин мондагы кешеләр арасында халык белән эшләп үтте. Мин рәхмәтле Рәис Нургалиевич сезгә, мондагы халыкка, минем белән эшләгән коллективтагы кешеләргә, мондагы Саба халкына мине җитәкче итеп күреп, ихтирам белән, игътибар белән караганнар өчен рәхмәт барыгызга дагы. Саба безгә якын, монда кадерле. Мин монда йорт салдым, монда агач утырттым. Минем монда 3 балам туды, гаилә курдым. Мин Сабага сөенеп кайтам. Мондагы минем белән эшләп, иңгә тирешеп, Сабаны алга күтәрәбез дигән җегет-кызларга, абый-апаларга чын күңелдән рәхмәтемне әйтәсем килә. Рәхмәт сезгә, бәйрәм белән.
Исәнлектә Ганис яшәргә язсын, Акипович, рәхмәт. рәхмәт сезгә. 2021 елда район хуҗалыклары арасында игенчелек һәм терлекчелек продукциясе җитештерү һәм сату буенча югары күрсәткечләргә ирешкән хуҗалыкларны, авыл хуҗалыкларына хезмәт күрсәтүче, авыл хуҗалыгы продуктларын эшкәртүче, төзелеш, газ, юл төзү һәм ремонтлау оешмалары җитәкчеләрен тәбрикләүне башлыйбыз. Тәхнәгә рәхим итегез. Игенчелек һәм терлекчелек предприятиеләре буенча Җиһаншинилек Сәйитша улы җитәкләгән Курсабаш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Зарипов Алмаз Зөфәр улы җитәкләгән игенче җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 2нче урын бирелә һәм 2нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Мөхәммәдшин Зөфәр Зиннәт улы җитәкләгән Мөхәммәдшин крестьян фермер хуҗалыгына 1нче урын бирелә һәм 1нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Маковеев Константин Владимирович җитәкләгән ПМК җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә шулай ук 1нче урын бирелә һәм 1нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Сәнәгать предприятиеләре буенча Гарипов Рамил Рәшит улы җитәкләгән Умырзая эшкәртү сату авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативына 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Сидорок Виктор Михайлович җитәкләгән Восточный җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Татмет Агро җитештерү мәйданчыгына 2нче урын бирелә һәм 2нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Гыйззатуллин Васил Нурулла улы җитәкләгән Саба урман хуҗалыгы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 1нче урын бирелә һәм 1нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Район төзелеш оешмалары буенча Яхин Айдар Айрат улы җитәкләгән Сабэнергосервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Нәбиуллин Илнар Фәргат улы җитәкләгән 159нчы күчмә механиклаштырылган колонна җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 2нче урын бирелә һәм 2нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Габдрахманов Расил Васил улы җитәкләгән Соба мелиорация күчмә механикалаштырылган колоннасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 1нче урын бирелә һәм 1нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Районның республика күләмендә эш алып баручы төзелеш оешмалары буенча Сәхапов Зөфәр Кыяметдин улы җитәкләгән ремонт строй сервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 2нче урын бирелә һәм 2нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Әхмәтов Газинур Абдулла улы җитәкләгән Акташ җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 1нче урын бирелә һәм 1нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Районда юл төзелеш ремонты эшләрен башкаручы төзелеш оешмалары буенча Зарипов Рамазан Сагыйд улы җитәкләгән Рамазан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Ильясов Рәшит Мәгъсүм улы җитәкләгән районара юл төзелеш идарәсе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 2нче урын бирелә һәм 2нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Гарипов Марат Гарафетдин улы җитәкләгән Татавтодор ачык акционерлык җәмгыятенең Соба филиалына 1нче урын бирелә һәм 1нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Хезмәт күрсәтү предприятиеләре буенча Хабибуллин Илнур Габис улы җитәкләгән Торак коммуналь хуҗалыгының Соба күп тармаклы җитештерү предприятиясе акционерлык җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Тимиргалиев Нургаян Нургали улы җитәкләгән Торак коммуналь хуҗалыгының Шәмәрдән күп тармаклы җитештерү предприятиясе ачык акционерлык җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Исламова Әлфиза Мустафа кызы җитәкләгән Ашсу кулланучылар җәмгыятенә 2нче урын бирелә һәм 2нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Нигъмәтҗанов Фәрит Әлфәт улы җитәкләгән Сабагр җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 1нче урын бирелә һәм 1нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла.
Hürmetli dostlar, Сабантуй мәйданында хезмәт алдынгылары игенчелектә һәм терлекчелектә югары нәтиҗәләргә ирешкән, үз һөнәренең остасы исеменә лаек булган алдынгыларны тәбрикләп китәбез. Хөрмәтле алдынгылар, рәхим итегез. Авыл хуҗалыгы терлекчелек буенча Габдрахманов Хамид Каримулла улы Саба җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең сатыш бүлекчәсе тракторчысы. Дәүләтшины Илсия Раев кызы, Шытсу авыл хуҗалыгы предприятиесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте савымчысы. Гайнетдинов Илдус Данис улы Восточный җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең ветеринария табибы. Фәрхуллин Илхам Ринат улы, Умырзая авыл хуҗалыгы эшкәртү сату кулланучылар кооперативы сугымчысы. Сәнәгать, төзелеш тармагында мәгариф, мәдәният, спорт, сәламәтлек саклау, халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсе буенча Бикмиев Ринат Әмир улы Саба урман хуҗалыгы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте агач эшкәртү комплексының поддан цеха операторы. Чын күңелдән котлыйбыз. Гыйлметдинов Фидаил Шамил улы, Кәримуллин шәхси предприятиесенең пластик тәрәзәләр җыючысы. Сафиуллин Мөдәрис Мәгънәви улы Саба мелиорация механикалаштырылган күчмә колоннасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте прораба. Галимов Илнар Рауил улы, Прогресс фәнни җитештерү предприятиесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең төзелеш участогы начальнигы. Бәширов Рөстәм Самат улы Саба агропромснабы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең склад мөдире. Сибгатуллин Илнур Миннебай улы, Торак коммуналь хуҗалыгының Саба күп тармаклы җитештерү предприятиесе акционерлык җәмгыятенең электр белән эретеп ябыштыручысы. Гасимов Фирдәвис Камил улы Торак милекчеләре ширкәтләренә хезмәт күрсәтү үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте слесарь сантехника. Антонов Николай Леонидович, яшен җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте машина йөртүчесе. Рамазанов Хамид Хаким улы Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Шәмәрдән магистраль газ үткәргечләр линия җитештерү идарәсе смена инженеры. Хабиб Рахманов Фәрит Мәсгут улы, Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Сабагаз эксплуатация җитештерү идарәсе җир асты газ үткәргечләрен эксплуатациялау һәм ремонтлау буенча слесаря. Дмитриев Виталий Дмитриевич. Таиф НК АЗС җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Шәмәрдән аерымланган бүлекчәсе баш инженеры урынбасары. Нигъмәтов Разил Минсалих улы, Татмедиа акционерлык җәмгыятенең Саба Дулкыннары телерадиокомпаниясе филиалы телеоператоры. Кәримуллин Илсур Кыддус улы Саба Агрохим җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең КАМАЗ машинасы шоферы. Имамиев Илмир Ильфат улы, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы югары Симет урта гомум белем бирү мәктәбе, муниципаль бюджет гомум белем учреждениесенең музыка һәм технология укытучысы. Гыйлметдинова Диләрә Мәксүд кызы. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Түбән Шутсу Ромашка балалар бакчасы мәктәпкәчә белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе тәрбиячесе. Гайнетдинова Миләүшә Гали кызы, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы башкарма комитеты мәгариф идарәсе муниципаль казна учреждениесе сәркатибе. Абдуллина Ризаля Фәйзрахман кызы, Саба үзәк шифаханәсе сәламәтлек саклау дәүләт автоном учреждениесенең ашыгыч медицина ярдәме бүлеге өлкән фельдшеры. Гәрәева Наилә Рәшит кызы, районара күз хирургиясе үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте шәфкать туташы.
Хисматова Лейсен Азат кызы. Соба муниципаль районы Соба үзәкләштерелгән авыл клублар системасы район мәдәният йорты муниципаль бюджет учреждениесының 22-нче филиалы Шекше мәдәният йорты мөдире. Сабиров Ленар Гомер улы. Федераль солым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 10-нчы районара инспекциясы бүлек җитәкчесе. Хужина Гөлфия Зиннур кызы. Россия авыл хуҗалыгы банкы акционерлык җәмгыяте Татарстан региональ филиалының Соба 3349-67-08 номерлы өстәмә офисы әйдә баручы операциониста. Хидиятуллин Алсу Кәримулла кызы. Балалар һәм яшүсмерләр өчен Соба муниципаль районындагы Тургай социаль приюты дәүләт казна учреждениесының стационар бүлек мөдире. Шайдуллин Илнар Хахмандин улы. Россия Федерациясы Милли гвардия гаскәрләре федераль хезмәте Татарстан Республикасы. Татарстан буенча филиалының ведомстводан тыш саклык идарәсе өлкән полиция хезмәткәре. Кәримуллин Рафаэль Куддус улы. Шәхси эшмәкәр. Гайбадуллин Рәзил Рушан улы. Татарстан Республикасы Соба муниципаль районы башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге әйдәп баручы белгече. Дәүләтшин Расих Мәрдәнша улы. Сабантуй спорт мәктәбе муниципаль бюджет учреждениесе ат караучысы. Хөрмәтле Рәис Нургалиев, шуның белән безнең тәбрикләү тантанасы тәмам. Тәм бер тапкыр тәбриклим bütün алдынгыларны. Бер караганда bütün халык алдынгы, bütün тырышалар, bütünüzгә бик зур рәхмәт. Шулай бердәм матур итеп яшәргә язсын. Бәйрәм белән сезне бүтәнегезне. Зур рәхмәт, амин шулай булсын. Шушының белән тәбрикләү тантанасы тәмам. Барлык хезмәт алдынгыларын чын күңелдән бүгенге бәйрәм белән тәбриклибез. Алдагы көннәрдә дә улы хезмәт уңышлары теләп калабыз сезгә. Hürmetli бәйрәм кунаклары, Сабантуй туйның уен бәйгеләре, борынгыдан килгән халкыбыз уеннары, шүлмәк вату, капшык киеп йөгерү, күз бәйләп, бүләк кисү, сулы чиләк киянтә белән йөгерү, аркан тартышу, шума кылгага менү, капшык сугышы һәм башка кызыклы ярыш бәйгеләр. Без сезне уеннарда, ярышларда катнашырга чакырабыз. Җиңүчеләрне дә, катнашучыларны да бүләкләр көтә. Сабантуй бәйгеләрдә барча халык катнаша, гер күтәрә, бау тартыша, бу гаҗәеп тамаша. Сабантуй мәйданында күтәрелә күңелләр, җилдәй җитез атлар чаба, көрәшә ир-егетләр. Һәр кешегә дә мәйдан киң, сәләтлеләр уртага, язгы чәчү батырлары бүген итә тантана. Киленнәр визәкләр чиккән, нурдандыр илгеләре, йылшырлар аша җилферди, Сабантуй силгеләре. Күңелле, ай-хай күңелле, Сабантуй мизгелләре. Хөрмәтле дуслар, Сабантуй буыннан буыннарга дәрт, йөрәкләргә кудрәт илә куәт, җаннарыбызга иминлек, тынычлык иңдерсен. Ил җиребез имин, бала-чагаларыбыз кардәш ыру, туган тумача сау сәламәт, табыннар түгәрәк, бәйрәмнәр мүбәрәк. Сабантуйлар котлы булсын! Кадерле дуслар, хәзер инде сәхнәгә Казаннан килгән кунагыбыз, татар эстрадасының популяр җырчысы Рафил Җәләлиевны чакырабыз. Бәйрәмнәр белән, мөхтәрәм Саба халкы! Рәхәтләнеп җырлашып бер күңел ашыйк әйдәгез. Сабантуйлар котлы мүбәрәк булсын. Иң кадерле күтүп алган татарның сабаны туй
Hizmette varılgandır Beyrem itik gün boyu Yemli şişme boyular Gürlü saban toyular Bir gene günüge bulsa da Yaşlıkka koyup dağın Yemli şişme boyular Gürlü saban toyular Bir gene günüge bulsa da Yaşlıkka koyup dağın Dertin sünmegen Saban toyun böyle gitip Bizge Xuday jibergen Yemli şişme boyular Gürlü saban toyular Bir gene günüge bulsa da Yaşlıkka koyup dağın Yemli şişme boyular Gürlü saban toyular Bir gene günüge bulsa da Yaşlıkka koyup dağın Jır büyüler uyun külük Tınmasın tel yanışın Meydan tıkkan pehlivanday Güçlü halkımın ruhu Yemli şişme boyular Gürlü saban toyular Bir gene günüge bulsa da Yaşlıkka koyup dağın Şişme boyular Gürlü saban toyular Bir gene günüge bulsa da Yaşlıkka koyup dağın Yemli şişme boyular Gürlü saban toyular Bir gene günüge bulsa da Yaşlıkka koyup dağın Bir gene günüge bulsa da Yaşlıkka koyup dağın Yaşlıkka koyup dağın Bir gene günüge bulsa da Yaşlıkka koyup dağın Beyramlar bilen dostlar. Rafiz Jalaliyev. Barcha qonaqlarni şuşa motor yemli Sabantoy bayram qonaqlarini qarşılaymiz, salamlaymiz. Esanmisiz, hurmatli do'stlar? Endi ko'rib turasiz, bizning maydonimizga endi yoshlar, bolalar chiqa boshladi. Odatdagicha do'stlar, biz Sabantoy majlisini, Sabantoyning bayramlarin, o'yinlarin boshlab jiberamiz. Ateş o'yini bilan. Endi boshda bizning bolalar chiqa chaqirib qolamiz, bolalar. Endi bizning Ateş o'yinin do'stlar Sabah rayonning pensiya fondi o'tkara. Bizim endi hazırlığı qoidalarni hazırlaymiz, bolalarni hazırlanib turadi. Endi bizning sahnada hurmatli do'stlar, Казначейство hazırlagan o'yin baygi yun jigirlav o'yin baygisi boshlanib ketadi. Endi sahnada sol yoqda rahim etiniz tilovchilar, endi bizning yoshlar, bolalar hazırlana. Aytganimcha bizning Ateş o'yini bilan boshlanib ketadi. Tak, biz hozir bizning 2 topqir bo'la, 2 Ateş. 1 2 3 ketdik. Tutamiz Ateshni. Hop, hop. Qo'yamiz, tutamiz Ateshni. Tutdi. Afarin. Bir Ateş tutildi. Yigitlar so'g'ishmaymiz. U birinchi tutdi, bo'ldi. Bo'ldi. Всё. Kelmanda. Dega Ateshni tutib bo'lmaydi. Tutolmaylar. İkisini de tuttular. Aferin. Jinguvchilar. Kelingizmanda Ateş tutuvchilar, rahim etiniz. Ey qizlar. Ularni yozib qo'yamiz.
Dostlar, şulay oq saat 11'de bizning şahmat o'yinlari boshlanib ketdi. Meydan qirida endi o'rinaning g'adatdagicha belgilangan şahmat o'yini. Endi atash o'yini birinchi bizning zabega bo'ldi. Ikki atashini tutdilar. Endi bizning yoshlarga, bolalarga azirlangan tag'in ikki atashimiz bor. 1 2 3 ketdik, tutamiz atashni. Oba! Hop! Ali sir etib aytdilar do'stlar, tigi yilni Sabanto'yda qo'shgan ikki atash kuzga qadar yashadi dedilar. Atashni tag'in tutdilar. Tak, birsi so'ngg'isi yashaysi kida. Вот bu skorost, mana bu tezlik. Bo'ldimi, yo'qmi? Tuttularmı? Yo, anda çok bütün tutuluşlandı. Bütün ikisini de tuttular. Aferin dostlar, indi bizning jinguvchilarni biz qutlaymiz. Shusha motor atash o'yini bilan bizning Sabanto'y bayrami boshlanib ketdi. Balalar, sizga bek zo'r rahmat, taralishamiz, maydonni bo'shatamiz. Biz endi ulug'larni chaqirib qolamiz. Uli qo'noqlarimizni kim endi bizning atash tutarga hazır. Мы приглашаем всех взрослых. Dostlar, aydagiz, mana ikki kishigina chiqa bizning choti. Bor, mana bunda bor chiquvchilar bor. Ulug'larga bizning atashlarda olaroq. Tak. Bisamisiz? Manda bizning ulug'larga qola, bolalar yaramay. Hürmetli dostlar, indi ulug'lar bilan ulug'lar o'yinida bizning qoidalar da boshqaroq. Bizning manda 3 atash hamda prizovoy bo'lak bor, 1000 so'm aqsha atashga qo'shib. Tak, boshqalar yo'qmi manda bizning 3 atashga qatnashuvchilar begaz? Dostlar, ayda chiqamiz. Aytganimcha endi bizning atash o'yinin uyushtira pensiya fondi. Tak, bo'ldi? Yo'q, mana bunda tag'in ikki qiz chabada, biz boshlab jiberamiz. 1 2 3 ketdik! Atash tutamiz! Oba, hop, birsin tutdilar srazo. Birsin ikkinchisini tutdilar. Üçüncüsü uçup gitti. Tribunasına kirib gitti bizim üçüncü ataşimiz. Tuttular mı? Üçüncüsünü de tuttular. Alkışlar dostlar, aferin. Endi bizim ulug'larga tag'in bir yarış var. Şuna ko'ra endi ulug'lar kimni atash tutmagan Ягадан басабыз bizning старт линиясы янына. Мы приглашаем всех взрослых принять участие в этой интересной забаве, в игре. Именно этой игрой мы открываем сегодняшнее прекрасное мероприятие. Мында катнаштыңармы соң или туктатып турык маларны? Все. Итак, янәдән безнең 3 аташ чыга. Так. Сен бірні тұттан болды, ярамай кет. Ярамай, сен бірні тұттан, все. Тұтсаң бар-бір бересің бұла. 1 2 3 кеттік. Dostlar, енді біздің әтәшер шаба, әтәшер қоша әкірін сақ болайық. Бірні тұттылар, әфәрин. Рахметес yazabız. Так, ikincisi ləkti, qoya üçüncüsü var mı? Üçüncüsünü de tuttular. Əfərin. Pensiya fondu. Dostlar, indi ətəş tutqan bizning jinguvchilarga alqışlar, urra deb aytasigina qola. Indi shillab da жетістігіңізді көрсеттіңіз. Девчонки, обидно, но все.
Все, молодцы. Рахмет. Ждем вас на следующий год. Тренируйтесь. Бір ел вақытыңыз бар, әзірленеміз. Енді, құрметті достар, айткенімізше, біздің сәхнеде Йын жүгірлеу ойын бәйгесі башланып кетті, казначейство ұйыштыра, һәм дә шулай ук шашка бойынша ярышлар башланды. Сәхнеде шулай ук яулык шигү бәйгесе башланып кетті. Хөрмәтле дуслар, катнашыгыз безнең уеннарда. Сәхнә янына килегез, шунда язылыгыз, чиратка басабыз. Әйткәнебезчә, тагын бер әтәч тотучыларны котлыйбыз. Ә син икене тоттың, что ли? Үшне? Это насколько синең тауык ите ашыйсың, әтәч ите ашыйсың килә, слушай. Молодец. Достар, инде безнең сабантуйбыз башланып китте. Иң кызыгы, иң көтелгән мизгел. Безнең 10 минуттан атлар парады башланып китә. Ипподромда. Шуңа күрә инде барчагызда шунда көтеп калабыз. Инде бу елны бик каты нык итәндек. Яхшы матур атларыбызны китердек. Шуңа күрә инде дуслар, әйткәнебезчә, 10 минуттан атлар парады башланып китә. Барыбыз да әкренләп уеннарда катнашмаганнар, рәхим итегез, инде безнең парад ипподромга, атлар парадын карарга. Хөрмәтле дуслар, инде әйткәнебезчә, безнең монда мәйданда, сәхнәдә генә безнең 2 уен бәйге кала. Барчагызны да чакырып калабыз ипподромга. Инде безнең хәзер бик зур гына шундый ат блогы башланып китә. Инде безнең ат парадлары, конкурс, аннары ат чабышы башына. Шуңа күрә барчагызны да чакырып калабыз ипподромга. Аннары кире монда кайтырбыз. Көрәшләр карарга әле алар бездән башка башланмый. Шуңа күрә дуслар, барчагызда сабантуйлар белән чакырып калабыз стадионга. Әтәч уены белән башланып китте безнең сабантуй мәҗлесе. Инде шушы ярышларда балалар арасында безнең Сабадан Нуриев Камил тотты әтәчне, һәм дә Тимершик авылыннан Биктимеров Азат. Икенче балалар ярышында безнең Иләбәрдән Гарипов Ринат, һәм дә Мишәннән Башаров Рузәл. Яшьләргә көчле алкышлар, кем ишетә, кем күрә, минем молодцы җегетләр, шулай. Инде олылар арасында, инде безнең монда җиңүчеләр дә күбрәк, әйткәнчә аларга бүләкләр дә әзерләнгән. Кырсабаштан Нафиков Айзат. Чаллыдан Эдуард Рахимов. Казан кунагы Низамиев Динар. Сабай авылыннан Ахметшин Галимзян. Сабадан Мухаммедгалиев Камил. Һәм дә Самадан Миннегулов Руслан. Котлыйбыз инде безнең катнашучыларны, җиңүчеләрне. Әйткәнебезчә, безнең Кукмара, все, Динар әйме? Низамиев Динар Кукмарадан. Инде сиңа рәхмәт, теге елда җиңдең син, слушай. Мин сине әтәч исән, субханалла, молодец. Но син настолько каты итеп пенсионный фондка ашкынасыңдыр, әйме, что 2 ел буе әтәчләрен тотасың. Пенсия якынрак килмәсме дип ышанып йөри кеше.
Раз. Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar. Келген қонақтар, біздің майдан ортасында 1-2 минуттан başlana күреш бола арасында, ер егетлер арасында, ветерандар арасында. Шуңа күрә үзегезден тыңлап, трибунадан киләм янына чыгып, көрәшергә чакырып калабыз. 1-2 минуттан көрәшне башлап җибәрәбез. Менә безнең беренче Келемгә чакырып, детсад эшендәге балаларны, аларга шулай ук бүләкләр бар. Әкрен генә җыелсагыз, детсад яшендәге балаларны беренче келәм янына көтеп калабыз. Икенче келәм янында безнең башланачак авырлык көрәшләр. Икенче келәмдә безнең көрәш башланачак 30 килограммнан. 30 килограммга язылган егетләр келәм янына килүегез торала. Әкрен генә көрәшне башлыйбыз. Шулай ук беренче келәмдә булачак детсадлар арасында көрәш. «30 килограмм, икенче келәм, чакырыла Гарипов Илназ, Зиннатуллин Фәнзил. Келәмдә судьялык итә Набиуллин Илфат. Келәм хуҗасы Закиров Дилүс. Республика категория судьялар. Безнең килгәнчә менә авырлык үлчәүлегендәге көрәшләр башлана. Беренче келәмдә инде безнең көрәшне детсад яшендәге балалар белән башлап җибәрәбез. Детсад яшендәге балалар, рәхим итегез. Беренче келәмгә. Гарипов Илназ Иләбәр Зиннатуллин Фәнзил Соба. Һәм Закиров Данис. Менә безнең яшь батырлар килә. Энем давай чык. Детсад яшендәге балалар икенче келәмдә безнең 30 килограмм көрәшә башлады. Һәм башка веслар булачак анда да. Алын бәяләмим. Orqaga yatmıybız, kisətu. Bir bal. Раз. Безнең менә беренче келәмгә детсад яшендәге балалар чыкты. Аларга шулай İki bal, һәм автомат рәвештә кисәтү. Җегетләр, рәхим итегез. Булар безнең булачак чемпионнар. Шуңа күрә уялып торасы түгел. Эшкә рәхим итәбез һәм җиңеп чыгып китәбез. Булды, туктатабыз, чисте җиңә улады Зиннатуллин Фәнзил. Раз. Сат яшендәге балалар, көрәшкә рәхим итегез. Сафин Раяз, Габдрахманов Озамат. Менә бер бал алды безнең яшел сөлгеле көрәшче.
Mine Şolludan Sobayga qonaqqa qo'ytgan yigit bizning yashil sölgülü kurashchi bir bal oldi. Beylibiz, Şista. Şista juniorlarda Safin Rayas. Yashil sölgülü kurash. Ishkan o'lisab. Qaziyev Rustam, G'afurov Samir. Yigitlar, o'rindiqlarga o'tiring hali. Kimni chaqiram, shulg'ina chiqsin maydonga. Bayalıybiz. Bir bal qizil sölgülü kurashiga isab 3-1. İlnaz bizning soba yigiti. Alan 6 yaş. Aydazrak vaqt barali, kurashamiz. Orqasına yotgan için kisatu G'afurovga. Ah, buna büyük motor ko'targan ya. Üstüne çördü. Meydanda yaşateşler, boşlarında kepeşler, birisi sola, birisi şunda oyak şala, meş kaynaşa balaşağa. İkinci kisatu. Rahmat Rishtabiy motor shiğirlaringizga. Qizil sölgülü kurashchi bir bal oldi. Ham yashilga kisatu berildi. 3-3 isab. İsab tegizlashdi. Şista Beyl, junior Beylibiz, Qaziyev Rustam. Şista junior Sova yigiti Ilnaz. Familiyasini bilmayman. Endi jingillarni qiriga o'tirib turamiz. Jingilganlar bunda bizning ustal yonida keladilar. Ana bunda kel. Молодец. İkinci porni chaqiramiz kurashga. 36 kilogram. Nuriyev Zamir Soba, Zinatulin Fendil Soba. Kurashga chaqirla Xalikov Salovat. U bizning Mishan ovuldan, mumkindashi Nuriyev Komil Sobadan. İkisine de 7 yaş to'la. Nuriyev Zamir, Zinatulin Fendil. Bir bal qizilga berildi. Qizil sölgülü kurashchiga. Alın böyle mi? Azgina qoldi. Mana bir bal berasiz diye. Bir bal ham kisati 3-0 isab. Nuriyev Komil foydasına. Mana durust xotirlasam, mana Nuriyev Komil bugun bir etashni tutdi endi ol. Kurashamiz yigitlar. Bir bal berilib. Yashil sölgülü kurashchiga. Alın beğenmeyin. Bir bal berildi Komilga. Nuriyev 4-0 isab. Kurashamiz yigitlar.
kızıl kıraşçıga 15 sekund var beylemiş. To'xtatamiz. Vaqt Durkan Olisa bilan Nuriyev Komil Shingyo'g'lay. Anim Munda keyin jingilgan yigit Nuri Komil sen munda o'tirib turasan baka. Sen oldagi kurubka yozding. Yigitler, Şeqiqali, ki qo'shoq qirg'ashqina kirigiz endi. Kishi ko'rmay bitkilamda, ortdan qarovchilar. Ayla, ilim. Rafiqov Bulat, kilamga chaqirla. Mannanov Oyaz, onun kindashi. O'rtaga chaqirlasiz. Bir bal. Zinnatul Infandilga. Beyalibez, Big Motoralım. Bir bal ham avtomat ravishda kuzatuv. Майданның нақ ортасында еш малай башлап шыға. Башлап шыққан малай ләкин майданны ташлап шыға. Жеңе білән сүрте ешін әлі түгіл жеңілден. Бірінші қот күрәшкен ол, бірінші қот жеңілген. Исәп 5-ке бәл. Қысыла аның тішлері, йыдрықлары түйнелі. Қысылсын, әйді түйнелсін, ол жеңерге үйрене. Ол жеңерге тиешәлі, қарар енді қылынған. Жеңілсе де сүлгісі бит, ышқынмаған қолынан. Рәхмәт Рәштаби матур шиғырларыңыз үшін. Бәялибез, Күрәш bir bal давам берілі. ите. Күрәшкә шығыр алдынан егітлері барығызда жылынып шығуызын сұрар едік. Травмалар алырлық болмасын. Alın beğenmeyim. Alın beğenmeyim. 35 sekund kurashasiz var. Eliga ise 5'ke 2. Zinnatullin Fendil foydasına. Alın beğenmeyim. Hazırlanıp duralar Hasan Şenzamir, Valiyev Yetkar. Vaqt yigitlar. Şulay ettirib, keyingi kurashda 5'ke 2 bilan jingga yo'lladi Zinnatullin Fendil sabah. Kilamga chaqirilalar Ahmetov Timirxon sabah, Zinnatullin Fanus sabah. Qizil silil kurashga bir bal berildi. Әліге ise біздің бірген ойыл. Vaqt шығып келе. Bəyəlibіз. 5 sekund vaqt qaldı kurashda. 2 bal berilə bizdən Ahmetov Timirxonga sabadan. Vaqt. Bəyəli 2 bal ham kisatu to'xtatamiz kurashni. Jingga yo'lladi Ahmetov Timirxon. Oyaz jingdi. Oyaz әліге yol ite.
Indi hazır mına Sadik yaşındagi bir krok uzgan jinguşi balalarını kelamga chaqirlabız. Nuriyev Komil, İlnaz, aydali? İlnaz. Mana işe qoldilar alar. O'rtaga chiqamiz. İlnaz, Komil. Hasan Shinzomir Soba Valiyev Yetkar. Boshlaymiz kurashni. Beğenimiz Komilga bir bal. Jengilgan kurashchi 3-chi o'rinda qoladigan bola Sadik yoshidagi bolalar orasida. Kilemga chiqmasa, Jingganing final finalga Hasan o'tsa. Shinzomirga. Fatihov bo'ylanishda toq. Bulaklar begaybat bizning. Yaşasılı kurashiga 2 bal ham kesati, 4 gol isab. Nuriyev Komil jengib bara. 40 kilogram. Garipov Foil Soba Shomil Simit. To'xtatamiz. 5 gol isab bilan Sobadan Nuriyev Komil jengib olay, qamal final olishni o'za. İlnaz 3-chi o'rinda qola. Qiriga chiqib o'tirib turamiz bolalar. Azgana yo'l Komilga finalda kurashasi bor. Beğenimiz 2 bal. 2 bal veriladi Simit yigitine. Buna bizning yo'g'adan bir yigit kildali kurash deb Sadik yoshidagi. Chista jingib oladi Minnullin Shomil Simitdan. Garipov Rinaz, Muzaffarov Sherzad, Sobabash. Biz yaşının batırın tuğu bir yarışqa kirdik kızlar neyme? İmalaylarga kakti neudobno stalo, şu nas tuqtatdi. Anda motor bo'lmaydi, gitmaydi. Kisatu yaşa sevgili kurashchilar orqasına yotgan için. İkinci kizetum. Ko'tarib o'tirgan keraklar.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salah. Hayy ale's-salah. Hayy alel-felah. Hayy alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'vati t-temmâti ve's-salati l-qâimeh. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. Yaşa sülülük öşü, bir bal, birle. Qirg'iz kilogramm Nizamiyev, Riyaz Simi, Davliyev Rustam, Ikshirma. Yaşa sülülük öşü, aktifrak. Buna. Tırışa. Әліге есеп бірген ойын. Ona büyük motor көтерді айданым сол. Өзгіне қалды. Fatihov Rumil mında келелі. 2 bal Nizamiyev хан. Сбербанк карты табылды. Сбербанк карты табылды. Мына полиция сотрудникларына келерсіз. Вақыт. Полиция сотрудниклары тапшырыр. Бірген олисе білеміздің ешіл сүлгілі күрәші жеңге олай. Жеңгенлер қырыға шығып отырып тұрабыз. Жеңілген нәрмында келеміз бейнеменға. Garayev Aynur, Nigmatullin İlzat.
Indi bizning mana Sadiq yaşında bolalar arasında final yarışı. Alın beylemi. Shamsiyev Azamat bilan Nuriyev Komil. Birinchi, ikkinchi o'rinni oshaqlaylar. Beylimiz Big Motor alın. Bir bal beriladi Nuriyev Komilga. Ise 1-0. Bo'ldi. Молодец. Mana bizning jinguvchi oshaqlandi. Bu bizning Sobadan Nuriyev Komil. Qutlaymiz Komil. Hozir endi jinguvchilarni bo'laklab ketdik. Zatsep, oyoq sholg'an uchun Garayevga kesadim. Beylimiz 1 bal. Aliga isep 3-2, beylimiz sülgülerini bilge jingib bara Nigmatulin İlzat keldi bekten. Alın beğenmeyin. Alın beğenmeyin. Qirq kilogramda kurashchilar kurashga chaqiramiz. Birinchi par Ahmadullin Insaf Simet avlidan, onun kundoshi Asharov Ro'zal Mishan avlidan. 46 kilogramda kurashchilar. Beylimiz 1 bal. Ahmadullin Insaf Qizil sulgi bilan Simet avlidan. Asharov Ro'zal. Kimga kesadim? Narsaga? Beyalamay. Qaqaytqanga Garayevga kesadim. Hazırlanıp turarlar Ahmadullin Bulat, Samigullin Ilnaz. Alın beyalamay de boshqa orqasini Ortaş ham Simet avli yigitlari. 1 bal beriladi yosh usul kurashchiga. Orqasidan yotgan uchun kesadim. Qo'llarni tiramaymiz. Sudya bek e'tiborli bo'lishi kerak. Beyalaymiz. 2 bal berildi Ahmadullinga. 3-chi kesadim ekan qafu. Nigmatulin jingiga uladi. 2-ga 1 hisob. Aktif olam qizil suli kurashchilar. Beyalaymiz alını. 2 bal. Beriladi qizil suli kurashchiga to'xtatamiz.
Şista Jüngü Oğlu Simittan Ahmadulli İnsaf. Kırışka Ahmadulli Bulat, Samigullin İlnaz. Kilemge şakırla 30 kilogram 4. o'rin için Garipov İlnaz, Abdurahmanov Ozamat. Şista Jüngü Oğlu Ahmadulli Bulat. 2 sekund içinde. Abdurahmanov İlyas yol ite boydan. Garipov İlnaz. $55 kilogramda kırışlar şakırla. Birinci par. İvatulin İslam Soba, Yakubov İlnar Timurşak. İvatulin İslam, Yakubov İlnar. Garipov Kızıl Sırgı bilen, Abdurahmanov Yaşlı Sırgı bilen. İki bal birde İvatullin'ga. Şista Jüngü Oğlu Sobadan İvatulin İslam. Aktif alım Yaşlı Sırgı kırışıga. Kırışka şakırla ikinci par. Abdurahmanov İlfar, Sobaboş, Halegi Bulat Mişen. İki aktif bir bal bulam. Şista Jüngü Oğlu Abdurahmanov İlfar, Sobaboş. Orkaga yatkan için Abdurahmanov'a kisetu. $60 kilogramda kırışlar şakırla. Birinci par. Kızıl Sülgü bilen Salagiyev Kamil Soba. Onun kendaşı Gataulin Ramil. Şulayık Sobadan. Yigitler, kilem kırıyına gidigiz әлі barığızda. Mında koluk kurmay kırışını. Kilem kırıyına yılmayız yeme. Bizim mında orundıklar yeterlik. Kırıga şakabız barımızda. Kırışçiler bu şulayık. Bütün Alın kişi. beğenmeyin. Kırıga şakabız. Vakit beyli bir sürgülerini bilge. İse birge bir teknik bal Abdurahmanov'ta. Şista Jüngü Oğlu Gataulin Ramil. Kırışka şakırla. Kızıl Sülgü bilen Halilulli Niyaz Soba. Onun kendaşı Kanafiyev Anis Timurşak'tan. Şista Jüngü Oğlu Halilulli Niyaz Soba'dan. Alın beğenmeyin. Alın beğenmeyin, şütkine kaldı. 65 kilogram kırışlar şakırla. Birinci par Kanafiyev Donis. Timurşak'tan
Onun kündaşı Kazbiyev Diniyar, Sababaş avulundan. Alın beğenmeyin. Beyali yüz aldı. Bir bal birle Kazbiyev Diniyar'a. Bir bal verile. Kutga tüşteygiler Garipov'a 2 sep 2'ge 1. İkiga 1 minut vakit var. Alın beğenme. Yok yigitler, bunda atrif yok. Bunda bal bula olmayın. Vakit. Bir bal ham kesin. Şükan olisa bilen elge bizden Kazbiyev Diniyar jingi para. 10 sekund. Alın beğenmeyin. Vakit. 2'ge 1 ise bile jingi avladı Garipov Ilnaz. Bir bal birle Kazbiyev Diniyar'a. Düşken olisa bilen jingi avlay. Durkan olay. Devam ediyoruz. Otuz kilogram Zinnatulin Fenzil, Kazbiyev Kazbiyev Rüstem. Düşken olisa bilen şisa jingi avlay Kazbiyev Diniyar. Sağa baştan. Kırışka şakırla İbrahimov İlşat Simit'ten, onun kındaşı Kazibov Nursil, İkşirme oğlundan. Alın beğenmeyin. Şista jingi avlay Kazibov Nursil, İkşirme oğlundan. Alın beğenmeyin. Beğeni biz. Şista jingi avladı Zinnatulin 85 kilogramda kürashchilar chaqirlar. Birinchi par Uyut oğlundan Varlamov Artyom qizil sulgi bilan. Onun kundoshi Galiyev Salovat Ilevera oğlundan. Bizning endi Varlamov Artyom qizil sulgi bilan kurashuvchi. Tatariston ham Rossiya chempioni bo'lib tanildi. Ko'pgina yarışlarning jenguvchisi. 40 kilogram 3-4 o'ringa Garipov Foil, Muzaffarov Sherzod. Endi Galiyev Salovat, endi bizning Ilevera oğlundan Galiyev Oydarovning malaya shulay ko'pgina saban to'ylarining jenguvchisi, botir bo'lib tanilgan kurashchi. Beğenimiz 2 bal berilib Varlamov Artyomga. Alın beğenmeyin.
Indi bizning Varlamov Artyom Tatar kurashi bilan gina tugil, Volny barba ham sumo kurashlari bilan shulay bek yaratib shug'ullana. Shulay mana sumo kurashi bo'yicha ol bizning Tatariston chempioni bo'lib tanildi. 2022-yilda Volny barba bo'yicha. Bayalimiz 2 ball beriladi Garipovga. Опасное положение. Kandidat master sporti normativini o'tadi. Mana bek motor olib yasalo bizning 2 ball ham kesatdi. To'xtatamiz. Shista Jingyovli Varlamov Artyom Uyutavuldan. Muzaffarov aktiv olib ishladi. Bizning yangi qoidalar bo'yicha 2 aktivlik, ol 1 ballga teng. Kurashga chaqirilar ikkinchi par Tagirov Islom Ikshirmavuldan. Onun kundoshi Rahmatulli Ilnas Sobobashdan. Endi ishingilgan yigitlar sürgülerini bilgan. 4-o'rinni oshqalash uchun kurashasi bo'lar. Haliga esa Garipov foydasini ikkigan. Shista Jingyovli Tagirov Islom. Ilnas shulay sen bir qoyada ketma, hali bunda 4-o'rinni oshqalash uchun kurashasi bo'lar. Ağır ölçevdeki kurashlar qirra. Bayalimiz. Qizil silgi bilan Axunzanov Rifat. 1 ball Muzaffarovga. Uloshing'ar avul yigiti. Onun kundoshi Hamidov Rinat Ikshirmadan. Axunzanov Rifat bizning mana uzgan yilgi Saman to'yining absolyut batiri yoshsizlar arasida. Bayalimiz bek motor olib 1 ball ham avtomat ravishda kesatdi. 3-2 Muzaffarov olg'a chiqdi. Bek motoriter ko'tarib oldi, ham kundoshin. Vaqt to'xtatib Yelkasini soldi, ham Shista Jingyovli Axunzanov Rifat. Kurashga chaqirilar ikkinchi par. Qizil sulgul bilan Garipov Yoznur Sotish ovulidan. Onun kundoshi Azizov Karim. Shamardan yigiti Ikshirma kadet maktabida bilim ola. Yoznur bizning Sotish ovulidan 10-klass. 10-klassda o'qiy. Endi Yoznur bizning shulay Tatariston ham ko'pgina yarishlarning jenguvchisi, Rossiya chempioni bo'lib tanildi. Ixtibor bilan qaraymiz bor bizda. Karim shulay Respublika prezidenti. Qizil sullik kurashiga kesatimi? Qizilga? Yoznurga bizning kesatu, oyoq sholg'an uchun. Hozir endi aktivlikni ishladi bizning Muzaffarov. Yigitlar bek tegiz kurashar. Ammo esa 3-2 Muzaffarov foydasini. Aktiv Muzaffarov ham avtomat ravishda 1 ball berilgan. Karimning vesi bizning 120 kilogram. Yoznur g'aziraga avurroq endi. Yoznur 87 kg. Aktiv Garipov. İşlemi bit. Oy. Alın beğenmeyin. Bir aktif alım Azizov Karimga beriladi. 10 sekund degida 10 sekund vaqt. Xayrli kun hurmatli Sobalılar deymeli. Boylar sabası için konuda motor bayram bilan tabrik etam sizni. 4-2 bilan Muzaffarov Sherzod Jingyovli. 2 ball beriladi. O'zimizning jillarimizni bo'lak etib olaylik sizga. Yaşigali boş sözlerge aldanmay. Yaşigali dürüst etip o'tganlarni sanamay. Yaşigali bir nigada qaramay. Xudoy bergan umrlarini yashamishga yaramay. 43 kilogram Xulin Ranil Nizamiyev Riyaz. Xudoy bergan umrlarini yashamishga yaramay.
Şulay Farhullin Nizamiyev. İyigelikler kalap gana yaşigali tuğanlar. Koyga hasret kurmasınlar, isen bulsun olanlar. Yaşigali birliğe de koramay. Xudoy bergan g'mirlarini yaşamışa yaramay. Yaşigali birliğe de koramay. Xudoy bergan g'mirlarini yaşamışa yaramay. Hürmetli dostlar, İki bal hamakta matrosda kisatı her minutның, her sekundның qadrini bilib yaşayasınız bizga şu motor dunyolarda şulay bir. Beğeniriz bal. Jüngü yavladı Simit'ten Nizamiyev Riyaz. Tam finalga öttü. Yaşigali yara salmay, sağış salmay yürekке. Sırxavıt aşitle bütünü Üçke Türkiye Davliyev Rüstem Garayev Aynur. Üçüncü, dörtüncü urun için. Dörtüncü, beşinci yalnız aytem. Dörtüncü urun için kırar. Dörtüncü urun kadar bilet var. Yaşamışa yaramay. Yaşigali birliğe de koramay. Xudoy bergan g'mirlarini yaşamışa yaramay. Yaşigali birliğe de koramay. Ay rahmet. Mine jırşılar kul şapkanı yaratayım da çizme kameraya. Dik oturgan şu kul şapı oturgız hali. Xudoy bergan g'mirlarini yaşamışa yaramay. Yaşamışa yaramay. Aktif olum Garayev. Ay rahmet. Şimdi ko'ngildan bayram bilen sizni. Bunda birge yoraymışsan. Bir matur şirem şeygenler. Eylegiz mimya kaşığı bir balık zara apetit olsa. Kilesi jırını da jırlayımız. Eylegiz yigitler koyarız. Bir balımız da kisatı bulmuyor, bir bal. Sizin yoktaşığız. Oydar Timirbayev icatı bergen jırını jırlayım eli dostlar. Oynat eli, oynat garmonun şınlat eli dönüştülleri. Nerse? To'xtatamiz. Men futbolka bilan bu talg'amni qizilga orqasına yatgan için kisatmaydi men. Birga 0 Davliyev foydasına. Şınlat eli kümüş dillerin yandırıpla. Alsın yüreğimini bir eylenik yaşlı gillere. Aktif olun. Öteyle ötüp könülme bu mağmini Aman 46 kilogramda güreşler şoförler. Uynat eli Abdurrahman İlyas garmonunu Arkadaşlar Madoni İsa Sime. Şulay bit. Şol mağnarda Minim asılcım, jarım kilece Abdurrahman İlyas Ahmadulli İsa. Garmunumuna Kavgalıp mene Garmunumuna Beğenimiz bir bal Garayev Kaysem 2'ge 1 Davliyev faydasına elige bakın. Küneleme bu mağmini Kaman bilirde Uynat eli Beylimiz billerine İsem 2'ge 1 Davliyev faydasına elige. Dek hazır sizin şirat indi kul şabırga cemaat. Чиста жеңе Eylegiz teg oturgan şey massa şuruk. Abdurrahman İlyas. Yandırıpla alsın yüreğimini düzeldirdim belki yarası. Garmunumuna bilen iseplene uzgan yıllar ömür arası. Öteliyle ötüp könülme bu mağmini Beğenimiz 2 aktif bir bal verirler İsem 2'ge 2. Uynat garmonunu garmonunu 25 kilogramda güreşler şoförler. Yakupov Viktor. Kaleci Bulat. Üçüncü urun için güreşen elinizler. Bir bal tam kisatı var. İsem Türkiye 2 buldu. Garmonunu nijite. Alın beğenme. Ay rahmet. Yakupov'a. Utelile ötüp könülme bu mağmini koman bilirde Uynat
Garmonumun narına nijiter. Garayev'dan 2 kise tuğu var, itibarlı bulsun. 4'e 2, Garayev paka kolda, no 2 kise tuğu var. Oynat teli, oynat garmonumun narına nijiter. Oynat teli, oynat garmonumun narına nijiter. Garmonumun narına nijiter. Haligi Bulat Yegeler, 30 sekund kaldı. 4'e 2 Garayev olda var. Kilgeç tağın bir kise jırlı tuğu da bildi var. cemaat. Яңа жыр түгел икән. Син минем өчен тугансың, мин синең өчен туган дип атала. Aktif bu, atrif buldu. 60 kilogramda kurashlar chaqirlar. 3 o'rinchi kurash. Salaqiyev, Qanafiyev, Ramiz. Vaqt. Vaqt 4 bilan Salaqiyev, Kamil. Балдақларны кулга кидек. Ayrılmazlık durmuş yolunda. Ömürlükке yarım idip, ayrılmaz barım idip. Salaqiyev, Kamil. Sayladım seni Kurashga chaqirlasi. Sen benim için tuğansın. Min senin için tuğan. Bəxtimiz köselleri. Fatihov Rumil, Zinatul Efendil. Taşırday bulup tulğan. 3-4 o'rinchi kurash. Sağışı da şatlığı da. Arası da Salaqiyev, Kamil. Qanafiyev, Ramiz. İkimizge Yumurşak Arsabay tiygesin. Yaşlı ayaz günlerde, yıldızlı aylı günlerde, dik bəxtke gine Buyuruz. Buna Salaqiyev, Kamil, kuvvetsin. Bik Madrid Rükumtari balıp kırdaşı. Şirketten saldı. Kamil 3 o'rinchi Qanafiyev, Ramiz 3 o'rinda. Min senin için tuğan, bəxtimiz kəsəlləri, bəxtimiz kəsəlləri, taşırday bulup tulğan. Bu жерде жырның құлша батырған ұрыны. Ай, рахмет. Тұрмышыбыз секелтәлі, яраламық yüreklerini, anlap yaşayıp barı Kızıl Sürgülü Güreş aktif. Hıyanetler kağılmasın, sebepleri tabılmasın. Yırrak yürük, ağır sözlerde. Kurashga chaqirlar. Qizil Sirgili, Qanafiyev, Doni, Timurshak ovuldan. İkatim bir bal Fatihovga. İbragimov Dilshad, Simet ovuldan. Senin için tuğan, bəxtimiz kəsəlləri, bəxtimiz Alın kəsəlləri, beylemi. taşırday bulup tulğan. Sen benim için tuğansın, min senin için tuğan, bəxtimiz kəsəlləri, bəxtimiz Arkasına yaklaşık kəsəlləri, gidiyor. taşırday bulup tulğan. Bəxtimiz kəsəlləri, bəxtimiz kəsəlləri, taşırday bulup tulğan. Bir bal Fatihovga. Taşırday bulup tulğan. Bəxtimiz kəsəlləri, bəxtimiz kəsəlləri, taşırday bulup Yigitler, sürgünü çıkındırmayız birinci kile. Evet, tutup güreşe gel, ikinci kile. Bəxtimiz kəsəlləri, bəxtimiz kəsəlləri, taşırday bulup Beyli biz, Bik Matura 2 bal tuktatabız. Bişkenol bile jüngü yolladı hem finalga öte Fatihov Rumil, Simet. Бұлай сөйлесіп тұрғанда жырлағаным жоқ әлі. Ғаламет қызық екен. Яңа жырымды жырлап өтесім келесізге, достар. Өзін құрмет еткен, әрбір татар артисті қойын тұрында жыр яздырға тиіштір енді деп ойладым да мен. Қойыннар тұрында жыр яздырдым әлі, кішіден қалышы. Бұл мен айтам, ауылым қойыннары деп атала. Gitken sayın mine selamliler, ak kayınlar yollar boyunda.
Елімді қайтам туған яққа, қайынарым қар шағуымда, қайынарым қар шағуымда. Ахметов Тимирхан, Хасан Шызамир. Елімді қайтам туған яққа, қайынарым қар шағуымда, қайынарым қар шағуымда. Bir bal verile, İbrahim'e Vilşat'ta 2'ye bir ise. Unutalmam sizni қайынарым, шақырасыз әлі сағынып. Мен де ұшам гүле сіздің яныға, туған жерге қайтам ашқынып, туған жерге қайтам ашқынып. Мен де ұшам гүле сіздің яныға, туған жерге қайтам ашқынып, туған жерге қайтам ашқынып. Alın beyler. Жилләремдә миңа һәр шак юлдаш, аркадан сыйпап балар. Әнә күрәм туган авылымда, Bir bal Ahmetov'dan. Тургайларда канат кагалар, тургайларда канат кагалар. Әнә күрәм туган авылымда, Bir bal verile, тургайларда канат кагалар, тургайларда канат кагалар. İki bal. Ham kiysettim. Қайдағына жүрсем яшәсәм дә, туған жерім Тоқтата бер. күрімдә. Başkaları ve işe şista şimdi olayı Karabiyim Dani İstanbul'u şu uğurda kala. İbrahim'i bil. Қайынарым күтә бүгінде, қайынарым күтә бүгінде. Яшьлегімнің якын сердәшләре, қайынарым күтә бүгінде, қайынарым күтә бүгінде. Яшьлегімнің якын сердәшләре, қайынарым күтә бүгінде, қайынарым күтә бүгінде, қайынарым күтә бүгінде. Сабан туйлар мүбәрәк булсын. Қарақта линди матур күн бүгін, ис киткәч. Kıraşka çakırla 85 kilogramda kıraşılar. Kızıl sülgümle Kıstoli İlzat. Ulu Şoңar ауылынан. Onun kındaşı Varlan Fartiyom. Şulayık. Şoңar mektebinde okuy. Үйіт ауылынан. Дальше. Сагиров İslam yoluyla baydanıştı. Дальше продолжаем деп айтты әйтмешли. Татар халық жырлары. Жыры. Біз жырлаймыз көңіліміз шатлық білән толғанға шу. Жырлаймыз көңіліміз шатлық білән толғанға шу. Шатлық білән толғанға. Менә шулай көңіл ашып біз яшейбіз дүнияда. Біз яшейбіз дүнияда. Жырлайғалы, 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 алтыйтып шол, жырлайғалы, алтыйтып. Жырлама сүйдік, алтыйтып, дуслар тұрай, алтыйтып шол, дуслар тұрай, алтыйтып. Kıraşka çakırla 85 kilogramda kıraşlar. Gitmiş ürünü aşıkla için. Allah'ım, молодец. Rahmetullah Әйдә, İlzat. бейбіз. Бейбіз. Kutkanı Türk'te kala. Esirlenip durak Kıstoli İlzat. Varlan Fartiyom. Kıraşabız ikizle.
Әйдә дуслар җырлыйк әле, уйнаган гармуннар гала, уйнаган гармуннар. Ал чәчәк күк яши әле, бирешмик кайгылар гала, бирешмик кайгыларга. Ла 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 ла. Көрәшәбез егетләр. Җырлыйк әле, шушы матур көйләргә, шушы матур көйләргә. Җырласак матур көйләргә, калыр сагынып сөйләргә, калыр сагынып сөйләргә бергәләп. La 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 la. Ayaklarını koruyoruz ya, ayaklarını kapatınlar. La 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 la. La 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 la. Вакыт. Dünya uladı Ахметов Тимирхан. Değerli 2 bal. Галия Салаватка 2 bal. Менә бит, нинди биючегез бар икән. Аплодисменты. 2-0 исәп. Тагы җырлыйм әле мин. Бетте буга җәмәгать, бик яхшы булды сезнең белән, шуның белән сезнең белән сау булашам. Бәйрәм белән сезне. Aktif, bir aktif alım. Rahmetullah Naz'a verildi. Beğeniyimiz bir bal. Gündeşin üstünden Hüter balım kaçırdı. 2'ye bir hesap. Beğeniyimiz aktif ham kisetu. Beyliyimiz, billerini beyliyimiz. 3'e 2 sebeliga. Devam etimiz kıraşını. 3'e 2 eliga ise kıraşların yanında 2 minut kıraşasılar var. Oğlum, aktif oğlum bilen gına beylene. Ballık bulmadı. Stoykaga basık, stoykaga başladı. 3'e 2 hesap. Oyakını qaraymiz. İlyas. Oyaklarını taqalar. Travmalarını qılmasın iştaba. Beğeniyimiz. Bir bal verirler Rahmetullah'a. 4'e 2 hesap.
Вақыт шықты. Дүркей Иса белән Рахматулла Илназ жиңү яулый һәм ул 4нче урында кала. Крашка шапырла. Илзат Варламов Артем. Сөз тағын таңлай бер жігітлер. Ана кілемде біздің 2 шаңар егіті кіріші. Алберлі Варламовқа. Сабантуй ялғаны давам ете, құрметті достар, от шабышы тәмамланды. Қазір тәртіп кіремінда, давай. Так, ен жүгірлеу біздің ойыны тәмамланды. Награжденияға рахым етігіз. Ен жүгірлеу ойын бәйгісінде 18 яштан олыра қатнашқан жеңушілер ханымларны шақырып қалабыз. Бишкан Иса белән Шиста жиңү яулый, Варламов Артем Камал финалга уза. Кыстынлы Илзат 3нче урынны яулый. Biz егетләр. Ен жүгірлеу ойынның біздің казначейство өткәрді. Шуңа күрә 1нче урын. Галимзянова Фидания Сабадан. Фидания ханым. Достар, инде қашық білән йомырқа ташу ойыны башланып китә. 4нче трибуна қаршысында ойыштыра Акбар страхование ойышмасы. Җитәкчесе Гумеров Рафаэль Илдарович. Қашық білән йомырқа ташу ойыны 4нче трибуна қаршында ашыгабыз. Менә безнең 1нче урында Галимзянова Фидания Сабадан, 2нче урында Хабибуллина Гөлширә. Шулай ук Сабадан. Ен жүгірләу ойында 3нче урын Загидуллина Халисә. Хамидов Ринат, Газизов Кәрим 3нче урынны ачыклау өчен көрәш. Саба. 4нче урынга. 4нче урында Садыкова Гөлия. Гөлия менә монда артта. Халис апа китмәгез. Достар, инде безнең ен жүгірләу ойын бәйгесенең 18 яшьтән олырак катнашучылар арасында җиңүчеләр. Рәхмәт сезгә бик зур. Инде безнең ен жүгірләу балалар арасында ойын тамаша булды. Инде безнең анда җиңүчеләр. 1нче урында Саетова Зәлия Саба. 2нче урында Галимзянова Алия, шулай ук Саба. 3нче урында Шакирзянова Азали, шулай ук Саба. Достар, шулай ук башланып китә, аяққа капчык киеп йөгерү. Инде 1нче-2нче урынга безнең акчалы бүләкләр әзерләнгән. Район кулланучылар җәмгыяте оештыра, аякка капчык киеп йөгерү. 2нче келәмдә ир-егетләр арасында көрәш башланып китә. 65 килограмм. Каюмов Нияз, Хузин Рифнур. Келәмгә рәхим итегез. Ак яулыгым, күңел сафлыгым дигән достар безнең яулык чигү бәйгесе. Айдар. Узган иде, инде җиңүчеләрне чакырабыз. Безнең налоговый инспекция белән библиотека берлектә оештырды шушы уенны. 1нче урында безнең Гарипова Люция Саба. Рәхим итегез. 2нче урында Сөләйманова Гөлсәрия Явлаштау. 2нче урында. 3нче урында Гарипова Илсинә Саба. 4нче урын Шириева Зөлхия Явлаштау. 65 килограмм шәүдә. Егетләр чакырыла. Каюмов Нияз Арташ, Хузин Рифнур дигәнәй. Шулай ук безнең достар Галиева Тәгъзимә Явлаштаудан, Ваисова Резида Явлаштаудан һәм дә Шамилова Рамилә Иске Мишәннән, шулай ук инде безнең поощрительный бүләкләр белән бүләкләнәләр. Кисәтү аркага яткан өчен
Вақыт тоқтатабыз, билеріне бәйлейбіз. Достар, әйткенімше инде шулай ук сәгать 1-дә мәйдан ішіндәге сәхнәдә финанс бюджет палатасы сезне калттыктан таяк белән акча эзләү уена чакырып кала. 8 секунд içinde. Kilemge çakırıla. Aminov Adel, Ikşurma, Biktimirov Linor Timirşev. Шашка уйыны буенча безнең нәтиҗәләре әзерләнгән. Инде достар, безнең уйынны оештыручы Сабинское подразделение БТИ РТ. Кызлар арасында беренче урын Балташтан килгән Закирова Дилә. Aminov Adel, Кызыл сүлге белән Биктимиров Ленор. Икенче урында Галимова София Шәмәрдән. Икенче урын Ленар Тимиршевтан бу әйләнештә таг. Üçüncü урын Сабадан Мухаметова София, шулай ук. Üçüncü урында. Икенче урын безнең Галимова килеп җитте. Әзерләнеп тора 75 килограмм авырлыктагы көрәшчеләр. Демирбаев Рамил, Шыңнар. Рәхмәт. Ахтямов Инсаф, Иләбәр. Активлык Газизов Кәримдә. Инде достар, 4-нче урында безнең җиңде Сабитова Зәлия. Зәлиягә молодец дип әйтеп каласы килә. Молодец. Так, безгә килә Галимова София. Кая ул? Килеп җитә. Әйдә, чап икенчегә. Әйткәнемчә, достар, безнең уенны оештыручылар Сабинское подразделение БТИ. Инде без егетләргә, малайларга күчәбез. Кызлар әфәрин дип каласы килә. Инде беренче урын малайлар арасында Шашки, Закиров Динар, Балташ. Икенче урын Ханнанов Камил, Саба. Алын бәяләнме? Üçüncü урын Саетов Эмиль, Саба. Барчагызды да котлыйбыз. Бүләкләр белән бүләклибез. Ренат Равилевич. Бирле, 3-1 исәп. Һәм дә инде хатын-кызлар арасында безнең шашка уенында Мухаметова Сирине, Саба. 20 секунд көрәшә сары калды көрәшләрнең. Икенче урында Нуриева Гөлнара, Казан. Өченче урын Каримова Гүзәл, Юлбат. Инде безнең катнашучыларга, җиңүчеләргә бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Bir bal һәм автомат рәвештә кисәтү. Исәп 3-0. Достар, bir шундый мәгълүмат, банковская карта табылды. 4-нче урын хатын-кызлар арасында, име? Низамиева Фирая, Юлбат. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Әйткәнемчә, дуслар, инде безнең исәбенә җиңү яулый Газизов Кәрим. Һәм ул 3-нче урында кала. 4-нче урында Хәмидов Ринат. Вакыт бәйлибез. Достар, инде безнең монда югалтулар бар, табышлар бар. Табылган банковская карта Илзат Мухиддинов дигән кешенең. Рәхим итегез диджей янына. Ветеран көрәшчеләр, икенче киләм янына рәхим итегез. Бау тотышырга. Ветеран көрәшчеләр, икенче киләм янына рәхим итегез. Бау тотышырга. Ихтибар, Гөлнара, Ветеран көрәшчеләр, Лилия, сезне Нурания эзли. Рәхим итегез мәйдандагы сәхнә түренә. Инде достар, безнең таякта йөрү уены тәмамланды. Һәм дә инде уенның оештыручы Сбербанкның Сабадагы өстәмә офисы безнең бүләкләрне. Ир-егетләр 18 яшьтән югары. Чиста җиңүгә иреште Биктимиров Ленор. Молодец, Ленор.
Endi dostlar, toyaqta yürü oyunda birinci o'rin Zigidulyan Amir. Eski Mishan avlundan birinci o'rin. Bu aylanishda toq qoldi. Bo'lak beralar. Amir. İkinci o'rin Tazuddinov Asaf. Şolay Eski Mishan. 75 kilogram ağırlıqdagi kurashchilar Demirbayev Ramil, Ana shabalar aymi? Axtiyamov Insaf, Ileber. Mishan kiyovlari. Qanday dostlar? Әзірленіп тұра. Загидуллин Айнур, Шутсу, Мубараков Ришат, Соба. Tazuddinov Insaf 3-chi o'rin. Itak, birinchi o'rin Zigidulyan Amir, kuchli olqishlar. Ikkinchi o'rin Tazuddinov Asaf, 3-chi o'rin Tazuddinov Insaf. Anim birinchi o'ringa da Tazuddinovni taqasi endi, aytasiz ya, inshat. Rahmat. Hurmatli do'stlar, bizning eng kutilgan o'yin Bag'anaga mini o'yini boshlanib ketdi, yarışı. Rahim etiniz, yig'ilamiz. O'yinni boshlaymiz. Kilam o'rtasına rahim etiniz. 18 yoshdan yuqori xotin qizlar toyaqta yuru o'yinda qatnashib, birinchi o'rin Nigmetjanova Razina, Qizil Misha avlundan. Vafin G'azinur. Kilalar olar, kila bilim. Eski Mishandan ikinci o'rin Abdulhakova Inji. Üçüncü o'rin Nigmetjanova Noila, Qizil Misha avlundan. Ülken kurashchilar arasında jirabani boshlaymiz. 6 kishi. Nabillin Ilsur, Zalaliyev Nazmiddin, Ishaqov Ozat, Orshadan, Zakiyev Muhammad Nur, Qozon, Shaymardanov Farid, Shingar, Qizlar Vafin G'azinur, Soba, Nabillin Ilsur, Qozon, Shingar ham Zalaliyev Najmiddin, Qozon. Mana bundan geografiya zo'r. Tag'in bo'lsa, veteran kurashchilar rahim etiniz. Bo'lmasa, tutishni boshlaymiz. Saat 1'da meydan içindeki sahnede Finans Büdjet Palatası sizden qotiqdan toyaq bilen oqsha izlab o'yinga chaqirib qola. Rahim etiniz, yozila başlasağız da bula. Endi dostlar, toyaqta yürü o'yinida bizning 18 yoshga qadar molaylar arasında birinchi o'rin Mardanov Iskandar, Saba. O Büdjet Palatası. Mardanov Iskandar, toyaqta yürüp birinchi o'rin olgan Mardanov Iskandar. İkinci o'rin Abdulhakov Bektemir, Eski Mishan avli. Tak, mana Iskandar, aferin. Abdulhakov Bektemir, ikinci o'rin. Oyunlar ko'p Saban to'yda izlar olti shotliqdan, eng qiziq bәйге do'stlarim oqsha izlab qotiqdan, qo'llarim olgan mana gullarim gulga mana. Aytganimcha dostlar, bizning qo'lg'aga mini o'yini boshlanib ketdi. Qo'lg'aga mini o'yini yarışı. Kimlar azir, kimlar tigilni minib jeta olmadi. Rahim etiniz, qo'lg'a yanına yozilamiz. Qizlar arasında 18 yoshga qadar toyaqta yuru o'yinida birinchi o'rin Nuriyeva Azaliya, Soba. Yarışның бар qiziqligi qotiq sulangan yuzda, bu yarışni yuqqanini topshirmaganlar bizga. Rahimova Eleonora, ikinci o'rin, Soba. Mana bunda Eleonora. Eleonora bunda ana bosib turadi, ikinci o'rin. Uchinchi o'rin Mardanova Zaliya, Soba. Mana bütün qizlar bunda, aferin. Aytganimcha do'stlar, qo'lg'aga mini o'yini boshlanib ketdi. Rahim etiniz qo'lg'a yanına. Haliga esa ozgina sunnat bilan birga nur bilan muborak olda bora. 46 kilogramda bizim bilan 4-chi o'rinchi kurash. Bulaşık. Kurashga chaqirdi Ashar bir o'zgarmishi. Samigullin Ilnas Ortash. Ashar bir o'zgarmishi, Samigullin Ilnas 4-chi o'rinchi kurash. 46 kilogram. Otlaşığız qo'rqmisha bu yo'la bitdimiz, Büdjetga oqsha kirganda bizga yaqin etdingiz. Ollarim olgan mana, gullarim gulga mana, 5 tiyin oqsha topsam-da Büdjet shundan masalan. Ollarim olgan mana, gullarim gulga mana, 5 tiyin bir bal berildi. Sülsübülü kurashchiga. Ashar bir o'zgarmishi, Samigullin Ilnas Ortash kurashga chaqirlas 4-chi o'rinchi kurash.
yarış akşağa beyle altın akşa patlıkta İsap dürüst bulur kirek şuşu vakitte Onların algamana güllerin Alındı eğlenmeyi vakit beylidir Bircik çıltına salan Onların algamana güllerin bilgen bana Miştiğin akşa tapsan da bircik çıltına salan Patlıktan tügül katıktan ağlar ayır başları Beyremde de işliler final ıslav yaşları Onların algan bana güllerin gülgen bana İçtiğin akşa tapsam da bircik çıltına salan Onların algan bana güllerin gülgen bana Aşar Brüssel kreşke şakırlası Türkçü kreş Alın be Dostlar indi devam ettiler bizden. Valiullin Timur. Aşarov Ruzel 4-cü orunga kirişirge kileli. Aşarov Ruzel Mişen. Дорогие друзья, для торжественного награждения за активную общественную деятельность награждается уважаемый Ильсур Ибрагимович. Ильсур Ибрагимович. Достар, инде мы вас поздравляем, котлыбыз. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан почетной грамотой награждается Макеев Константин Владимирович. Маковеев Константин Владимирович, директор ООО ПМК Сабинского муниципального района Республики Татарстан. Bir bal ham avtomat ravishda Kisatu, Isab Aliga 4-0. Мы вас благодарим. Спасибо большое за вашу жизненную позицию. Инде достар безнең гер күтәрү уены башланып тә. Гер күтәрү уены. Сабинский лесхоз оештырган шаңгы киеп ярышырга чакыра. Достар, орыны менә тегендә дип әйтә алмыйм инде. Достар, орыны гадәттәге урында инде рәхим итегез табасыз. Шаңгы киеп йөгерү лесхоз. Инде ат ярышы безнең тамамланды һәм дә инде без ат ярышының җиңүчеләрен хәзер тәбриклибез. Это просто обладатель двух подарков от Сбербанка. Атлар башлана. Среди гади атлар арасында простые лошади. 4-е место. Валиева Алия Ильдаровна. Больше Шинарское сельское поселение. Спонсор Сабагра оешмасы. 4-нче урын. Можно нам освободить, пожалуйста, урынны? Кая беренче дип язылган. Чиста жиңга иреште. 2 секунд içinde Garayev Salavat Мамалайдан. 3-е место. 3-нче урын. Акылбек Ула Абдуллаевич. Байкал кошаматлы от. Достар, кіші алқышлар инде 3-нче урын яулады гадиятлар арасында. 2-нче урын. Тимирханов Аяз Азатович. Граф кошаматлы от. Рүстем Узахметов Ильяс. 1-нче урын достар. Хайбиев Анис Нурфатович. Бүркіт кошаматлы отта 1-нче урын яулады. Жеңүүчүлөрүнү алкышлайбыз достар. Бөлөкли Сабагра уюшмасы. Әзерләнеп тора. Шавалиев Ранис, Таштиев Ранис. Рәхмәт. Монда карыйбыз. Инде без ярым токымнар арасына күчәбез котлаулар. 4-нче урын. Сезгә бик зур рәхмәт, сез молодцы. 2-нче елны көтүп калабыз, яме? Алия, давай. Шыңарда прям отка чап кына жүрисең анда. 4-нче урын. Исмагилов Ринат Наилевич, гладиатор. Ахметов Ильяс чыкты келемгә. Белән ярышта бүген. Сиразиев Рүстәм. 3-нче урын. Хайбиев Анис Нурфатович.
Viraj atında, indi yarı tuğumlar arasında 3. urum. 2. urum Garipov Firdus Kamilevich, Phoenix qo'shamatli at. 1. o'rin Mikhailov Vladimir Valentinovich, Beauty qo'shamatli at. Bo'lakli kibet savda shiltari. Kurashga chaqirilar. Shavaliyev Ranis Sobadan, Tashtiyev Ranis Timirchiq. Shista tuqumlar arasında 3. o'rin Ahmet Valiyev Ayrat Maratovich, Sharmash qo'shamatli at. 5. o'rin İlfani savda o'zagi shiltari bo'lakli 2. o'rin Mikhailov Vladimir Valentinovich, Masterline qo'shamatli atda. Hurmatli do'stlar, aydagiz veteranlar kurashini boshlaymiz. Hamda 1. o'rin Kaykov Aleksandr Anatolievich, sizni shoqira. Yukatak Maydon o'rtasida qo'shamatli at. 1. o'rin 1. par Ishaqov Ozod Orshadan, Zakiyev Muhammadnur Qozondan. 2. par Shaymardanov Jalaliyev azirlana turasiz. Kurashamiz. 4 minut. 2 minut baylab, 2 minut baylamisha, o'zingiz bilasiz qoidalarini. Butun ustida kurashgan yigitlar 60 yoshdan yuqori aybatlab jilinib chiqamiz. Onday jarohatlar bo'lurliq bo'lmasin. Kim birinchi ig'lon itlar, shul qizil. Hurmatli do'stlar, biz endi qo'lga meni o'yini boshana. İkisine de. İkinci kişi yeşilden. Bir şarkisiyatu. Demek birinci parçaga başladı. Bular ikisi de Batır bo'lamiz deb kelgan yigitlar, azirlikli yigitlar, yil davrida trenirovka zalidan chiqmay turgan kishilar. Demak, do'stlar, biz o'yinlar davom etadi, o'yinlarda qatnashamiz, jinguvchilarni tabriklaymiz. Kurashchilarni baylaymiz, turist to'yqig'ida Ishaqov Ozod sahnada Finans byudjet palatasi uyushtirgan qotiqdan toyoq bilan oqsha izlab o'yinini chaqira. Qo'lg'aga meni Zakiyev Muhammadnur yeşil formadan, yeşil silgidan. Gir ko'tari o'yini boshlanib ketdi. Endi do'stlar, gir ko'tari qo'yda deb so'rovchilar bor. Qo'lingizga ko'taringiz, qo'ya u gir ko'tari. Tabiiy sizni. Kurashib tashlar. Boshlaymiz. Qaraymiz. Ataqli kurashchilar borsida, masalan, biz yoqdosh bo'laroq Zakiyev Muhammadnur oyoqqa qopshiq jigiri o'yini da shulay davom etadi. Svistok bilan boshlaymiz, svistok bilan to'xtaymiz. Ishaqov Zakiyev Muhammadnur. Birsi soba, birsi o'rsha. Gir ko'tari qo'yda ekan bizni, kishi so'ray, gir ko'tari. Gir ko'tari ana tiyoqda chiqqanda, tiyoqqa, maydondan chiqqach do'stlar, sahna yog'ina. Sudya Zakirov Diluz. Gulnara Liliya, sizni Nuraniya izlay. 40 yil ko'rishmadik-dey. Bir kun ko'rishmasak tuza olmayman dey. Kelingiz ali, пожалуйста, maydonning sahnasi yonina. Ato Nuraniya apa meni jibermay bugun. Shista jingu berildi, Shavaliyev aytganimizcha sahnada, maydon ishidagi sahnada Finans byudjet palatasi sizni qotiqdan toyoq bilan oqsha zav o'yina chaqirib qola. Barliq qatnashuvchilarni ham albatta 1, 2, 3, 4 o'rin egalarin bo'laklar kuta. O'yin esa burungidan saqlanib qolgan g'adat. Oqshani qotiqdan bosh bilan shumib izlov bilan tamomlanacaq. Xotin qizlar ham yigitlar kategoriyasida bo'linmishi o'yinning haligi ulushna birgina priz o'ynaytilar. Rahim etingiz, o'yindan bir kishida bo'laksiz ketmay yashak. Sadiqov Fayaz. Do'stlar, bizning gir ko'tari ipodrom yonidagi o'yin maydonchiligida, ipodrom yonidagi o'yin maydonchiligida. Mitigiz. Endi bizning kurashlar mita qoshiq bilan yumurqa bilan shobu o'yini boshlanib ketdi, davom etadi. Endi jigiralar, shobalar, sikralar. Qo'lg'aga minu
Yarışı başlanıp ketdi. Endi bizning birinchi qatnashuvchimiz İshakov Ozodni Orshadan qizil sulgi bilan kurashuvchi biz bek bilmaymiz. 60-yil. Safin Radik, Sadiqov Fayaz, Muhammad Nur, Azirlanib turadi. Zakirov Dilyus, Avxadiyev Komil. Ot qozongan sport ustasi, ya'ni Rossiya chempioni, Tatariston chempioni Nabiullin Ilgizar bu aylanishda top. Yigitlar shamalab, ikkisi de bir-birisine tengdash deb aytayim, chunki Safin Radik chiqdi. Sadiqov Fayaz. Kilamga chaqirilasiz. Yash ayirmasi 5 yil. Haliga hisob yo'q. Kilamga chiqmau sababli Safin Radikka chista jingu berildi. Kilamga chaqiriladi. Zakirov Dilyus, Avxadiyev Komil. 0-0. İkinci yortisi başlandı kurashning. Haliga hisob ochilmadi. İkisi de diqtirisha, lekin olim ko'rinmay. Ko'rinib turadi ikisi de hozirlikli ekanini. Zakiyev Muhammad Nur 80 Saba rayoni maydonini bir kimga da bermadi. Yashil silgili kurashchi Kildibakdan hozir Qozonda turayindi. Bilamiz, zamanında bütün Rossiya chempionlarini olib beylami. Shu yigit berib bordi endi. Kurashning ikkinchi yortisi ketdi. Hisob tegiz. Olib beylami. Sudya Yermalayev Ildar. Aytgani bizcha 2 minut kurashamiz endi beylaganki. Agarda bir bal berildi qizil sulgili kurashchiga Zakirovga. Agarda tizga tushirsa, qirig'ina tushirsa, yoq-yog'ini Hisob haliga 1-0. Jilkasini tushirsa 1 bal beriladi. Aktivlik qizilga. Qizil aktivlik oldi. Lekin bu hali olim tugul. No, yangi qoida bo'yicha 2 aktivlik ol 1 balga turashaq. Hozir shulay. Chunki belmi bu yo'li Qobatlab aytam, qizil bilan Orsha yigiti, yashil bilan Soba yigiti kurashi birinchi qilamda. Tisatu yasala vaqt bekliyiz. Sülgülerini Ishakovga ise 1-0. Haliga 1-0 ise bilan Zakirov Dilyus o'tib bora. Bir bal verildi Zakiyevga. Ise 1-1 bo'ldi. So'nggi bal Zakiyevniki. Arkasına yatkan için Kisatu yeşil silgili güreşçiye.
Hayırlı günler hürmetli Sabantoy konakları. Bayramlar bilen. Stüdyo Yermalaya. Gelip gidelim. Kuşlaşırga kulu suzasın, mini yetim edesin. Dini ızak izledim, kilmi başka kütesim. Yuğaltasım kilimi tigişirde kıya bulam. Bayaz kökten yangır kıyam, yıllarında tızak kıram. Yuğaltasım kilmisine. Oğlum eğlenmeyin. Aktifler. Min bitsinsiz yaşayalımam, sindeylerini tabalımam. Sin gidip de öyle görmedin, eminim de sağınam. Yuğaltasım kilimi tigişirde kıya bulam. Ayaz kökten yangır kıyam, yollarında tızak kıram. Yuğaltasım kilimi sine. Hürmetli Sabantoy konakları barşağızına da milli bayram Sabantoyları bilen. Ballar ayırması bilen kimge yürüttü Zakirov Silus. Kuşlaşırga kulu suzasın, kulunu kulga beyli. Başkalar mina kirekmi, başkaga sine birimi. Yuğaltasım kilimi tikişirde kıya bulam. Ayaz kökten yangır kıyam, yollarında tızak kıram. Yuğaltasım kilmisine, yuğaltasım kilimi tigişirde kıya bulam. Ayaz kökten yangır kıyam, yollarında tızak kıram. Yuğaltasım kilmisine. Hem Wolfin Ozenur. İkisi de bizning rayon yigitlari, birisi Shulardan, birisi Timur. Sami Golen Oyzat çıktı kilemge. Yuğaltasım kilimi tigişirde kıya bulam. Ayaz kökten yangır kıyam, yollarında tızak kıram. Yuğaltasım kilmisine, yuğaltasım kilmisine, yuğaltasım kilmisizine. Aynur Kayumov, kış alkışlar dostlar. Endi devam etebizning Sabantoy yarışları Tolgaga menü. Chista jеңуге erişti. Oyunu başlanıp gitti. Kilemge çıkırga hazırlanıp tura Zakirov Dani. Kutlayız yigitler sölgeler. İkinci par. Bir bal verildi. Kızıl sülgülü kürəşçiге Sami Gullinga. Şista жеңу берілді. 10 секунд ішінде Sami Gullin Oyzatқа үтірнестен. Kilemge şakırılar Zakirov Danis Simit'ten Kızıl Sülgü bilen. Zaripov Niyaz Şıngar ауылынан Yeşil Sülgü bilen. Yanadan tutuşalar. İkinci eyleniş. Zalaliyev Eduard Demirşık'tan bu eylenişten Zakir Muhammed Nur. Şaymardanov Farid, Nabiyullin İlsur.
2 sekund içinde şista жеңуге erişti. Zakirov Danis. Zakiyev Muhammed Nur, Şaymardanov Farid, Nabiyullin İlsur. Zaraliyev Eduard bu aylanışda toq. Kimdir toq qolashaq? Bizning ikinci eyleniş kurashı veteranlar arasında yeşil sülgü bilen Nabiyullin İlsur, kızıl sülgü bilen kızıl sülgü bilen Nabiyullin İlsur Uluşun Araoğlu'ndan Kozanda yaşı, Kazan Orgsintez'da işli, pensiyada bolsa da 1960 yılғы ikinci Россия yarışları prizörü, ikinci prizör Россия çempionatının yaş çağında. Mine bu iptaşımız Şaymardanov Farid деген abzı şulay ok Şınardan Koytı Xanты Mansiski'de onda Tatar Kuröşü Federasyasının boşkarma direktörü bulup ite. Bizge motor kuröş kursatirge vaqda iteler ikisi de. Sudiya Yermalayev İldar. Şulay ok Şınardan bulup çıktı jitmese. Mine mında üçüsü de Şınarlar bulup çıktı. Rahim etiniz şat Şınarlarça motor bulup. Oyaqqa qopshik kiyib yuguruvdan olib baruvchi kimali ol sizni sahna yonida chaqiralar. Olib baruvchi sizni izlaylar edi. Qopshik kiyib yuguruvchilarning. Kurash boshlana aytgancha 4 minut. İki Şınar kurashi. Birsi Xanты Mansiskidan, birsi Qozondan. Nabiyullin İlsur aytganimcha sport ustasi Tataristonda, Rossiyada. Mana ko'rinib turadi ikkisida. Bular bek shu yigitlar ekani. Tak себе olimlarga gina oldanmaylar bular. Aytganimcha dostlar, endi bizning qo'lg'agan mini o'yini boshlanib, yarışı boshlanib ketdi. Endi bizning qopchiq kiyib yuguruv o'yini tamomlandi. Rayon kullanıcılar cemiyeti bizning qopchiq kiyu yarışın uzdirdi. Qizlar arasında birinchi o'rin Galyahmetova Zarina. Zarina Galyahmetova. İkinci o'rin Mansurova Regina. Olam bayalanmadi.
İptaşlar bek ihtibor bilan qarab turig'iz. Bular bir nechta pensionerlar, veteranlar kurashadi. 3-o'rin Ahmet ana mana Mansurova Regina kelib jetdi. 1 minut kurashdilar, haliga esa boshilmadi. İkisi de aytik tolpinib qaradi, lekin borib chiqmadi. 3-o'rin Ahmerova Aylen. Ko'rasiz, ularning kiyimlaridan Shaltirat. Qayda u? Shin kurash ekani ko'rinib turadi. Nishlaymiz? Sudya bira Shaymardanovga 1 ball. Ahmerova Aylen 1-0 bo'ldi haliga. 3-место Stavay. Shaymardanov Farid foydasına, yashil silgili kurashchi. Endi bizning foydasına. Gali Ahmetova Zarina birinchi o'rin olgan qizimiz boshqa yarışlarda qatnashadir, kelib jetar. Qizlar sizga bek zo'r rahmat. Vaqt chiqdi. 2 minut o'zdi. Silgilarni baylaymiz. Yigitlar qirg'a shiqiq. Yigitlar molaylar orasida birinchi o'rin Ganimulin Irik. Birinchi kilemde bolalar arasında final yarışları başlanıp gitti. 30 kilogram. Ganimulin Irik qopshiq kiyib yurgan. Zinnatulin Benzil. İkinci o'rin Peterskiy Danil. Stoy poka. Sen bosib tur. İki veteranımızda bek stolar ko'rinib turadi, shing'arlar ekani, ziragagina. 3-o'rin Galimulin 20 dan ortiq sport ustasi yashab yotmay bugungi kunda kurash ishida qo'ynab o'sgan. Sabah rayon Pochtampa do'stlar 4-tribuna qarshida qoshiq bilan suv tashuv yorishi boshlab jibara. 4-tribuna qarshisida. İkinci xotin-qizlarga ko'shamiz. Zinnatulin Benzil. Birinchi kilamda haliga Zakirova Firuza. Sobadan ise 1-0. Gündaşı Safin Rayas. Birinchi o'rin Zakirova Firuza. Yashil silgili kurashchi foydasına. İkinci o'rin Rahimulina Nafisa. Haziyev Rüstem 30 kilogram ağırlıkta 3. o'rinda kaldı. 3-o'rin Garafiyeva Laysan. Şulay etib 1 sekund içinde Şista jingüye erişti. Zinnatulin Benzil. Sobadan. Qopshiq kiyib yuguruv finalistlari qizlar afarin. Er yigitlar orasida Ismagilov Rashad. Birinchi o'rin. Rashad uchun jon otalarimiz da молодцы. İkinci o'rin Nafikov Oyzat. İhtibor eting iptaşlar birinchi kilamga. 3-o'rin Nigmatjanov Niyaz. Veteranlar kurashi, iki sport ustasi. Qopshiq kiyib yuguruv yorishi 22 yaş. Aydagiz birga tushamiz, birga tushik aya. Haligina pensiyaga chiqqan yigitlar. Gali Ahmetova Zarina. Gali Ahmetova Zarina birinchi o'rin Andamit Oqsholi bo'lak. Endi do'stlar, yarışlar tamomlana, yarışlarni bo'laklaymiz. Boshqa yarışlar boshlanib kela. Nabiyullin Ilsur. Chista jingu. Kilemge chaqirlar 36 kilogram ağırlıktagi kurashchilar. Aytganimcha 4-tribuna qarshida bizning rayon Pochtampa qoshiq bilan suv tashuv yarishini boshlab jibara. Shaymardanov 3-chi botir bo'lib qola. Qoshiqlari motor. Qizlari o'zlari nishava. No все, hozir точно yarish boshlana. Üçüncü, 4-chi o'rin uchun kurash. Zinnatulin Bendil qizil sülgü bilan Sobadan. Hasanshin Zamir yeşil sülgü bilan Şulay Sobadan. Alın beğenmey.
Hürmetli iптәшләр, менә көрәштірәбіз, әйттім, әлегіне ат казанган спорт ұсталары бар deyip, менә монда тағы бір атаклы спорт ұстасы келе, Татарстан Республикасының Халил Хамит Шайхетдинов, ул да Шыңар авылыннан, менә бүтін шыңарлар шушында жиылганнар. Алар Қойда күреш, шунда шыңарлар. Қазір мастер-класс була, мастер-класс. Қошықларны беребіз, қызлар қошықларны беребіз. Обыйға все, пожалуйста. Ваша задача... Менә күрешем дип тора бит әле ул җитмәсә. Но ул килеп чыкса билгеле, монда башкаларга авыр киләчәк инде сүзе юк. Итак. Әлегенә җиңде безне. Одна минута. Одна минута. Нәбиуллин. Да. Одна минута. Шыңарлар инде монда. Ложками берем воду отсюда. И не проливая, бежим вот сюда. И выливаем в этот стакан. Кто больше воды перенесет за 1 минуту? Anlaşıldı? Все? Итак, мастер-класс. 1, 2, 3. Поехали! Жанатабыз, жанатабыз. Қол шабабыз. Опа, вот это скорость. Су ташибыз. Әкірен, не проливаем, не проливаем. Скорее. Финалға шықтылар. Зәкиев Марат һәм Нәбиуллин Илсур. Шаймарданов Фәрид. Үшінші қалды ветерандар күрешінде. Мне так кажется, что... Никто не видел, никто не видел. Илсурға әзірәк ауырғарақ келді күрешкенде. Күткіне yol итәбіз. Мұрат, тағы бір тапқыр қабатлап әйтем, біздің күрешні матурлады. Итак, достар, 1 минут вақыт бар, күпме қалды біздің? Татарстан Республикасының спорт министрінің бірінші орынбасары. Құтлыйбыз аны. Қазір, демек, біздің ветерандарыбыз шығашақ кілемге. Ол 10 секунд осталось. 10 секунд қалды. Нәбил Илсур. 2, 3, Яшыл сүлгі білән 4, Закиев Мухаммад Нур. 5. Итак, завершаем. Спасибо. Все. Үшісін шағыштырғанда. Чемпион очевидный, дорогие друзья, гость из Турции. Ваши громкие аплодисменты. Ура! Енді достар біздің Турциядан келген консуллар қатнашты ойында. Ағаш қашық білән йомырқа ташу ойыны тамамланды. Хамда енді біз бүләкләуге көшәбіз. Uyuşturucu Akbar Страхование uyuşması. Yigitler arasında. Rahmet. Yigitler arasında Qoşiq Ağaç Qoşiq bilan yumurqa tashuvda birinchi o'rin Davletov Rasim. Soba rayoni. Rasim Davletov. Ikkinchi o'rin Nafikov Oyzat. Soba. Так, первое место Давлетов Расим, ikkinchi o'rin Nafikov Ayzat. Biz sizni qutlaymiz. Uchinchi o'rin Sungatulin Ramil, Shistay. Четвертое место Шамсуддинов Алмаз, Soba rayonidan. Бәлибез, 2 ball. Ham avtomat ravishda kesatu. Isep 5-ке 0. Ballar ayırması bilen Şistaga жеңуге erişti Hasançin Zamir. Sobada. Hem ol 3-cü Hürmetli dostlar, көз бәйләп, қадақ қағу ойыны башланып ките. Инде стадион яндағы, ипподром яндағы бірінші мәйданшылықта. Шонда рәхим етегіз. Қадақ қағағыбыз көзіне бәйләп. 2 izli қадақ. Ойыншық шүкеш. Шулай. Енді достар, ағаш қашық білен йомырқа ташу ойынын давам етіп,
Biz kızlar arasında birinci orun xotin kızlar arasında Gaynullina Alisa Soba. Samigullin İlnaz. Asharov Ruzel Mishen alınan. İkinci orun Shamsiyeva Alyona Tileshi. Orta aşağı alınan. 3. 4. orun için kurash. Üçüncü orun Rahimova Milevsha Soba. Dörtінші orun Valiyeva Elmira Şulayok Soba. Endi qizlar ağaç qoşuq bilan yumurqa taşı o'yinda qatnashib, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi o'ringa loyiq tutdilar. Sizni qizlar tabriklaymiz. Valiyeva Elmira 4-chi o'rin mana bosdi. Keldi, молодец. Aytganimcha do'stlar, endi bo'lakli Akbar Страхование uyushmasi Asharov Ruzel. Mishen alınan. Samigullin. Qo'shiq bilan suv tashiq o'yini davom etadi. Samigullin Ilnar Ortaş avlundan sülgü bilen 4-chi o'rin uchun kurash. Hurmatli iptaşlar, birinchi kilamga e'tibor etuvimiz veteranlar orasida Tırğa kurash 2022 yıldan veteranlar orasida Sabah Saban to'yining bosh batiri oshiqlaymiz. Finalga çıktılar. Kızıl sülgü bilen kurasha. Ulu Şungar'dan Nabiuddin İlsur 2 mertebe Rossiya yarışları prizori. Asharov Ruzel, Asharov Mishen. Tatariston çempionatının 3. prizori. 18 yılda Qozon Orkidasi batiri. 2 mertebe Sabah Saban to'yining 70 kilogram o'lchovdagi batiri. Ham onun kundoshina ko'shamiz. Vaqt bor yigitlar. Asharov Ruzel. Yashil silgi bilan kurasha. Gildibakdan Marat Kiyev 1950-yilgi 8 martaba Tatariston chempioni. 3 martaba Rossiya chempioni. 8 martaba Soba rayonlarining absolut batiri. 80-yillarda bütünümüzde bilgen kurashchilar. Nabiuddin İlsur o'tgan yilni veteranlar arasında batır qolgan edi. Zakiyev Marat batır asida qolgan edi. Ul 3-chi yilni batır qolgan edi. Sudya Yermalayev Ildar 4-chi o'rinda qoladi. Bütün Rossiya kurash federatsiyasining eng oldingi sudyalarning birisi Ulu Şungar avlidan turmush bilan Sobada yaşayı. Rahim etiniz. 4 minut. Mana shunday darajali kurash ketdi. Sudya Beyali aktivlik Zakiyevga bunda so'z bo'ldi, endi aktivlik bilan ish etmaymiz, lekin biz uni yozib qo'yamiz. So'zda yo'q, agarda Kiramga chaqirilav. birovgil otib, birovgil qarshilik ko'rsatib tursa, final yarışı. Olay bormayshaq. Fatiqov Rumil Simitdan. Ahmetov Timirxon Soba. Olim beyalanmadi. Aytganimcha kurash 4 minut borashaq. 2 minut baylab, 2 minut baylamisha. Bular bir-birsini tengdosh kurashchilar. Bir nechta veteran deb aytadigan tugul. Ahmetov Timirxon chiqdi. Bizning qizil sulgi bilan Fatiqov
Rumil, Simit ауылынан, Yeşil Sülgü bilen Ahmetov Timirхан, Sobadan. Oğlum beğenmeyi. 2 bal verildi Yeşil Sülgülü küreşçiге. İkisi de veteran buluğa qaramastan. Spor zaldan çıkmıyorlar. Görüp turasız gövdelerinden ök. Söşünün tüp fanatları. İkisi de iki ağılda kürüşçülerini üstüre birtiler. Oğlum beğenmeyi. Koytuğğa şiremge alıp çıkalar. Tizleri jırtlı bitkençi kürüştüreler. Üzleri olumların kurseteler. Elimiyaların bütün isimlerini ayıp bitirmedi. 20 sekund içinde Şista jing'e erişti. Sobadan Ahmetov Kızıl Timirhan. kürüşçüge bir bal verildi. Balık oyun. İse 1-0. Balık tutu oyunda qatnaşqan jеңүүчүләрне biz maydonga chaqiramiz. 5 minutdan bizning bo'laklov tantanasi boshlana. Balık tutu o'yinida jеңүүчүләр. Dostlar, endi qo'lg'aga qarasak, qo'lg'a boshina minib jetamiz. Tag'in bir bo'ldi. Afarin, olqishlar do'stlar. Foydasına. Jaylab qana tushamiz. Akringina kirin. Yol etib o'tiram dey. Qabatlab aytan, 2022 yılının Sabah toyunun veteranlar arasında batırın oşıqlıyız. Finalda Kilemge şakırlalar. Hem Zakiyev Marat Yeşil Sülgü. 40 kilogram. Final. Minnullin Şamil, Simet Ağulu'ndan anın kündaşı Garipov Rinas İleber. Kızıl Sülgü bilen Minnullin Şamil, Simet Ağulu, anın kündaşı Yeşil Sülgü bilen Garipov Rinas İleber. Dostlar, endi bizning Alın beğenmeyi. Turnik yarışında qatnaşqan jеңүүчүләрне biz hozir bo'laklaymiz. Endi kichkinalardan boshlaymiz. Qiz bolalar 14 yoshga qadar bo'lgan qiz bolalar orasida Galimova Sofiya birinchi o'rin Shamardan. Mana bunda birga bas. Молодец. Rizaddinova Darina Soba. Rizaddinova Darina. Valiullina Yazila Soba 3-chi o'rin. Beğenimiz. Rizaddinova Darina. Alın beğenmeyin. Lakin sudya ali bir bal vermedi. Bu aktiflikına. Rizaddinova mana kelib Darina. Qanda 4-chi o'yin Gayanova Laysan o'rin. Gayanova Laysan Soba. Barchasında bo'lakli. Svistok bulmadı. KFH Mustafin. 4-chi o'rin aymisiz? Молодец, afarin. Aktivlik Kızıl Sülgülü kurashchiga. Kızıl Sülgülü kurashchi hisobini 1-0 bilan bora. Mana Ibrahimov Rashid ko'rindi. Qachon ko'rinir ekan deb o'tirayim. Endi 14 yoshdan 18 yoshga olib turnikda yarışgan qizlarni bo'laklaymiz. Birinchi o'rin Ahmetova Odila Soba. Alın beğenmeyin. Ikkinchi o'rin Mutallapova Zarina shulay o'q Soba. Kurash olamı? Vrashqa borib kelsin. Do'stlar, endi bizning turnik nagраждениyadan so'ng boshlanib ketadi. Baliq tutu yarışının nagраждениясы şuna ko'ra esga tushiram. Rahim etingiz, jiyilamiz. Qizlar, sizga bo'laklar berik, ular ikkovgina. Afarin. Alın beğenmeyin. Shulay KFH Mustafin bo'lakli. Vaqt beyliyiz. Vrash var mı iken yakındağına? Do'stlar, endi Soba melioratsiya uyushtirgan 3 kishi bir qopcha kiyib yuguru o'yini boshlanib ketadi. Soat 2da ul bizning 3-chi tribuna qarshida kelib yozila tursangiz bo'la. Turnikda yarışı bilan xotin qizlarni bo'laklaymiz. Turnik yarışında birinchi o'rin Molla Ahmetova Fluza Kibashi. Beğenmedi. Ikkinchi o'rin Ahmetova Ruziya Soba. Ali qizi birinchi o'rin olgan edi dey.
Так что қызаңа қадар әлі тағын бір орынға мінесі бар екен. Рахимова Алсу, шулай ұқ Саба. Қызларына бүләклейбіз. Алқышлар достар, әйткенімізше бүләклеріне һәм бүләклей КФХ Мустафин. Алын бәйләмәді. Уақыт шықты. Ермолаев. Уақыт шықты. Енді бұл қызларға ышансаң, олар енді... Бұлар сындырырға да мүмкін, слушай. Дұрыс сөз айтмәсәң. Шулай айтып, 1-0 есебі білән Набиуллин Илсур жеңуге ирешті һәм малайларға көшәбіз. 14 яшқа қадар болған малайлар. Шаяхметов Зülfet, Саба. Закиев Марат келді бәктен. Куддусов Аяз. Күрәшчеләрне. Куддусов Аяз. Нигматзянов Алмаз, Саба. Так, Алмаз, сен ме? Алмаз, менға қора. Алмаз, мен мұнда қоршаңа қора. Мұнда. Сен ме? Сен 3-ші орынға достым. Мұнда бас. Тегісіне бас. Молодец. Куддусов Аяз. Ты? Здорово, 2-е место. Исәмі құдағый. 4-ші орын Гараев Искәндер, Шәмәрдәннән. Dostlar, alға таба давам етәбіз, достар, карточка түшәбіз. Юноши, турник, юноши, 14 яштан олырақ егітлер үшін ярыш. Габдрахманов Ильяс, Сабабаш. Бірінші орын Габдрахманов Ильяс, Сабабаш. Екінші орын Ахметшин Аяз, Саба. Үшінші орын Шарипов Рафаэль, Шәмәрдән. 4-ші орын Марданов Искәндер, Саба. Это мы награждаем победителей соревнования по турнику. Ир егітлерге көшәбіз. Енді турник арасында ир егітлерге көшіп. Бірінші орын Низамов Адель, Кукмара. Екінші орын Валиуллин Азат, Саба. Үшінші орын Муртазин Айрат, Кукмара. 4-ші орын Валиев Руслан, Юлбат. Қатнашушарға бик зор рахмет. Бүләкләгән үшін КФХ Мустафин. Балық тұту ярышында қатнашқан жеңушілеріне бүләкләу башланып китә. Балық тұтқаннар. Балалардан башлайбыз. Мында бізден құлғаға мүні дәуітті. Самат деп қышқаралар. Самат, да, понимается? Самат? Самат, давай, сен ашанабыз, достар. Бір бал қам кесетім. Ура! Жігітлер, рахмет. Балық тұту ойынын, достар, біздің ұйыштырды Сабагаз ұйышмасы. Хамда енді бүләклеріне тапшыра генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Казань» Усманов Рустем Ринатович и начальник ЭПО «Сабагаз» Мухаддинов Ирек Исмагилович. Балалар, 4-ші орын. Ханнанов Карим, Саба. Ханнанов Карим. 3-ші орын. Габдулхаев Ильяс. Ты? 3-е место. Вон туда, где цифра 3. Вставай туда. Молодец. 2-ші орын. Галимуллин Данияр. Изма. Үзмәден. Һәм 1-ші орында, достар, балық тұту орында балалар арасында Мубаракшин Ильяс, Юлбат жаулады. Мубаракшин. Рахмет. У нас идет награждение, қомашауламайбыз, бүләкләу бара. Енді әйткенімше, достар, бүләкләріне ООО «Газпром Трансгаз Казань» директор Усманов Рустем Ринатович һәм начальник Сабагаз Мухаддинов Ирек Исмагилович тапшырды. Рәхмәт сезгә бик зур. Инде без яшьләргә күчәбез. Олырак яшьтәге яшьләргә 4-нче урын Курбанов Рудил, Саба, Урта Саба. 4-нче урын.
İkinci, üçüncü oran. Mubarak Ziyanov, Bulat, Saba, üçüncü oran. Жеңіл аулады, һәм бірінші орында қалды Миннуллин Шамил. Сен шуда басып тұр. Это четвертое место, төртінші оран. Үшінші оран Mubarak Ziyanov, Bulat. Тұтқан балығын пішірге кеттім әлі дегенім, мында екен. Екінші оран Muhammed Ziyanov, Bulat, Юлбат ауылынан. Екінші оран Muhammed Ziyanov, Bulat. Bulat жоқ әліге. Марданов, Рамазан, Юлбат ше орынны яллай. Құрметлі достар, исәнмісіз, тағын бұрқат. Ты кто? Марданов, бірінші орын, вставай, ты что, победитель? Жырладым, қазір мұнда шығам. Мұхаммед Ханов Булат. Кім көре мені? Бейрем білен достар. Кіші алқылар. Тағын бұрқат, шын достым сіздің Білемші шақырылалы. Кеттік. Низамиев Рияз, Тимет, Нигматуллин Иззат, Киндебек. Енді Альбина Панаева жырлаған вақытта, достар, біз енді қатын қызларына бөлектейміз балық тұту. 4-ші орын Ильясова Лейсен, Сабаева, Сабай. 3-ші орын Шамсиева Алина Тілеші. Низамиев Рияз, Тимет ауылынан. 3-ші орын Шамсиева Алина Тілеші. 2-ші орын Зайнуллина Илхамия, Шықсы. Бірінші орын Валяхова Ләлә Киндебек. Kızlar Eferin. Aç kalmayınız iken onday kızlar bulganda. Aytganimcha, hurmatli do'stlar, endi bizning bo'laklarni Gazprom Transgaz Kazan yetakchisi Osmonov Rustam Rinatovich hamda endi Epo Sabag'as nachalnigi Muhitdinov Erik Ismagilovich. Er-yigitlarga ko'shamiz. Er-yigitlar orasida 4-o'rin Galimollin Rinat Izmak. 3-o'rin Timirxanov Fanil Tirnaz avuli. Bayram bilan sizga do'stlar, tag'in bir qat. Galim Ziyanov Ilfir Saba 2-o'rin. 1-o'rin Muhammad Aliyev Kamil Saba. To'xtatamiz, 43 kilogramda chempion qoldi Nizamiyev Riyaz, Tiymet. Meni yolg'izda demim keli şatlanıp yaşım ışanış. Rahmat sizga Benzor. Aytganimcha do'stlar, bo'laklarni bizdan Generalniy direktor OO Gazprom Transgaz Kazan Usmonov Rustam Rinatovich, a также начальник Epo Sabag'as Muhitdinov Erik Ismagilovich topshirdi. Ko'shamiz gir ko'taru o'yinini. Qariyelim var sen şın dostum. Tağın birga dostlar. Ahmadolin Bulat, Tiymet. Dostlar, ger ko'tari o'yini. Valyahova Lala Kindebek aulidan 1-o'rin. Bo'lakli Nabiullin Ilfat BMK 159 direktori. 2-o'rin Semyonova Azaliya Shing'ar. Ahmadulin Bulat, Tiymet Qizilsilgi bilan Abdurahmanov. Альбина Панаева, zo'r rahmatlar. Второе место Semyonova Azaliya Shing'ar aulidan. Mında şulay endi nagраждение. 3-o'rin Shayahmetova Liliya Shamardan. Кызларны шақырам, бәтіке кызларны. Приглашаю маленьких девочек ко мне. Подарочки будут для вас. Девочки, идемте танцевать. Айдайгыз, кызлар бірге. Айдай. Бүләклер бола сіздің. Сен менің матур қызым. Альбина Панаева. 70 килограммға қадар егіттер арасында. 1-o'rin Хазиев Ленар Көкмара. Ең бірінші туған күн. 2-o'rin Shayahmetov Ленар Утар ауылы. Матур сөздер, зор тіләклер алып келетірған күн. 60 килограммға қадар бүләктеміз. Все, карточка, фотография. 60 килограммға қадар. Ганиев Данис Көкмара. 1-o'rin Марданов Искендер. 2-o'rin
taң yıldızım, seni benim canı kayım, sen benim altayım, seni benim berkeyim, Mardanov İskender. Benim bekitkeyim, seni benim asıl kışım, sen benim Rahmet motor kızım. İskender çok bakağa. 80 kilogramga kadar yigitler. Rahmet. Gazizov Almaz Şemer'den. Almaz Gazizov Şemer'den birinci o'rin. İkinci o'rin Habibulin Oyrat Şemer'den. Oyzat. Üçüncü o'rin Huziyatullin Zinar Şemer'den. Kış alkışlar. 80 kilogramdan yuqori bo'lgan er yigitlar. Birinchi o'rin Ahmetjon Rinat Sabah. Üçüncü o'rin Karimullin Niyaz Sabah. Üçüncü o'rin Aksabov Dilnaz Sabah. Dostlar, turniir qirg'inda Iron Sport yarışına yazılı bara. Seni benim motor kızım, seni benim taң yıldızım, benim canım kayım, benim altın kayım. Veteranlar arasında 2022 yılda Saban toyuna батырларын açık koyuyor. Бүләкләүне uyushtıra Tatarstan Respublikası Sport Ministrinin birinci orunbasarı Halil Hamidovich Şayxatdinov. Ujuda kiribchi Tatarstan Respublikasının atqazan sport ustası. Dostlar, bizim kurash. Üçüncü batır bulup kaldı. Şaymardanov Farid Uluşoңар ауылынан. Рахмет еге. Halil Hamidovich tabrikli. Ujuda Tatarstan Respublikasının atqazangan sport ustası. Ko'p martaba Tatarstan chempioni Musa Jalil turniri jеңүүчүсү. Rossiya yarışları prizori. İkinci batır bulup kaldı Zakiyev Muhammed Nur. Qozonda tura Kildibek yigiti Tatarstan Respublikasının atqazangan sport ustası. 8 martaba Sabah rayonu Saban toylarının baş batırı. 8 martaba Tatarstan Respublikası çempionu. Hem 3 martaba Rossiya çempionu. Hem baş batır bulup veteranlar arasında tanıldı Nabiyullin İlsur. Qozondan ol Uluşoңар yigiti. Rossiya sport ustası. İki aktivlik avtomat bal. Hem fotoga tushamiz, batırlarını tebrikleymiz. Birge bir so'nggi bal bilan Abdurahmonov olda bara. Kelajakda de barliq yarışlarda aktiv qatnashib, batır bulup qalularini tilab qolamiz. Ura. Dostlar, endi biz endi dostlar olg'a taба davom etib, мы переходим к награждению по мини-футболу. Организатор игры ООО Восточный Татмир Агро. Endi dostlar, mini-futbol yarışının bo'laklaymiz. 4-chi o'rin. 2-ga 1 hisob. Vaqt. Şulay ettirib 2-ga 1 hisob bilan 3-chi o'rin. Sabah Agro komandasi. Mini-futbol komanda rahim etasiz. 3-chi o'ringa bosamiz. İkinci o'rin mini-futbol bo'yicha Misha Bosh komandasi. Второе место. Hamda endi mini-futbol bo'yicha birinchi o'rinni yavladi Yavlashtau komandasi. Kuchli alqishlar. Mana qoida yaratib futbol o'ynaylar. İkinciden hürmetli dostlar, aytganimizcha bizning 3 kishi bir qopchiq kiyib yuguruv o'yini boshlanib ketdi. Rahim etasiz 4-chi tribuna qarshisina komandalar yozilamiz. Hürmetli dostlar, endi Sabah MTS uyushtirgan Avush qulg'a bo'yicha yuru o'yini boshlanib ketdi. Qulg'ani bo'shatamiz, пожалуйста. Sabah MTS kompaniyasi uyushmasi, shunga ko'ra
Sabada yaxşı МТС, Allah'a şükür. Şanға kiyip yuguru oyunu tamamlanıp de жеңушілеріне тәбриклейбіз. Біздің ұйыштырушы Sabinsk Lesхоз. 5-ші орын, поощрительный приз. Хафизова Раиса Абдулловна хамда Шаяхметова, Лилия Гараевна, Саба білен Шәмәрден. Қызлар, қойдасыз. Шаңға киіп югірген қызлар, қойдасыз. 55 килограмм финал. Ибатуллин Ислам, Габдрахманов Ильфар. Бәтіш, промахнулась. Анда оқ білмейінде, конечно. Молодец. Хафизова Раиса Абдулловна, Хамша Ахметова, Лилия Гараевна. 4-ші орын, Валиулина Ильсина Ильсуровна Алексеевскидан, Хамбарова Софья Александровна, Қазан. Награждение, бег на лыжах, женщины, қызлар. 3-ші орын, Маннанова Язила Ильсуровна, Гарафиева Лейсан Ильдаровна, Икшірме қызлары. 3-ші орын, әфәрин қызлар. Ибатуллин Ислам Собадан қызыл сырғы білі, оның көтер Соғабаштан Габдрахманов Ильфар. Фаляхова Ләләс Сивгатулловна Килбәктен Ильясова Лейсан Ильдаровна, Собабаш. Һәм 1-ші орын, Рахматуллина Гүлназ Зинуровна, Саба. Гарафиева Милевша Ибрагимовна, 1-ші орын яулады қызлар. Шаңға киіп егіру ярышында ала еске көтермейінді, битің жоғала. Құяшқа қорап нәрсе бар екен қоры. Аллам, ағаш бар анда, ағаш. Әйткенімше достар, Sabinsk Lesхоз бөлеклей. Енді біз шаңға киіп егіру ярышында егітлер арасында поощрительный приз Рахимов Эдуард Саматович и Ахметшин Галимзян, Шаллы білән Сабайдан. Дөртінші орын, Фатыхов Раис Ильназович, Фатыхов Самат Ильшатович, Шәмәрдәннен. Бәлебіз, шиста жеңе аулады Сабаштан, Габдрахманов Ильфар. 55 килограммда батыр қалды. Үшінші орын, Ахтямов Ильнас Назимович, Саба Шығыбудинов Ильнас Ильсурович Лесхоз. Шаңға киіп егіру. 3-ші орын, әфәрин жігітлер. 60 килограмм. Батаулин Рамин, Өлін Яс. 2-ші орын, Газизянов Рустам Тахирович Сәрда, Галимов Фаиз Мытхатович Илебәр. Шын Саба ауыллары деген жырды сізге бөлек етесім келе тағын бір қандыслар. Бізді тұрышы шының халық әркім өріне қалыр. 1-ші орын, Мазина Рамин Каюмович Лесхоз, Медехадиев Ильсур Мансурович, Сабабаш. Замана давыллары, рәхәтленіп күріліп ешішін татар ауыллары. Біздің ішін біріне түгіл замана давыллары, рәхәтленіп күріліп еші. Шын татар ауыллары. Қатнашушыларға мәң зор рахмет. Ойындар біз давам етек. Қатнашабыз бейіп күрдейбіз. Сабаты давам етек. Сулап туянмасын қәтті бұл ауылның хавасын. Мұнытағындай табиғатны табын қаятабасын. Лесхоз давам етек. Біздің ішін бір түгіл замана давыллары. Кесі ойынына шақырып алабыз. Саба ауыллары. Біздің ішін біріне түгіл замана давыллары. Рәхәтленіп күріліп еші. Хазбиев Диняр, Хазипов Нұрсел, финал. Әйдегіз әлі бірге, шақырам. Әйдегіз бірге. Әйдегіз. Хазбиев Данияр, қызыл сырғы біле. Келігіз, кел. Тезірек, әйді. Сабабаш. Анын күндәші ешіл сырғы біле Хазбиев. Мұттайың матурың оңған егітлер да қызлар да. Барын бәқіт вәғде
итеп күз кыса йылдызларда. Безнең өчен берне түгел замана булары, рәхәтләнеп гөриләп яши шулар авыллары. Безнең өчен Кул көрәше уеннарына чакырабыз, ул менә бу сәхнәдә була. Ир-егетләр, хатын-кызлар, рәхим итегез, менә бу сәхнә кырыена. Шын татар авыллары. Ровно 5 минуттан соң башлыйбыз. Без бәйрәм белән тар сезне чын күңелдән. Бәхет, шатлык, сәламәтлек. Шын татар авыллары, безнең өчен берне түгел замана авыллары, рәхәтләнеп гөриләп яши. Шын татар авыллары, рәхәтләнеп гөриләп яши. Самбаның авыллары, шын татар авыллары. Зур рәхмәт, дуслар. Hayırlı gün, hürmetli Sabantoy. Aktif alım kızılda. Katılışçılar, mına küreş kızgandan kıza. Bizning kilemde köşeler. Hazbiyev Diniyar Saba Başoğlu'ndan ham Hazipov Nursil İkşirme. Kadet mektebi okuşusu. Oğlum beğenmeyi elige isep 3-0 Hazipov Nursil faydasına yeşil sürgü. Devam ete oyunlar dostlar, etkenmişe Saba Leskos uyuşturgan. Nabiullin İlfat. Otan kisi yarışı başlanıp gite. Şolay biz dayak tartı oyuna başlanıp gite. Oğlum beğenmeyi. Hayda, kim birinci? Oğlum kilem çitinderek. Birinci oranına bilir için. Devam ete dostlar bizden Sabantoy. Beğenimiz. Bir bal beğenimiz sürgülerini. Kolgağa mene oyunu tamamlandı dostlar. İndi bize 3-1. Saba Agrahim komandası. 3 kişi bir kapçık kiyip yuguru oyunu başlanıp gitti. Sabinski Milyar uyuştura 4-nji tribuna karşında. Kol küreşine yazılı var dostlar. Sahne kırığında rahim etiniz. Aytganimizcha ko'chamiz bag'anaga qo'lg'aga minu yarışının jenguvchilarin bo'laklaymiz. 3-chi o'rin endi bizning uyushtirdi o'g'il Saba Agrahim. Nagраждает Ilham Zamilovich, aymi? Rahmat. 3-chi o'rin Fatihov Samat. Samat, qo'yan kelding? Şemerden'den kelgan Fatihov Samat 3-chi o'rin. Kuchli olqishlar do'stlar. Menda 2-chi o'rin Baltaş'tan Ahmadiyev Danir. Vaqtni to'xtatdik. Aferin. Hamda endi 1-chi o'rin do'stlar 20 yoshlik Ortash yigiti Kayumov Niyaz. Kuchli olqishlar do'stlar. Eng jitiz minib jetdi qilg'a boshina. Aferin. Endi yigitlar qatnashqanga sizga bek zo'r rahmat. Birga kartochka aytganimcha do'stlar o'yinni әзірләді, ұйыштырды, hamda endi bo'lakladi. Saba Agrahim uyushmasi. Kurash boshlandı, kurash devam ediyor. İkinci kilemde kurashı Hazbiyev Dinar. Beğenimiz. Aktif alım kızıl sürgülige. Yazılı bara bizning o'tin kesu yarışına endi xotin qizlar orasida yigitlar yazıla 4-1 Nursil faydasına. Biz Bura nazirlar shab bir startlanlar tegizlaganlar. Bir bal. Esep 4-2. Mana beylegeç kurash ikinci turlara ketdi. Kızıqraq, ballar mında ko'paydi. Shunga ko'ra e'tibor bilan qaraymiz. Studiya vaqtini to'xtatdi pakaga. Kurashchilarning 30 sekund kurashasizlari bor. 30 sekund.
Әліге ise біздің 4-2 Dostlar, Xazipov indi Nursil bizden faydasına yaşa sügül güreşi. Güreşi devam ete. Ekran artında, sahne kırında, rahim etiniz, varabız, yazılabız. Көз бәйді ойыны да devam ете. Аны біздің Россельхозбанк ұйыштырған. Бәр давай, бәр. Бәйәлі біз, Сен адым, бәр дейм. Молодец, лекті. Ayak toşkısına düştü. Подарок. Alın beğenmeyin. Bizden күрәш ярышлары devam ете, dostlar. Инде игътибар белән карыйбыз, тыңлыйбыз. Ветераннарны менә әле күптән түгел бүләкләп алдык. Вакыт егетләр, вакыт. Шулай итеп 5-ке 2 исәбе белән җиңә улады Икшермәкәлет мәктәбеннән Нурсил Хазипов. Ту ярышу devam ете, dostlar. Инде игътибар белән тыңлыйбыз. Кемнәр катнашты? Шунда ук барыбыз сырала. Раз. Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar. Менә безнең хәзер икенче келәмдә бүләкләү тантанасын эшләп алабыз. Монда безнең 2021-22 ел нәтиҗәләре буенча иң яхшы көрәшкән көрәшчеләрне билгеләп үтәбез. Безнең бу традиция 5 ел, 6 ел дәвамында дәвам итә инде. Ел дәвамында көрәшчеләр төрле ярышларда катнашып, үзенең балларын җыеп, менә шундый бүләкләүгә лаек булалар. Хәзер инде рөхсәт итегез шушы бүләкләү тантанасын башлау җибәрергә. Бүләкләүне башкара спорт министрының беренче урынбасары Шайхетдинов Халил Хамитович. Безнең бүләкләнә Тагиров Ислам Айратович, Ислам Рахимов һәм аның тренеры Хидиятуллин Айдар. Һәм аның тренеры Хидиятуллин Айдар. Матур фотога төшәбез. Егетләр, аннан тутар алмыйбыз, общий фотода ясызмы? Менә орында шулай матур көрәшкә. Шундый призларны алуы бик күңелле. Шулай ук безнең бүләкләр Габдрахманов Ильяс Радикович. Республика ярышларында беренче урын алган җегет бу безнең. Молодец инем. Халиуллин Нияз Айдарович бүләкләнә шулай ук. Халиуллин Нияз Айдарович. Һәм бүләкләнә аларның тренерлары Ермолаев Илдар Хайрулович. Илдар Хайрулович, рәхмәт. Матур фотога төшәбез. Бүләкләү безнең белгәнегезчә Халил Хамитович Шайхетдинов башкара. Спорт министрының беренче урынбасары. Бүген ул безнең Сабантуебезнең кунагы. Бик зур рәхмәт аңа. Инде шулай ук безнең бүләкләүне дәвам итәбез. Алга таба бүләкләнәләр. Варламов Артем. Шыңар җегете бу. Һәм безнең бүләкләнә Ахунҗанов Рифат Ришатович. Бу иң зур уңышка ирешкән җегет. Дөнья чемпионы бу. Балалар арасында. Россия, дөньяныкында булачак. Һәм аларның тренерлары Набиуллин Илфат бүләкләнә. Илфат Назипович, рәхим итегез. Безнең менә алдагы айда булачак Мингәр авылында дөнья чемпионаты Ахунҗанов Рифат шунда көрәшәчәк инде Алла бирсә. Бүләкләнүчеләргә бик зур рәхмәт. Әле общий фото ясыйк әле, җегетләр. Халимович белән общий фото. Һәрбер бүләкләнүче менә дизел басабыз, матур итеп. Общий фото бүләкләнүчеләр. Dostlar, инде кашык белән су ташу уены тәмамланган. Ярышы һәм дә инде бүләкләүгә җиңүчеләрне чакырып калабыз. 4нче урын Сабирова Зилә Саба. Халихович, бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең примерда без киләчәк буынны тәрбияләргә тырышабыз.
Исән емин болайық. Күрәш дәвам ите. 3-нче урын Шархамуллина Гүлназ Тимершык. 2-нче урын Хузина Мәрьям Саба. 1-нче урын Мансурова Роза Пукел. Қоям білем. Достар, инде безнең қашық белән су ташу уенын почта Саба почтампы оештырды. Бүләклей. Кызлар, общий фото басабыз бергә якынрак. Елбаябыз. Тагиров Ислам. Түрмә авылыннан. Кызыл сүлге белән. Варламов Артем. Капшык белән сугышу уены башланып китә. Рәхим итегез 6-нчы трибуна каршысына Капшык белән. Alın beğenme. Ayrış meziyetler. Dostlar, инде безнең бүген Dakar компаниясы уен үткәрде, конкурс, ярыш, инде машина тарту уены булган иде. Кемнәр катнашты? Рәхим итегез, килегез сәхнә янына, мәйданга. Бүләкләү башлана. Машина тарту уенында катнашканнар. Беренче кеше килеп сорады инде. Менә анда без дуслар күрәбез. 3 кеше бер капчык киеп йөгерү уены башланып китте. Друзья, кто участвовал в перетягивании автомобиля, мы просим вас подойти на главный майдан, к главной сцене. Скоро начнется награждение. Шулай ук сәхнә янына награждениега дип велоспортта катнашкан спортчыларны, катнашучыларны чакырып калабыз. Сәхнә янына барчагызда көтәбез. Alın beğenme. Eli ve isep 2-0. Tagirov İslam'ı tutbar. Dostlar, bizden машина тарткан егетләр бармы монда? Мәйданда кул күтә. Кил монда. Килегез. Кем машина тартты? Вакыт бәйлибез. Так, әнә икәү бар, әйдә шуларга тапшырык, күрен. Темиргалиев Ирек. Бармы? Әнә тыңда бер дигән нигә бас инде? Ура, дуслар! Менә ул безнең машина тарту уенында беренче урын алган, икенче урын Хайбиев Фәнис. Фәнис Хайбиев. Өченче урын Гатиятуллин Ринат. Менә Хайбуллин. Гатиятуллин Ринат. 4-нче урын Сингатуллин Рамиль. 4-нче урын Сингатуллин Рамиль. Басыгыз, менә Рамиль урынына кеше килде, биресез, яме. 4-нче урын шулай ук Фатихов Динар. Белмим, миннән сорама. Динар. Итак, бүләкле хөрмәтле дуслар, АТЦ Dakar компаниясы сертификатлар белән Bir bal һәм автомат рәвештә. Анда 4-нче урын. Шулай дип исәп 4-0. Рәхмәт сезгә бик зур. Бер фото. Итак, дуслар, бас карточка төшерәбез, дуслар, инде безнең бүләкләү. Басың. Син дә ташыгып бүләр. Bir bal.
Şulaytып, Болды. балалар айырмасы Жігіттер, бек зор рахмет. Чиста жеңуге ерішті Тагиров Ислам икшірмеден. Һәм 85 килограмм ауырлықта чемпион исемен яулады. Итак, велосипедшылар біздің 4 категория, біріншісінен башламыз. Қызлар, 4-ші орын Шарифуллина Ғалия Саба. Тегінде. 3-ші орын Хабирова Лиана Саба. 2-ші орын Бектагирова Сүмбіле Саба. 1-ші орын Хабирова Сабина Саба. Сатыш ауылына. Бөлекли Сельхознап Эт компаниясы ұйышмасы. 4-ші Молодцы. Егітлерге көшеміз. 4-ші орын Султан Гараев Альмир Шәмәрден. 3-ші орын Галимуллин Ильсав Саба. 2-ші орын Галиев Булат Саба. Галиев Саба. 1-ші орын Галимзянов Ришат Илебер. Шолайық Бөлекли Хазиев Ильдар Рафаилович ООО Сельхознап С ұйышмасы. Фотография, бас яқынырақ фотографияға түшәбіз. Велосипед ярышында хотын қыздар арасында 4-ші орын Нагуманова Әлфия Саба. 3-ші орын Загидуллина Гузалия Яршаллы шәһәрі. 2 балл берілі. Ахунзянов Рифатқа. Вы кто? Гузели? 3-е место. Гузели. Шолай ол? Шалладан сабаға кеге что-то шаңламайсың? 2-ші орын Гузялова Альбина Саба. Альбина Гузялова. Велосипед. Яны шаба, велосипедте шаба. 2 балл алған Ахунзянов Ришат. 1-ші орын Хабирова Алсу Саба. 2004-2005 елғыларының орасында Татарстан Сельхознап дегенде басығыз яқынырақ бас енді тезгені. 90 килограмм өлчеуде 2-ші орын алғаны. Қызыл сүлгілі Ир егітлерге көшеміз. Шыңар егіті. Оның күндеші 4-ші орын Нагуманов Динар Нагуманов. 4-ші орын Саба. Велосипед. Республика ярышын ұтты. 2 балл. 3-ші орын Султан Гараев Илгиз Илебер. 3-ші орын. 2-ші орын Миннагулов Руслан Саба. 2-ші орын. 1-ші орын Миннагулов Рушан Саба. Ауыш қолға ойынына балаларны тәмамлап, олыларны шақырабыз қатнашырға. Жеңушілерге бек зор рахмет. Шолай рахметімізді білдірәбіз Ильдар Рафаилович сізге бек зор рахмет. Әбіз көшеміз достылар. Вақыт бәйлейбіз. Шабу ойынына бек 18 яштағы қызлар. 18 яшқа қадар. Все, понял? 4-ші орын Шарифуллина Ғалия Саба. Алда бара. Тоқтағыз. Все, 4-ші орын Хабирова Лиана. 4-ші орын Саба. 3-ші орын Шарифуллина Ғалия Саба. 2-ші орын Хабирова Сабина Саба. 1-ші орын Бектагирова Сүмбіле Шолайық Саба. Сатыш егіті Гарипов Язнур. Әйтеманы Саба қызлары менен тишап кетелер. Ахунжанов Рифат күріші. Қазір финанс бюджет палатасы сіздің қотықтан ақшаны баш білән шумып алырға шақыра. Рәхим етегіз сәхнәдә сізді көтәбіз. Жеңушіні мақсус приз көтәбіз. Икесі де көп мәртебе ешлер арасында ярышлары призері. Саба Аграр колледж ұйыштырған шабу бойынша, достар, біз енді көшәбіз. Иратлар 18 яшқа қадар 4-ші орын Ханипов Зүлфет Саба 4-ші орын.
Üçüncü oran Mardanov İskender Saba. İkinci oran Galimzyanov Rişat İleber. Hem birinci oran Alın Beylen Bey. İduvanov. Bir aktif destivimde. Birinci oran şolay yok. Saba yigitleri eferin kutluyoruz. On 18 yaştan ülkenlere xotin kızlarga koşabız. Şabu boyunca bizden. Üçüncü oran Molla Ahmetova Flüse. Kibeşi. İkinci oran Rahimova Feride Saba. Birinci oran Sabirova Sirine Yulbat. Kabirova. On 18 yaştan ülken bolgan ir yigitler şabu neticeleri. Yok, yetişip güreşmeyiz deydiler. Alın Beylen Bey. Dörtінші oran Bilalov İrik Sababaş. Dörtінші oran. Üçüncü oran Ziganshin İlşat İkşirmeoğlu. İkinci oran Hafizov Ruslan Qamışlı. Siyab 2'ye 2. Birinci oranda bizden Artambekov Ayaz İzme. Üstünlük bilen utup var. Finans Büdjet Palatası sizni qotiqdan oqshani bosh bilan shumib olirga chaqira. Rahim etiniz, sahnada sizni kutamiz. Veteranlar arasında yuguru iratlar 4-chi o'rin Davletshin Ozod. O'rta Saba. 3-chi o'rin Yarullin Rafis Shamardan. Vaqt. Avash qilg'aga er yigitlarni ulu yoshdagi yarishga tilovchilarni chaqiramiz. Avash qilg'a kutib qolar. Ikkinchi o'rin Habibulin Ilduz Shamardan. Свыше 80 kilogram og'irlikda chempion ismini yollaydi. Ham birinchi o'rin Shigabuddinov İlyas Saba. Hazır hürmetli iptaşlar. Xotin qizlar arasında veteranlar arasında natija yasaymiz. Uchinchi o'rin Fathuddinova Raviya. Fathuddinova Raviya. Ikkinchi o'rin Habirova. Birinchi o'rin Nugmanova Alfiya. Şabunu dostlar bizning uyushtirdi Sabinskiy Agrarniy kollej. 65 kilogram. Hazipov Nursil 80 kilogram og'irlikda Tagirov Islom ham Svishida Garipov Yanur. Shulmak Batu o'yini jung'ichilarini chaqirib qolamiz. Batur uchun uyushtirdi Российский сельскохозяйственный банк Saba filiali. 4-chi o'rin Rizvanova Lyutsiya. Saba Rizvanova Lyutsiya. 3-chi o'rin Nafigova Aliya Qursabash. 2-chi o'rin Nafigova Farida Qursabash. 1-chi o'rin Galimzyanova Dina. Shulay Qursabash qizlari Жеңе біздің бүгін Шөлмәк Вату ойынында. Рахмет сізге бек зор достар. Біз енді шахмат ойын
нәтижелерін ясыйбыз. Инде шахмат ойынын біздің ойыштырды Акбарс банкның Сабадағы үстеме офисы. Хамда инде жетекшісі Бөлекли Галиев Исхак Галимзянович. Хамда судья болды біздің Закиров Динар Рамилевич. Балалардан башлайбыз. Балалардан мı, ұлылардан мı? Қызыл сүлгі білән. Балалардан, әйме? Гарипов Язнур. Қызлардан. Сүлгі білән. Башладық күрәшін. Қызлар. Балалар қызлар бойынша, әйме? Әйе, девушки 4-ші орын. Мухамедзянова Зәлия. Шахматы Зәлия 4-ші орын. Әләмей. 3-ші орын Шакирова Мәдина Саба. Шахмат ойыны. Бұл достар, қарағыз әлсіз біздің Динеге 3-ші орын ұжы яулады. Фатимова Зиля 2-ші орын Шәмәрдән. 1-ші орын Гайзуллина Диля Мингер. Бөлекли Акбарс банкның Сабадағы үстеме офисы жетекшісі Галиев Исхак Галимзянович. Қызлар, яқынырақ басабыз, бірге. Мына бұл егіт икісі де Россия чемпионы. Халилуллин Нияз 2-ші орынны алған Федерация кубогы күрәшінде. Бүтін Россия күрәшінде Зәйдә 1-ші орынны алған. 60 килограмм кәуде. Егітлерге көшәбіз. Малайлар 4-ші орын Абдрахманов Амир Балташ. Илхам Шакиров призынан Түбән Камада бұйылғына міне. Халилуллин Нияз. Шахматта қатнашқан Амир. Саба егіті. 3-ші орын Низамиев Йосиф. Байлар сабасы. 2-ші орын Хасанов Наил. Байлар сабасы. Гарипов Язнур. Әлбәтті ауыр өлшеудегі егітіміз. 1-ші орын Дин Суан Фу. Байлар сабасы. Егіті. Гарипов Язнурға. Сатыш Әфәрин. ауылынан. Еткенімізше достар, Акбарс банкның Сабадағы үстеме офисы жетекшісі Галиев Исхак Галимзянович қолынан бөлеклер тапшырыла. Тагиров. Хатын қызларға көшәбіз. Ұлы ештегі хатын қызлар. 4-ші орын. Қызыл сүлгі білән. Шакирова Шулпан. Нұрсил. Байлар сабасы. 3-ші орын Мухаметова Сирина. Байлар сабасы. 2-ші орын Гарифуллина Ландыш. Балташ. Һәм 1-ші орын Гарифуддинова Диана Кукмара. Диана, это вы? Смели на первое место, не стесняйтесь, молодец. Құтлайбыз. Қызлар, яқынырақ басабыз, карточка түшәбіз. Әбіз, жегітлеріне шақырып қалабыз. Аннан соң, абсолют. 4-ші ұлы ештегі ир егіттер арасында. 4-ші орын. Гарипов Язнур. Газизуллин Ильнас. Байлар сабасы. Сатыш ауылынан һәм Тагиров Ислам. 3-ші орын. Мусин Мулланур. Явлаштау. 2-ші орын. Габдрахманов Салават. Байлар сабасы. 1-ші орын Хисматов Нурлан. Кукмара. Мен қорқып қойдым. Әлі шул жігіт ұлылар білен. Егітер бірге басабыз. Шахмат ойынын біздің Акбарс банкның Сабадағы үстеме офисы ұйыштырды. Бөлекледі Галиев Исхак Галимзянович. Баш судья Закиров Динар Рамилевич. Рахмет барша қызға да. Бек зор рахмет. Енді шулай алға табада жеңілерді қатнашырға. Достар, 15:00 ғайлә ойыны ират тұрмыш иптәшін түзіліш арбасына отыртып шабу ойыны башланып кете. Организатор Сабинский филиал Росгострах. 2-ші мәйданшылықта, ипподром яндағы 2-ші мәйданлықта. Қадақ қағу көзіні бәйләп ойыны уздырылған ие. Енді біздің 4-ші орын. 4-ші орын. Галимов Артур, Қазан. Артур, вы? 4-е место, пожалуйста, туда. Пожалуйста, Афарин. 3-ші орын.
Сунгатуллин Рамиль, Шистай. Екінші орын, Шамсывалиев Айдар, Соба. Айдар шүкішіне батқан дейлер. Сәлем Айдар. Қамда бірінші орын достар, Газизянов Рүстем, Сәрді егіті. Көзіне бәйләп қодақ қағу ойынын Рисо Гаранти Имениет компаниясы ұйыштырды. Бөлекләді Даминов Руслан Гарифиддин ұлы. Яқынырақ басабы жігітлер бірге-бірге күшлі олқышлар. Бұларға қарасам, бұлар қодақ қағу түгіл, бұлар түгі реально күреш батырлары кебексіз жігіттер. Молодцы, Ферин. Олға да шолай. Рәхмәт сізге бек зор. Құтылды. Сәхнәдә қатықтан ақшаны баш білән шумып алу башланып кетті. Шумалар, югірәлер. Киянтә білән су ташу ярышы башланып кетті. 3-ші мәйданшылық қаршысында. Yazılırға келегіз. Нәбиюллин Илфат. Келеменді келе ұстырала. Судия Нәбиюллин Илфат. Мойынға арқан киіп тартышу ойыны біздің ақырына яқынлашты. Біздің енді қазір бүләкләу башлана. Дүртінші орын Салихова Рания Лесхоздан. Мойынға арқан киіп тартышу ойыны. Дүртінші орын. Енді біздің ремонт строй сервис компаниясы бөлекли ұйыштыра. Үшінші орын. Шарифулина Гүлгүнә Сатыш ауылы. Үшінші орын. Әне тігінде үшінші орын. Тігінде әне... Екінші орын. Залалиева Альбина Қазан Сатыш арасынан келген. Хамда бірінші орын Рахматуллина Гүлнас Байлар Сабасы. Мойынға арқан киіп тартышу ярышының жеңушілері шулар достар. Ұйыштырушы ремонт строй сервис компаниясы. Саба мәдәниет бүлігі. Все, понял. Яқынырақ басабыз қыздар. Әфәрин, сіз жеңушілер, біз сізді құтлайбыз. Ура! Икенші кілемге иқтибарығызны юнәлтуіңізді сұрайбыз. Мойынға арқан киіп тартышу ирлер арасынан. Яш өсмірлер арасында. Дүртінші орын Газизянов Рүстем, Сәрді. Татарша күреш бойынша абсолют батырын ашықлайбыз. Саба районының бұйылғы елінің абсолют батыры міне шушы мезгіллерді Рүстем Газизянов. Зыл сүлгі білән күреше. Әфәрин. Үшінші орын Гилманов Рушан Иләбәр. Өткен елғы яш өсмірлер арасында республика біріншілігінің чемпионы. Екінші орын Ахтямов Илнас Саба. Тренері Ермолаев Илдар. Хамда бірінші орын Сунгатуллин Рамиль. Шистай егіті. Ешіл сүлгі білән күреше. Тагиров Ислам. Икшірме ауылынан. Шулай оқ Татарстан яшлері газетасы призының бұйылғы өткен ярышының бірінші жеңушісі. Рахим етігіз. Судья Ұлы Шыңардан Нәбиюллин Илфат. Республика категориялы судья. Қабатлап әйтем, ошықланы абсолют батыр. Тренері Хидиятуллин Айдар. Алар икшірме кадет мәктәбі базасында шұғылыналар. Күреш башланды жамаған. Хөрмәтле иптәшләр, менә шушы келәмдәгенә барачак, икенче келәмдәгенә тегендә мондай игътибарыгызны җәймәгез. Менә бу районыбызның иң оста көрәшчеләре һәм киләчәге булачак. Күрерсез, 2-3 елдан шушы егетләр менә әлеге майданны тотып торачаклар зурлар арасында да. Күрәсез, аларның гәүдәләре дә бар. Авырлыклары да 80 кило. 1-2 елдан алар
90-100 kilo bulacak. Şuna göre indi bular hazır ustalıklarını çorladılar. İkisi de Tataristan yaşları Sabantoy gazetesi prizine kırışkanda gil prizörden düşmediler. Bütün yarışlarını aytkanda yok. Alar onda gil birinci urunda. Kırışa biz aytganimcha 4 minut, 2 minut beylep, 2 minut beylep, 1 minut kırıştılar. Әлеге исәп yok, 0-0. Hükümdarlık ite neytral судья. Өзі de trener ғымыр бойы İlfat Nabiullin. Әлегіне оның абысы ветерандар арасында батыр болып қалды. Өзіңіз білесіз, Шыңарда 2 кішінің бірсі спорт ұстасы. Dostlar, indi Avuş bu kolga yanında bizning arqon tortuv o'yini boshlanib kete. Komandalar yarışı. Başta xotin qizlarni chaqirib qolamiz. Девушек зовем. Qizlarni chaqiramiz do'stlar. Ko'rib turasiz, Hoppa! Tarafdarlari chin ko'ngildan jon atib turadi. Yozalarga keligiz do'stlar. Arqon tortish o'yinda qatnashirga, yozalarga. Kirash davom etdi. Haliga esa boshliq tugul. Kim otan kisirga yozildi? Er yigitlar. Keligiz, jilg'iz boshlaymiz. Yigitlar orasida boshlab jiberamiz. Kurash oxirina birinchi yortsitda bora. Haliga isap yo'q. Vaqt. Beyliyiz kurashchilarni. Trenerlarga keldilarmi? Trenerlari beyli. Yangadan последнее напутствие и шығып жігітlerге kurashirga kerak. Kim жеңе пока belgisiz kurash bora. Big zo'r takashin. Mana shista balga kurashamiz degan fikr bunda. Şuna göre kurashchi absolut batır kundashin ol ko'tarib olib sirtına salırga tegish. Shunday chiroqda g'ana ol absolut batır bo'la. İptaşlar, bizning kurashning darajasi shundan anglag'iz endi mana. Bizning Avush qilga bo'yicha yarış tamamlandı. O'zimagina chalingani ish Tatariston Respublikasining ot qozongan sport ustasi bor edi. Ular bet ne kadar tugul bulsa 50'den ezgine ortak bütün respublika boylab. Mana Necmettin Jalaliyev, Muhammed Nurzakov, Halil Shayxaddinov, ular bütünsi de ot qozongan sport ustalari. Mındagi yoshlar kurashida shulay ko'pchiligi sport ustasi. Mana ularga o'rnak etib bizning 2 respublika yarışlari jenguvchisi kurashi absolut botirga yoshlar orasida. Alargını sollu bulaklar kütü. Kurashni aktivlaştırga kerak. Aha. Bir bal verildi yeşil sülgülü kurash. Kurashchi bilan qanaqa tugul 2 bal so'ray. Ayi, sudya bizning opitniy sudya 1 bal. Baka shuning bilan qanaqa bo'lib dalshi kurashasi. Tagirov Islam 1-0 esa bilan olib bora. Hozir kurash aktivlanirga tegish. Shot otdi. Takani bulayg'ina bo'lmayali, jigitlar davay kurashamiz. Hali var. 1 bal verildi tog'ish, ikshirma yigiti Tahirov Islomga 2-0 onun foydasına. Yigitlar chin kurash ko'rsatdi. Bir nindi kompromissiz, bir nindi сөйлешусіз, chin kurash, yoshlarcha bir kim bir narsa bermaydi. Mana ular masam Faxruddinov olmaz. Qopshiq sovuşga chaqiralar sizni. Faxruddinov olmaz. Qopshiq sovuşga chaqiralar. Kilamda kurash davom etdi. Haliga isab 2-0. 3-0 bo'ldi hozir mana. Kesatuvlar bermaymiz deb söylashibdi.
Dostlar, indi bizden 3 Чиста kişi bal bir bilen. kapçık kiyip yuguru oyunu 30 sekund yarışı kaldı. tamamlandı. Yigitler, Uyuşturucu 30 sekund. Saba melioratsiya. Xotin to'xtatamiz. qizlar arasında 4-chi o'rin. Bular ikisiga. Sagidulina Zila. Xitoyning yigitlar. Mannakova Yazila ham Sharafiyeva Laysan 4-chi o'rin. Kishi olqishlar. Sharafiyeva. Tagirov. Garafiyeva. Men Garafiyeva dedim bit endi. 3-0 hisobi bilan. Tagirov Islomning treneri Hidoyatullin Oydar. Ham bizning Garipov 3-chi o'rin. Araslanova Elza, Karimullina Guzel, Mingazova Nursiya 3-chi o'rin. Men Yaznur boy berdi deb ishonib qolamiz. Mat yigitlar, e'tibor bilan qaraylik. Sudyalar tajribali. Sen bir o'zing что ли? Ushav. Araslanova Elza, Karimullina Guzel. Ushawda yoshlar uchun taka. Mingazova Nursiya. Всё, yara cho'mga qaraysiz solay. Bir bal tag'in. 2-chi o'rin. Garafiyeva Milausha, Kamaliddinova Ramila, Karimullina Oysalu. 10 sekund vaqt qoldi. Endi bizning Saba melioratsiya bo'lakli hamda 1-chi o'rin Zakarova Firuza, Zakarova Ilsiyar Ganiyeva Fanzila. 1-chi o'rin yo'lladilar. 2 qiz munda, 3-chisi yo'q. Vaqt. Shulay deb bizning bolalar arasida chempion bo'lib, absolut botir bo'lib, Tagirov Islom tanildi. Ikshirma yigiti. Shuyishlar bor mana. Mana vet, молодцы. O'sha biz yigitlarga 3-chi o'rin Galimov Niyaz, Safin Kamil, Ahmetov Timur 3-chi o'rin. Ana treneri Hidoyatullin Oydar. Yigitlar молодцы. Botir osti bo'lib bizning Garipov Fannur tanildi. Yaznur. 2-chi o'rin Ismagilov Rashad, Shamsuddinov Almas, Yigitjanov Ilnas. Qarab turga ko'ngilli. Kelalarmi? 2-chi o'rin Ismagilov Rashad, Shamsuddinov Almas, Yigitjanov Ilnas. Axtyamov 1-chi o'rin, Axtyamov Ilnas, Shigibuddinov Ilnas, Nafikov Oyzat. Mana ular jenguvchilar, aytganimizcha endi bizning 3 kishi bir qopchiq kiyib yuguruv o'yinda qatnashuvchilarini tabriklaymiz, bo'laklaymiz. Saba melioratsiya bo'lakli uyushtira. Yigitlar, общий foto. Rahmat sizga Viktor. Do'stlar, endi bizning 4-chi tribuna qarshida. Do'stlar, ikkinchi maydonchilikda chiqqanda, endi maydondan chiqqanda, ikkinchi maydonchilikda bizning g'oyila o'yini Irod turmush iptashin tizilish orbasina o'tirtib shabu o'yini boshlanib ketdi. Uyushtiruvchilar Sabinskiy filial Rosgostrach hamda endi muhtasib Sabinskoy rayoni, Saba rayonining muhtasibi da uyushtiruvchi. Shunga ko'ra do'stlar, shosha yaxshi o'yinda qatnashirga oshig'ingiz. Hurmatli do'stlar, endi bizning Armsport pul kurashi yarışı tamamlandı. Endi bo'lakli biz yenguvchilarni
Uyuşturucu, бүләкләрне тапшыручы ООО Евроакцент Саба Красавин Сергей Валентинович. 60 килограммга үлчәүдә хатын-кызлар арасында 3-нче урын Ганиева Айсина Саба кызы. 3-нче урын. 2-нче урын Ахметова Рузия Саба. Кукмара Саба. Ахметова Рузия бар. Хамда 1-нче урын Галимзянова Әниса Саба. Әйткәнемчә, дуслар, ООО Евроакцент Саба компаниясы оешмасы бүләкли. Фотография кызлар якынрак басабыз бер-беребезгә. 70 килограммга кадәр хатын-кызларны хәзер бүләкләү башлана. 3-нче урын Назмутдинова Айгел, 3-нче урын. 2-нче урын Рахимуллина Зульфия. 1-нче урын Шамсиева Алина. Награждает ООО «Евроакцент Саба» в лице Красавина Сергея Валентиновича. İkinci kilem, rahim Енді достар 70 килограммнан олы болған, ауырақ болған енді хатын-қызлар арасында біздің 3-нче орын Нұр Исламова Гүлсина Теміршық. Hürmetli imtaşlar, iri yigitlerinin kuruşlarını devam 2-нче орын Мәулиева Дания Шыңар. Һәм 1-нче орын Хисамиева Гүлфира Шәмәрдән. Kilemde Timur Şam'dan Rossiya yarışması kategoriyeli dünya. Timur Dinar. Kilemde şınalar. 25 kilogramga qadar yigitlar orasida 3-nchi o'rin Yezinali Tajibek Hasan. Ey takımların gitti. 3-nchi o'rin Manana Iyas Saba. 1-nchi o'rin Valiyeva Hasan Saba. Sport sosu. Rahim etiniz. Yigitlarga kuchli alqishlar. Yigitlar, vmесте стали. Фотографируемся. Награждает ООО Евроакцент Саба. Aytganimcha, sudya 85 kilogramga qadar yigitlar orasida Kupriyanov Anton 3-nchi o'rin. Chin kurash bor imtashlar. İktidar bilan qolaymiz. Второе место. 2-nchi o'rin Shalavin Pavel. Kazan. Zinhar bolalarni kiritmaylik. Allah saqlasin ol bu hallardan. 1-nchi o'rin Garayev Ilfir Saba. Mana bunda Donis Rakipov kelib yetdik urishmasin. Hozir kurash yonina shaxslar jiyilashaq. Ularni kutib turamiz. 85 kilogram avırroq bo'lgan yigitlar orasida 3-nchi o'rin Shunda Qaybiyev Fanis. Kimga turtsan? Shul sport rivojlanishida bo'lsa natijaga erishgan yigitlar. Aytdim bitinde haliga bugun bizning Abdurafikov Rustam 2-nchi o'rin Shыңar. Ot qozongan sport ustasigina bor. Sport masterlarini shu Ham 1-nchi o'rinda do'stlar Maulin Marat, shulay o'q Shыңar avul yigiti. Награждает Красавин Сергей Валентинович. ООО Евроакцент Саба. Oğlum beğenmedi. Toyaq tartu o'yinda xotin-qizlar orasida 4-nchi o'rin Shamsiyeva Alyona. Alyona Shamsiyeva 4-nchi o'rin. 3-nchi o'rin Rahimova Milavsha.
İkinci o'rin Semyonova Azaliya. Birinchi o'rin İlyasova Leysan. Garayev Salavat Toq. 4-chi o'ringa bizning qoya qizlar. 3-chi, 2-chi, 1-chi o'rin qizlar. Bu yigitlarning ikisinin de etisi de babayları da kurashdilar. Bularning Rahimova Milavsha 3-chi o'rin. Xona og'a Begom asrlar bo'yi Semyonova Azaliya 2-chi o'rin. Berishmilar so'ngga qadar. So'nggi minutda. Ham 1-chi o'rin İlyasova Leysan. Orqan tartışına yazılı devam etadi dostlar. Rahim etiniz, yazılabız, kelamiz. Kiyanta bilan utashu yarışın başlab jiberamiz. Semyonova Azaliya qoldi. Bas. Молодец. 68dan yuqori xotin-qizlar uchun. Endi o Dombita kompaniyasi Azaliya keldi, молодец. Kartochka tushasizmi, Begom qizlar? Kerak что ли? Vaqt kurashning bir yarısı tamamlandı. Hazır 4-chi o'rin Guzalova Albina. Guzalova. 3-chi o'rin Nurislamova Gulsina. Aytib ko'rsatam. Kim o'tira? 3-chi o'rin Guzalova Alina. Botir bo'lib qola. Finalda Garayev Salavat. Endi chiqdi. 1-chi o'rin Xaybriyeva Noila. O'tgan kishi finalga chiqa. Shuni anglab qoling'iz. Iyi. İyi. Все. Haydi tushiraman. Sponsor OO Dombita. 74 kilogramga qadar yer yigitlar. Davletov Rasim 4-chi o'rin. Xayrulov Oydar 3-chi o'rin. 2-chi o'rin Fayziyev Daniel. Timirbayev Ramilga esa 1-0 bo'ldi. 1-chi o'rin Ziganshin Amir. Fotografiya bo'la, общий fotografiya bosing'iz. 1-2ga bo'linigiz endi shunda yigitlar. Mana hozir iptashlar endi do'stlar 74 kilogram olib bo'lgan yigitlar orasida 4-chi o'rin Timirgaliyev Irik. Naq azirlikli bütün kurash turlarini bila turgan yigitlar. Timirgaliyev Irik 4-chi o'rin. 3-chi o'rin Ibragimov Oydar. 2-chi o'rin Fatihov Dinar. To'xtatib turamiz. Basharov Gelius. 1-chi o'rin. 1-chi o'rin Basharov Gelius. Jo'g'aymi? Gelius. Kelama. Shabama ana. Rahmat Bekzor yigitlar. Endi do'stlar Finans byudjet palatasi uyushtirgan bir ball beriladi Timirbayev Ramilga ham kisatu yasala. Sabinskiy MTS uyushtirgan ovosh qo'lg'a bo'yicha yarishda bolalar 4-chi o'rin Mansurov Rinas. Haliga yoshlik Rinas. 3-chi o'rin Mullagaliyev Islom. Sport deb chotlasak yolg'ishmiz endi. 2-chi o'rin Muhammadiyev Zulfat. 1-chi o'rin Garafiyev Ilgiz, Ikshirma yigiti. Ovosh qo'lg'a. Ishondirib aytam, Sabinskiy MTS birsi bo'lacaq. Qutliy Minibayev Ilshad Rashidovich. Ig'tibor bilan qaraylik.
Mubarak Afrishat ғұмыр бойы сабаға зыйышмасында эшлей. Шоңғышы шулай ук футболчы. Балалар, рахмет бик зор. Хәзер инде олыларга күчәбез. Тимербаев Рамил. 4-нче урын Галимов Район. Сабадан. Авыш кылгада жүгергән Галимов. 3-нче урын Шамсуддинов Алмаз Саба. Икенче урын Галавиддинов Азат Саба. 2 балл болды. Беренче урын Загидуллин Искәндәр. 3-2. Мингәр егете. Тимербаев Рамил файдалана. 30 секунд китәбез сычка барачак инде. 30 секунд. Әлегә исәп 3-2. Кызыл сөлгеле Тимербаев. Фотография әйткәнемчә инде достар Саба МТС компаниясе оешмасы бүләкли. Рәхмәт сезгә бик зур. Финанс бюджет палатасы оештырган катыктан таяк белән акча эзләү уены. 4-нче урын Каримова Равия Юлбат. Алын бәйләнми. Равия Каримова 4-нче урын. Рәхмәт итегез, басып 4-нче урын. 3-нче урын Валиева Эльмира Саба. Mubarak Afrishatqa кисәтү. Шулай итеп. 2-нче урын Мустафина Адилә Сатыш. Искә төшерәбез, бу катыктан таяк белән акча эзләү иде. 3-нче урын Мустафина Адилә. 1-нче урын Мухаметова Сирина. 47 секунд. Әфәрин. 3-нче урын жоқ, менә 1-нче урынга килдебезгә. Bir bal verildi Тимербаевка. Исәп 5-2 булды. Егетләр арасында җиңүчеләрне чакырабыз. 4-нче урын. 4-нче урын Галавиев Илшат Саба. Галавиев Илшат Саба егете. Таяк белән катыктан акча эзләгән. Әнә тегендә басыгыз, рәхим итегез. Алын бәйләнмәде. 3-нче урын Миннеголов Руслан Саба. 10 секунд вакыт калды егетләр. 5-2. Икенче урын Искәндәров Хайдар. Кызыл сөлгеле көрәшче җиңеп бара. Хайдар Искәндәров. Икенче урын. 1 балл verildi. Беренче урын Шафиков Айнур. Инде достар, хатын-кызлар 47 секунд рекорд булса, егетләрнеңке 24 секунд. Тимербаев җиңеп бара кызыл сөлгеле. Әйтем бит мин сезгә инде. Менә гел чиста вакыт кына алып барсын 30 секундта. Шушлай Достар, кагыйдә сорай. Кагыйдә белеп торасыз. Баш белән акча эзләү. Oyunu baş bilen akşa özlev dostlar. Katıktan bu bizden süper priz. İtak. Üçüncü oran. Muhametova Sirine. 2 bal verildi. Timirbayev'ka. Hem şulay etip. Jiğuga erişti. İkinci oran. Karimova Güzel. Timirbayev Ramil. Mubarak Afrishat 3-nче batır bulup kaldı. Birinci oran dostlar. Süper priz. Şamsevaliyev Oydar. İli qatıqna aşa bitirgen o. Motor gadil kiriş buldu. Malatsi. İli anın tege akşaga nibarana metal iskatil. Dostlar, baş bilen qatıqtan akşanı 4 sekundda tapkan jigit mine bu. 4 sekund. Aferin. Bütün isim bunlar asan. Malades. Әлі таңы көрішір біз. Шашка ойынында біздің ир-егітлер ойыны тамамланды. Хамда енді жеңушілеріні шақырабыз. Енді біздің БТИ компаниясы ойыштыра. Соңгатолин Ренат Равильевич. 4-ші орын Давлет Гараев Назир Килдебектен. 4-ші орын. 3-ші орын Низамиев Замир Юлбат. 2-ші орын Ахметов Азат Соба. 1-ші орын Сунгатов Ильфат Юлбат. Шашка ойынында ярышында жігітлер жеңушілер кіші алқыштар аларға.
Әйткенімше, достар, инде біздің Сабинское подразделение АО БТРТ Соңгатулин Ринат Равильевич бүләкләде. Рәхмәт сезгә бик зор. Bizning ikinci eyleniş 110 kilogram ölçüdегі күрәшчеләр чакырыла. Нәбиуллин Илгизәр Шыңардан, Сафин Радик Собадан. Инде финалга чыкты менә Закиров Дилүс Симеттән. Кем җиңә? Шушы егетләрнең ул финалга чыгачак 110 килограмм үлчәүнең. Келәмдә судья көтеп тора. 110 килограмм үлчәү. Нәбиуллин Илгизәр кызыл сөлгә рәхим итегез. Кызыл сөлге белән көрәшә Шыңардан Нәбиуллин Илгизәр, беренче разрядлы көрәшче, һәм яшел сөлге белән Сафин Радик Сабадан. Шулай ук үткән елгы Сабантуйның батыры, баш батыры. 110 килограмм финалга чыгу өчен көрәш бара. Активлык. Bir bal verildi. Safin Radikka ise 1-0 faydasına. Oğlum beğenmi. Aliga yeşil sürgülüp Safin Radik faydasına 1-0. Bir bal verile Safin Radikka isep 2-0 buldu. Hem onun kisatu boyunca avtomat rəvişdə kisatu yasala 3-0 buldu isep. Hem көрәш туктатыла, чиста җиңүгә иреште. Сафин Радик Собадан Нәбиуллин Илгизәр 3-нче батыр булып калды. Yuqarı ölçü көрәшчеләрен чакырабыз.
Kilemge şakırlalar Jalaliyev Eduard Timurşık'tan hem Samigulin Oyzat İlever oğlunun Ötürnösten. Bular indi Kuptanga köröştüler. Min bilgenegine bir 15 yıl köröşeler. İkisi de birinci hazretli köröş. Rayon Jiyılma Kaması sastafında Kup Respublika yarışlarında köş alıştırdılar. Kızıl Sülgü bilen Jalaliyev Eduard köröş Timurşık'tan birinci hazretli köröştü. Yeşil Samigulin Oyzat Ötürnös oğlundan. Судья bizning komanda Rossiya kategoriyali судья Bektemirov Linar. Bizning olim beğenmedi. Sabantoy davrında bir tradisiya var. Onu yılda aytırga tırışamın, lakin yılda barıp çıkmay. Indi bu yıl aytmay olmaz. 40-cı yıllardan olup Sabantoy'un boş batırları isimligi var. Şunun bir familiyaсын yoңgıratası her bir batırının bu günge kadar. Demek 80 yıllık kalgan batırlarını belgilep ötesiydi. Tuğanları vardır, onukları vardır koysunun onuğu vardır belki. Şularının küngülleri bulur idi, üzeri isk alırlar idi. Eybetlep, yakın tiravullarının batırların, çitten kelgen batırlarının familiyaların iske alıp, şuşu Sabantoy'unu uyuşturuşlarını iske alıp, bir kat meydan üstünde olum beğenmedi. Bir tavuşlanıp alsak, köngüllü bulur idi. Mına yigitler köröşeler, isep açılmadı 0-0. Av ulçavdagi yigitler köröşe. Birisi Şık yigiti Kızıl Sülgü bilen, birisi Ötürnös. Size Ozandaşlı'yla. Dostlar, indi voleybol oyuncuların biz nagраждениега чакырып калабыз. Kimler катнашты, kimler yarıştı, рәхим итегез. Олым бәйләнмей. Sponsorlarına da, şulay sponsorlarına da. Hazır indi biz dostlar, Saba Lesxoz uyuşturgan Otan yarışı. Hazır beylep köröştürəbiz. Әлігі köröşten son Vatan kızlar arasında yaşlar arasındağı поощрительный приз Гайнуллина Гүлфия Хафизовна, Рахматуллина Зульфия Нургалиевна шақырла. Sizге поощрительный приз әзірленген Saba Lesxozundan. Әне шағалар қыздар, әне тігінде басығыз, 4-ші орын болырсыз. Рахмет етегіз. 4-ші орын Фаляхова Ләлә Сибгатовна, Ильясова Лейсан Ильдаровна. 4-ші орын. 3-ші орын Ахметшана Равия Минне Мухаметова, Садыкова Гүлия Хафизовна. 2-ші орын Нугманова Әлфия Саба, Званова Люция Саба. Улатып, жеңуші болып, Өтірнөстен Самигулин Ойзат иғлан етілді. Рахматуллина 1-ші орын, Рахматуллина Гүлназ, Закирова Фәния. 3-ші батыр болып қалды. Әлігі үлшәуді.
Закиров Данис Сабинский лесхоз ұйыштырған. Самиғолин Ойзат финалда. Егітлер арасында поощрительный приз. Нигмедзянов Нияз, Хайбуллин Газинур. Егітлер, сізге поощрительный приз, бүләк бар, рахым етігіз. Волейболға тобыда. Бүләкләуіне башлайбыз. 30 килограммнан һәм ondan da yuqarı veslar pedestal qarşına jeyluğu sırala. 4-cü oran Spiridonov Alexey, Timirgaliyev İrek. Бүләккә ие. Pedestal yanına jeyilabız. 2 minuttan başlayabız nagраждениені. 4-cü oran Spiridonov Alexey, Timirgaliyev İrek. Sizni nagраждениеға шақырып қалабыз. Отан кесу ярышы. 3-cü oran Malikov Riyaz Шайдулович, Зайнуддинов Ришат Ахмедзянович. Balalar pedestal yanına jeyilabız. Күрәш. Шушы балалар pedestal yanına qabattan sürübüz jeyluğuzni, бүләкләуіне башлайбыз. 2-ci oran Sadıkov Artur. 3-cü, 4-cü oranlar бүләкләнәчәк. Karimullin İlyas. 2-ci oran Otan Kisu yarışı. Әлегә 2 килемдә дә көрәш туктатылып тора, чөнки үткәреләчәк хәзер бүләкләү. Яшүсмерләрне 1-ci oran Galimov Faiz, Gazizyanov Rüstem. Сәрдә җегетләре инде әйткәнемчә, Саба лесхозы оештырган Otan Kisu ярышы. Яшүсмерләрне бүләклибез. Pedestal янына җыелуыгызны сорыйбыз. Енді алға таба давам етіп, біздің волейбол қызлар арасында ярыш өткеріп, 4-ші орын біздің Саба командасы яулай. 4-ші Саба командасы қызлар Саба. Ұйыштырушы Шамарданская хлебопекарная предприятие. Бүләкли Валиев Фанис Тагирович. Ярар, шулай термен. Ашық қабу предприятиясы. Рахмет. 4-ші Саба командасы қызлар, волейбол Саба. Ярар. 3-ші орын Семет командасы. 3-ші орын. Қышқаралар шығып тұрмыз. Аннары қышқырсыз. 2-ci orun Şəmərdən komandası. Şəmərdən qızları. Birinci orunda bizning Biginey komandası. Bigeney aytam alaysa, Bigeney deb aytam. Endi dostlar, bo'laklarni Fanis Tagirovich Valiyev topshira. Endi dostlar, olga davom etib, voleybol yarışında yigitlar komandalar arasında bo'laklaymiz. Endi bo'laklarni topshira Ivanov Robert Fyodorovich, Taif NK AZS uyushmasidan. 4-chi o'rin Kursabash komandasi. Uchinchi o'rin Yonil Avul komandasi dostlar. Yonil komandasi voleybol 3-chi o'rin. Qaytib ketdilar dey. Olib qaytib ketdilar, ular молодцы. 2-chi o'rin Temirshoh komandasi.
Birinci urun bizning Şemerden komandası yaulay. Dostlar, bizning orqan tartish o'yini boshlanib ketdi. Qatnashuvchilar, yozuvchilar, rahmat etasiz. Maydonga, yarışırga. Rahmat sizga bek zo'r, barchangizga da afarin. Biz endi dostlar, qopshiq bilan sug'ishuv o'yini boshlab jiberamiz. Boshlab jiberib, bo'laklarni boshlab jiberamiz. Ey dostlar, endi Saba rayon elektrichеский сети kompaniyasining endi bizning Yakupov Rustam Shagayepovich bo'laklarni topshira. Поощрительный приз. Исмагилов Рашат, Шамерден. Рашат Исмагилов. Вы? Qopshiq bilan sug'ishuv. Mana bunda nechta yozilgan, shuni o'qiymiz. Qopshiq sug'ishundan so'ng bolalar orasida kurashni bo'laklaymiz. Bolalar hazır bo'linglar. Bolalar orasida kurash. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi o'rinlar bo'laklanacak. Birinchi o'rin Nafikov Oyzat, Qursabash. Qopshiq bilan sug'ishuv. Birinchi o'rin Nafikov Oyzat, rahmat etingiz. Ikkinchi o'rin Hadiyev Ramil, ikkinchi o'rin. To'xtag'iz, ikkinchi o'rin Hadiyev Ramil Soba. Ikkinchi o'rin Üçüncü o'rin Ismagilov Rashad Shamardan. To'rtinchi o'rin Sabirov Marcel Orsha. Aytganimcha do'stlar, bo'laklarni Sabinskiy rayon elektrichеских сетей. Rustam Shagayepovich bo'lakli. Endi qizlarga ko'chamiz. Qopshiq bilan sug'ishuv o'yini yarışında. Shunga ko'ra, hurmatli do'stlar, qizlar kim yarışdi? Rahmat etingiz. Fotografiyaga tushamiz. To'rtinchi o'rin xotin qizlar orasida Rahimova Milavsha boylar sabasi. Milavsha Rahimova. Üçüncü o'rin Güzalova Albina. Boylar sabasi. Üçüncü o'rin Güzalova Albina. Shamsiyeva Alyona Tilashi ikkinchi o'rin. Birinchi o'rin Güzalova Alina. Olqishlar bizning qizlarga. Endi qopshiq bilan sug'ish yarishi bo'ldi. Sabinskiy rayon elektrichеский сети. Rustam Shagayepovich. Bizning 30 kilometrdan boshlaymiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi o'rinlar bo'laklana. Jigitlar hazır bo'linglar. Aytganimcha do'stlar, sizni endi kurashchilarga topshiramiz. Hurmatli yurtdoshlar, boshlaymiz. Yosho'smirlar orasida Saban to'yining 2002-yilgi prizyorlarini bo'laklovni boshlaymiz. 4-o'rindan eng tuban o'lchovlardan bo'laklovni uyushtira Tatariston Respublikasining sport ministrining birinchi o'rinbosari, bizning yoqdoshimiz Halil Hamitovich Shayxiddinov. Ol o'zida kurashchi, ko'p martaba Tatariston Rossiya yarashlari jinguvchisi ham Saban to'yining 70 kilogramm o'lchovda shular ko'p martaba
призері жеңушісі. Енді башқа районларныкын айтып та тұрмайм. Демек, башлайбыз 30 килограмм өлшеуден. 4-ші орынны яулады. Гарипов Илнас Илеберден. Рахим етігіз. Югіріп шығабыз, югіріп. 3-ші орында Хажиев Рүстем Соба. Хажиев Рүстем шыға. Кілтір югіріп кіні. 2-ші орында Сафин Раяз Собадан. Сафин Раяз. Молодцы, бауына шуа югіріп шығасы. Һәм 1-ші орында Зинатуллин Фәнзил Собадан. Югіріп. Молодцы, егіттер. Барсы да. Фотоға түшәбіз, бір қопшық оқчаны алабыз, медальлерін алабыз. Рахмет. 36 килограмм өлшеудегі егітлеріні тәбіриклейбіз. 4-ші орын Зиннатуллин Фәнзил Собадан. Егіріп Фәндил. 3-ші орын Хасаншин Замир Собадан. Һәм 2-ші орын Фатихов Румил Симиттен. Һәм 1-ші орын Батыр Ахметов Тимирхан Собадан. Мына қойшан әлі сізні спорт министрінің 1-ші орын басары тәбриклер еді. Рахатланып фотоға түшігіз. 40 килограмм өлшеудегі призерларны бүләклейбіз. 4-ші орын Гарипов Фаил Соба. Гарипов Фаил. 3-ші орын Музафаров Шырзаднон Сабабаш. Мұнда есімді 1-ші бірден. Сэр Жадзан. 2-ші орын Гарипов Ринас Илеберден. Һәм жеңуші Миннулин Шамил Симиттен. Фотоға түшәбіз. Өзімізні матур етіп көрсетәбіз. Рахмат. Һәм 43 килограмм өлшеудегі призерларны бүләклейбіз. 3-ші орында Гараев Айнур Мамалайдан. 3-ші орын Фархулин Ранил Шулай оқ Мамалайдан. 2-ші орын Нигматуллин Илзат Килдібәктен. 1-ші орын Низамиев Рияз Симиттен. Егіріп, егітер, егіріп. Пьедесталға мінгәш олабыз медалны. Фотоға түшәбіз. Рахмет. 46 килограмм өлшеудегі егітлеріне бүләклейбіз. 4-ші орын Самиғулин Илнар Орташтан. 3-ші орын Ахмадуллин Инсаф Симиттен. Илгизар малайдыр әнде бұл, бұтан күші малайы болмас. 2-ші орын Ахмадуллин Булат Симиттен. Тақ Илгизар малайдыр әнде, үшсіз құрайсыз. Һәм 1-ші орын Габдрахманов Ильяс Сабабаштан. Сабабаштан соңғы уақытта біздің бек көп батырлар барлыққа келе башлады. Ермалай филдердің тырышлығы білендір енді.
55 килограмм өлшеудегі призерларны тәбриклейбіз. 4-ші орын Халиков Булат Мишаннан. 3-ші орын Якупов Ильяр Теміршықтан. 2-ші орын Ибатуллин Ислам Собадан. 1-ші орын Габдрахманов Ильфар Собабаштан. Мына Халил Хамитович, bu Габдрахмановлар келешекте бүтін республика ярышларының призерлары болашақ. Бүтін пьедесталдыларыныкы. Алла берсін. Рахмат. 60 килограмм өлшеу. 4-ші орын Канафиев Рамис Тимиршах. 3-ші орын Салахиев Камил Соба. 2-ші орын Гатаулин Гамил Соба. 1-ші орын Халиуллин Нияз Шулайов Соба. Рахмат егітлер. 65 килограмм өлшеудегі егітлеріні бөләклейбіз. 4-ші орын Ибрахимов Илшат Симет. 3-ші орын Канафиев Данис Тимиршах. 2-ші орын Хазбиев Денияр Сабабаш. Хазбиевларны қыбылғаш призер болайынды о. 1-ші орын Хазипов Нурсил Икшірмә. Seksen 5 килограмм өлшеудегі призерларны тәбриклейбіз. 4-ші орын Рахматуллин Илнас Сабабаш. 3-ші орын Хаснуллин Илзат Шыңар. 2-ші орын Варламов Артем Шулайық Шыңар. 1-ші орын Тахиров Ислам Икшірмә. 'Менә булар киләчәк Сабантуй батырлары булачак. Рахмат. Һәм 85 килограммнан югары өлчәүдәгеләрне тәбриклибез. Хамитов Ринат 4-нче урын Икшермә. 3-нче урын Газизов Карим Икшермә. 2-нче урын Ахудинадов Рифат Шыңар. 1-нче урын Гарипов Язнур. Анда Шыңар дип язганнар. Бу сатыш иде. Менә бу пахливаннар киләчәк мәйдан тотучылар булачак инде. Әлбәттә, егетләр молодцы. Рәхмәт барыгызга да матур көрәш күрсәттегез. Һәм дә без 2022 елның яшүсмерләр арасындагы баш батырын тәбриклибез һәм аңа 200 килолы тәкәне тапшырабыз. Тәкәне тапшыра
Татарстан Республикасының спорт министрінің бірінші орынбасары біздің якташыбыз Халил Хамитович Шайхетдинов. Демәк, біздің яшүсмерлер арасында баш батырыбыз болып қалды Тахиров Ислам икшермәдән. Исламны котлыйбыз, кул чабабыз, үзен чиябыз, тәкәсен чиябыз. Булдыралса күтәрәбез. Бұның қадар тәкәне білмейм. Ой, хай көтәр алушы булыр ма икән? Шығып чапмасын тағы. Менә ул 2022 елның яшүсмерләр арасында Саба районының баш батыры Тахиров Ислам күтәрде. Молодец. Бұның қадар тәкәне күтәргәч. Батыр булала инде. Батыр булала. Молодца. Исламны котлыйбыз. Аңа киләчәктә дә, көрәштә дә, тормышның башка өлкәләрендә дә зур уңышлар теләп калабыз. Молодцы. Кызларга да рәхмәт, булдырдыгыз. Достар, инде безнең гаилә уены ират тормыш иптәшен төзелеш арбасына утыртып шабу уены тәмамланды һәм дә инде җиңүчеләрне тәбриклибез. 4нче урын Муллахметова Флюса, Хабибуллин Илхам Шәмәрдәннән. 4нче урын. Инде достар, безнең шушы уенны Саба филиалы, Росгострахның Саба филиалы һәм дә инде Саба районының мөхтәсибе ярдәмендә оештырылды шушы безнең ярышыбыз. 3нче урын Загидуллин Искәндәр, Загидуллина Зилә Мингәр. Ничек тормыш иптәшләренең фамилиялары төрле аларның? Көрәшне башлыйбыз, әкрен генә уллар арасында. Никах мөхтәсиб бар шулай. Икенче киләмияне рәхим итегез. Сак мөхтәсиб мондагына укыйбыз да хәзер. Үткәрәбез никахны. Сборный командасы чакырыла, канат тотырга һәм алар тотачаклар 1нче һәм 2нче урын өчен. Рәхим итегез. 2нче урын Миннегулов Руслан, Загидуллина Гүзәлия Саба. 2нче урында. Әйткәнчә дуслар, инде безнең Росгострах Саба филиалы һәм дә инде Саба районының мөхтәсибе бүлекләр. 1 минутлык перерыв. Мәгъсибәте, гафу итегез. Шуңа күрә финал. 1нче-2нче урынга. 1нче урын Галимзянов Руслан, Хисамуддинова Эльвина Саба. Канат тарту ярышы. Әйткәнчә финал безнең Пегас белән сборный командасы тарта. Инде достар, бүләкләрне тапшырабыз. Алга таба шулай ярышыгыз, катнашыгыз уеннарда, гел шулай елмайып, хатыннарыгызны кулда булмаса да шул тачкада җиртергә ясап. Сабайкабас командасы әзер безнең. И сборный командасы тоже әзер. Әйткәнемчә, 1нче һәм 2нче урын өчен канат тарту ярышы. Бара. Команда готовы? Готовы? Внимание, марш! Бранин держит ожесточенная борьба. Шулай итеп, Сабыйгаз командасы җиңү яулады. Стоп, җегетләр, молодцы, 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 молодцы. Осторожно, осторожно, не сальдо роталар. Шулай итеп, 1нче урынны безнең Сабыйгаз командасы алды, 2нче урынны алды безнең сборный командасы. Достар, инде алга таба дәвам итәбез. Безнең Звезда командасы Киянтә 4нче урында. Чиләк белән йөгерү уены башланган иде. Әкрен генә тартылабыз. Пьедестал янына. Умарзая оешмасы безнең бүләкли председатель Гарипов Рамиль Рашитович. Кызлар арасында оешмасы 4нче урын Нуриева Гөлнара. 4нче урын, рәхим итегез. 3нче урын Рахимова Миләүшә Саба.
Так, kanatını kimler torttu? Kızlar, jigitler. Üçüncü oran hazır. Dördüncü oranda kim aldı? Üçüncü oran. Kelebez Piyistal Kırıyına. Üçüncü oran. Dat Telekom komandası, uyuşması. İkinci oran Nuhmanova Elfiye. Birinci oran Zakarova Firuze Sabah. Biz endi ikiyette bilen kızlarına tugul yigitlerde şapta kızlar yakınlara basabız, kartışka atışabız. Rahmet, eferin. İndi aytgan bir şey indi bizim Qo'rmirzaya uyushmasi Bulakli Ramil Rashidovich. Yigitlarga ko'chamiz 4-o'rin Ahmedjanov Ilnas. Ahmedjanov Ilnas 4-o'rin. Üçüncü oran İsmailov Rashad Şamerden. İkinci oran Akhtyamov Ilnas. Birinci oran Shamsuddinov Olmaz Sabah. Jinguvchilarga kuch olqishlar. Aferin. Rahmat sizga bek zo'r. Ramil Rashidovich sizga da bek zo'r rahmat bulatlaringiz uchun, uyushtiruv uchun. Kurashni boshlaymiz. 65 kilogramm. Yigitlar arasida. Saban to'y, jing sızg'anib tutgan to'y, ko'ngilni jilkitgan to'y, kurashib yer silkitgan to'y, ilk uchun bilgirtgan to'y. Saban to'y, ildan birni soylar to'y, botir kindik masalani deb o'rtaga salgan to'y. Iptashlar, boshlaymiz hozir barliq o'lchovdagi final kurashin eng kuchlilarni, botirlarni oshiqlarga to'tanamiz. 65 kilogramm o'lchovda chaqiramiz o'zimizning Saban to'yi maydonina Bektemirov Lenurni Timirshikdan ham Qayumov Niyazni Ortash yigiti. Biritiyaga kanat tortu, orqon tortu o'yinining natijalarini yasaymiz. Xotin-qizlar ko'chamiz. 4-chi o'rin Zagidullinlar komandasi. Komandalar u bizni tortdi. 4-chi o'rin xotin-qizlar Zagidullinlar. 65 kilogramm. Bektemirov Lenur. Zagidullinlar. Qayumov Niyaz. Kilemde sudyalık ete Hidayatullin Ayda. 3-chi o'rin Sotish komandasi. Bayalimiz 1 bal. Yeşil sürgülü kurashchiga 1 bal. İkinci o'rin. Chiqma, aytmadim men. Endi sizlar bizning o'yinning uyushtiruvchisi Pauta Telekom bo'laklarini Bulakli Galiyev Almas Tabrisovich. 3-chi o'rin qizlar. Ikkinchi o'rin Güzalovlar komandasi. Yavlay. Ikkinchi o'rin. Боже ты мой. Я? Dey. Endi Kilemde kurashchi 65 kilogramm. Güzalovlar ikkinchi o'rin. Bektemirov Lenur qizil sulgi bilan ham Qayumov Niyaz. Birinchi o'rin do'stlar. Yashil sulgi bilan Rahmatullinlar komandasi. Rahmatullinlar komandasi. Ham kisatuv, isab 3-0 Qayumov foydasına. Aytganimcha do'stlar, endi bizning orqon tortuv o'yinidan Pauta Telekom uyushtirdi. Bulaklarni topshira Galiyev Almas Tabrisovich. Общая фотография. Birden foto. Kurashchilar naq shug'ullangan, ko'rinib turadi. Ir-zotlar komandasına ko'chamiz. Ko'pdan kurashuvchi yigit. 4-chi o'rin. Sabah 1 komandasi. Sabah 1 komandasi. Yosh chempion bo'lishga umtilishli yigit. 1 bal qizil suyga kurashchiga.
Бектимиров, Ленор бір бал алды. Уақытын тоқтаттық, жігіттер. Еткенше бүләклер достар Паута Телеком компаниясынан. Үшінші орын Звезда командасы. Кілемде кірер жауап Шонда еде. исім ойлап тапқандар, молодцы жігіттер, Йылдыз. Алын бәйелемей. Кім біле, может күрешкенде Йылдызлар отылғандыр көзден, әйме? Шолыңа Йылдыз болғандыр олар. Екінші орын. Нишабаны Солянка деп құшмадығызсың. Сборный командасы. Уақыт бәйлебіз. 2 минут уақыт өтіп кетті. Әліге есеп 3-1. Қайымов Нияз файдасына. Бірінші орын Сабагаз командасына тапшырыла. Совершенно екінші ол. Шуңа көре әлі мұнда тігі яки бокши жеңа деп айтып болмай, тағын 2 минут біздің күрәшшілердің күрәшесі бар. Қағиделер бойынша соңғы 30 секунд чиста уақыт, шуңа көре әлі рәхәтләніп күрәшерге була. Енді достар, канат тарту, арқан тарту ойынна тәмамланды, бүләкленді. Паута Телекомға бек зор рахмет. Енді біз достар көшәбіз біздің Тат Автодор ұйышмасы ұйыштырған ласты киіп егіру ярышында енді жеңушілеріне тәбіріктейбіз. Хаттан қыздар арасында Агелова 4-ші орын. 4-ші орын Агелова. Енді достар Марат Гарфеттинұлы Гарипов Бүләклей 4-ші орын. Рахмет етегіз. 3-ші орын Саттарова. 3-ші орын. Бектимиров 2 бал рәттен алды. İlk есеті бұла. 3-3 есеп. 2-ші орын Саттароваға берегіз. Это 3-е место, все верно. 2-ші орын Хабирова. Ласты киіп жүрген Хабирова, ну или Забирова. Есеп 3-3. Соңғы бал Бектимиров. Болмаса бірінші орын біздің Хисамуддинова. Бірінші орын сразу. Қайымы біздің яш егін, біршәс түгел, тұрышып күрәшірге. Яш болса да ласты киіп жүгіре біле, молодец. Уақытын тоқтаттық. Соңғы 30 күн біздің қыста уақыт болашақ. Шуңа көре бәләкәй қыздар арасында ласты киіп жүгіру ярышын давам етіп. Бектимировта жеңала. Главный халыққа матур күрәш күрсәтірге. Мұнамда көпті тамашашы қарап отыра. Күрәш сүйушілер, келген қонақлар. 3-ші орын Насибуллина. 3-ші орын Насибуллина. 2-ші орын Ибатуллина. Қызылға бір бал. Қыздар бүләклер. Уақытын тоқтатамыз. Гилманова. 1-ші орын. Браш. Балалар қызлар арасында. Ярый. Иратларға көшәбіз, иратларға. 4-ші орын Аскаров. Ласты киіп жүгірген Аскаров. Мәнәкелер, рахметіңіз. 3-ші орын Загидуллин Искендер. Искендер, мәне мұнда басасыз, еме сізге тапшырырлар. Искендер. 2-ші орын Загидуллин Булат. Шоңа исімдерін yazғандар оларына. Һәм 1-ші орын Галимзянов яулады. Қабатлап айтам, 65 килограмм өлшеуде батырны ашықлайды. Енді достар, еш балаларға көшіп, шақырып қалабыз 4-ші орын Хайриев. Кім ласты киіп жүгірген? Вахитов. 3-ші орын Вахитов. Вахитов. Сіз Вахитов ма? Хайриев, 4-ші орын басығыз. Рахым етегіз. Міне 4-ші орынға қатысыңа топшырылар. 4-ші орын. Все. Үшінші орын Вахитов. Қайымов күрәшәмді. 2-ші орын Гарипов Булат.
Ümit oturğanım, şuna göre Менә Булат, keskin көрәш булачак. Көрәш мәйданына чыга Беренче урын Мубараков. Сабан туен хаклап тама хәләл тирләр. Типсә тимер үзәрдәй, басса Инде бакыр ласты киеп, шабу уенын безнең Безнең оештыру бүләкләде. Тат Автодор оешмасы бүләкләрне тапшырды. Бар кешенең күзе шар. Марат Гарафетдинович. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт бик зур. Дуслар, Сабантуй алга таба дәвам итә. Сабантуйбыз дәвам итә. Бу кабатлап әйтәм 65 килограмм, алардан соң әзерләнә 75 килограмм үлчәү финалистлары. Инде дуслар, безнең шушы матур Сабантуй бәйрәмен дәвам итә. Татарстан Республикасының халық артисты Муса Жалил премия лауреаты Римма Ибрахимова қаршы алабыз достар. Бәйрәм белән сезнең барыгызны да уңышлар, җиңүчеләргә дә, катнашучыларга да. Әйдәгез. Күңелле җыр сезгә. Дусларыгыз яныгызда булсын. Күздәрдән соң язга ерак әле, арасында салкын кышлар бар. Күздәрдән соң язга ерак әле, арасында салкын кышлар бар. Ярый әле күңелләрне кышын җылытырга якын дуслар бар, дуслар бар. Ярый Жылытырға яқын дуслар бар, дуслар бар. Барысы да жылы яққа кетмей, біздің білән қалған құшлар бар. Барысы да жылы яққа кетмей, bizning bilan qolgan qushlar bor. Qolgan qushlar ayda sayramasin, yonda jırlab turgan do'stlar bor, do'stlar bor. Qolgan qushlar ayda sayramasin, yonda jırlab turgan do'stlar bor, do'stlar bor. Oldu. Çifta jingov. 8'ge 3. İsemi bilen Bektimirov, Linor çifta jingova erişti. Ballar ayırmasıyla. Ayımov Niyaz ortasında 2. orunda kaldı. Şınkırat. Malatsi. Yine olmaz idim, ayırılsam tuğan ilimden. Ben yür soğukta da sula bir kul, üzülmesin şeşe gülünden, gülünden. Ben yür soğukta da sula bir kul, üzülmesin şeşe gülünden, gülünden. Bilen ortasına 75 kilogram ölçeudagi batırlar çakırıla, final küröşü. Garayev Salavat. Bitmegende yazmış buranları, yazdıralar koyşan kuşlardan. Bitmegende yazmış buranları, yazdıralar koyşan kuşlardan. Kuşlarıma ile olmaz idim, ayrılsam yakın kuşlardan, 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 kuşlardan. Garayev Fuat, bir bala
Garayev Salavat bir bal aldı. 5 kilogram kilemde kirdi. Temirbayev Ramil Garayev Salavat. Alın beylemi. Kilemde sudyalık edi Bektemirov. Jigitler bilen 65 kilogram kurash ko'rildi. 13 alım yasaldı. Bizge 3. Alın beylemi. Kurashni rayon halkı to'g'ri efirdan qaraydi. Shunga ko'ra jigitlar sizni bek ko'p qaray. Sizga dostoyni kurash ko'rsatirgan. Bizning ikkisi de yosh yigit. Framilov bizning respublika Temirbayev Ramil respublika birinchiliklarida balalar arasında kurashganda shoqtigina o'rinlarga erishdi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlar oldi. Respublika chempionatida aning 3-o'rinni yo'llagani bo'ldi. Garayev Salavat Shuayev baylanmadi. Balalar arasında Şempiyon ham prizor bo'ldi. Malatsi jigitlar, mana shunday zo'r bagaj bilan keldingiz siz bugun. Mana bunda da o'zingizni motor deb ko'rsatirgan. Vaqt baylaymiz. Baylaymiz kurashlar. Mana Salavatning treneri Yermalayev Illar. Ramilning treneri Nabiyuddin Ilfat. Mana hozirlar baylar oldidan o'zlarining vaspitniklarına tag'in naputskilar beradilar. Kurash qoidalari shoqti o'zgarish kechirdi. Mana so'nggi o'zgarish so'nggi 30 sekundda biz shista kurashamiz. Biz ana bunda kullanamiz. 2 minut beylab, 2 minut beylamışa. Ol şulay yo'q, bunda kullanılan ol priyomlar. Endi bizning aktivlik bor buna hozir. Bal, 2 bal, shista jingo. Isatı mana olurga mumkin, kimdir yotsa. Shunga ko'ra shusha yangi qoidalarga negizlanib, biz o'zgarishlarga negizlanib kurashni bugun boshqarib chiqarishga planlashtiramiz. Alın beylemi, kurashlarga u qoidalar bek yaxshi, belgili. Ular hozirlanganda endi shu qoidalarga negizlanib hozirlangan. Yaxshi olim, no barib chiqmadi. Alın beylemi, aktivlik. Alın beylemi. Alın beylemi. Buraya ko'tarib so'qqan shekilli mi? Hayır, ko'tarib yetkirmadi sudiyamizning. Aha, aktivlik bor ekan. Sudiya опытный судья bizning Bektemirov Linar Temurshaq jigiti. Saban to'yi yozdirilgan bugun pagoda bek shap bo'ldi. Ertaga shulay yo'q. Sabar rayonining avullarida saban to'ylar. Ул saban to'yda ketib qolamiz. Jigitlar, sista vaqt ketdi.
Күрәшті давам етеміз. Исеп бірге бір. Біздің Темірбаев Рамилдің 2 активлығы бар ие. Міне қағашықта кірттік. 2 активлығы 1 бал деген сөз. Гараев Салаваттың 1 балы бар ие. Солайық 1 бал. И міне соңғы бал білен Темірбаев Рамил ұтып бара. Соңғы 30 секунд чиста уақыт. Опа! Яқшалым, 1 бал. Гараев Салават, молодцы. 2-ге 1 есебі білен Салават ұтып бара. Мұна ненде мощный бросок. Яшьлер бұлдыра, молодцы. Алын бәйрәмей. Күрәш давам еті. Рамил тоже беріш атырған жегет түгер, әлі күрәш болыр деп үміттеніп қала. Молодцы жігіттер. Көп мұхалым қарысызды бүгін. Бір бросок, опа! Молодец, яқшы бросок. 1 бал қам кесету. Есеп 4-1. Гараев Салават пайдасына. Сатышылар бар мұнда, мамалайлар бар мұнда. Қол шапмайсыз, молодцы. Шылайды поддержайтыра керек. Шыңарлар бар мұнда, Темірбаевтың поддержайтамыз ме? Алын бәйләмен. Болельщиклар бек зұр рөл ойнайды. Шуңа көре давай жаналтайық өзіміздің яқташларға, достарға, туғанларға күрәш давам ете. Алын бәйләмен. Күрәшшілердің 10 секунд күрәшесі қалды. Міне 30 секунд неші ұзақ бара. Чүнки чиста уақыт. Әліге есеп 4-ге 1. Гараев Салават пайдасына. Мамалай жігіт өтіп бара. Есеп Темірбаевқа. 5 секунд қалды жігіттер. 1 алым. Мен шистаға алып соқсаң жеңесің. Шистаға алып соқмасаң Салават дейеш бұла. Соңғы 5 секунд. Кесету қызылға. Мұнда міне уақыт. Жігіттер уақыт. Шулайтып 75 килограмм ауырлығын шәуінде Гараев Салават мамалайдан батыр қалды. Екінші батыр болып 75 килограммда шыңардан Темірбаев Рамил. Гараев Салават үшесіз бе? Бар мұнда мамалайлар, сатышылар. Алар бек актив. Волейболда да яқшылап шиетті. Молодцы жігілер. Күрәш қызғаннан қыза. Шақырабыз келемге 90 килограммны. Рашид Қайбырахмалашқа илан ете күрәшшілеріне. Хужи Ахметов Ильяс, ұлы язы егіті біздің яңа үсіп келуші йылдызыбыз. Бірінші разрядлы күрәшші. Ұлы язы яғында күрәшшілер бек көп түгілі. Шавалиев Ранис инdik көптәнгі күрәшші. Район ішкі ішлер бөлігінде әшлей. Көп мәртәбе республика ярышларында призер қалды ол. Соңғы уақытта бары тек сабантойлардан ғана күрәші. İkisi de bir şamalı күрәшшілеп сәплейм. Мұнда хабар келді. Күндеші жарақат алу сәбәплі Хужи Ахметов Ильяс ұлы яздан батыр қала. Ура, Ильяс, молодец! Ел дәуірінде шүгірленесің. Оңышлар, абсолют батырға әлі бой бересің, Алла берса. Мәсен свежий. 90 килограмм өлшеуде. Қазір 110 килограмм өлшеудегі күрәшшілерді шақырабыз. Бұл өлшеуде Нәбиуллин Илгизар Шыңардан 3-ші орынны алды. Һәм кілемге шақырылалар Закиров Дилюс, Симеттен һәм Сафин Радик Собадан.
Zakirov Dilus birinchi razryadli kurashchi, qizil sulgi bilan kurashi. Mishan avulida maktab direktori bo'lib ishlaydi. Bizning rayonning jiyilma komandasida kurashi. Kim aytmishlik umr bo'yi Sayfin Radik. Şolay yo'q, Sava yigiti tumuşdan birli kurashi, oyog'ini bosqandan birli 110 kilogramda kurashi. O'tgan yilgi Saba rayoni batiri, absolut batiri birinchi razryadli kurashchi. Sabadan deydi. Aydagiz, rahim etigiz. Sudya Rossiya kategoriyasi Lenar. Mana bizning rayonimiz Sabantoyning martabali xalqlar arasida o'zimizning rayondoshimiz Halil Hamidovich da kurashni kuzatib o'tiradi. O'zining bayasini berib, shunga ko'ra yigitlar motor etib kurashga kerak. Beylenmedi. Aktiflik azgina Yeşilga berildi. Sayfin Radikka. Bular endi ko'pdan kurashchilar bir-birisi bilan sport zalida birga. Dilus aytganimcha direktor şoför bo'lib ishlaydi. Alın beylenmeyin. Alın beylenmeyin. Kurashchilar kurashi. Mındig'ina jig'iluvlar bo'ladi. Shunga ko'ra kurash bo'ladi. Bizning mana bu ikki yigit Rossiya ko'lamida qanot tortuv bo'yicha Rossiya chempionlari aniq aytib o'tirmak kerak. 2 topqir Rossiya chempionlari bular. Saratov shaharida ham Kursk shaharida orqa tinglar bo'lmadi. Bayalimiz 1 ball, Sayfin Radik 1 ball oladi. Sayfin Radikka vaqt to'xtatamiz. Kurash keskinlasha, молодцы yigitlar. Balishlar qiza. Zakirov Dilus bugungi Mishan maktabida maktab direktori bo'lib ishlaydi. Sayfin Radik aytganda voditelь bo'lib ishlaydi. Kelanda sudyaligida Bektemirov Lino. Linar. Linor kurashida chempion bo'ldi. Mana biz bitindi Sabantoyda odatda o'zimizning yillik bo'lgan o'ngishlarni barlab olamiz. Vaqt Bektemirov. Birinchi yarısı tamamlandi. Kurashning haliga yashil sulgili Sayfin Radik 1-0 hisob bilan olib bora. Kichkina pauza bilan foydalanib aytib olayım endi. Biz hozir ko'rib turasiz endi tomosha zallari, endi sport obyektlari rayonimizda ne kadar trener, ne kadar sportchilar bor. Biz endi Tatariston ko'lamidagina shotlashib yurmaymiz. Rossiya ko'lamidagi sportchilarimiz ko'paydi bizning. Birlarni Sabantoyga kelgani ishitab, shuning bir nechtasini sizga yetkazdi. Mana bunda 100 metrda qizda bilasiz bor standовая стрельба. Bazısı onda biri qisqagina aytib aytganda bir qizimiz Batırshina Zila deb ataladi. Shamardandan. Mana Tokioda o'tgan Olimpiada ol qizimiz bizning aybatgina birinchi martaba chiqish yasadi. Birinchi chiqishi endi biz dalshi bo'lishni kutamiz, ondan yuqoriroq. Mana so'zingdan tog'i shuni aytib ketayim. Onun singillari bugungi kunda Moskvada bo'yicha Rossiya birinchiligida qatnashib keladi. Alloh bersa ertaga qaytib poyezd bilan motorgina o'zining treneri bilan Mixail Mixailovich Karamishov bilan
өз ғұмырын бірінші мәртебе қатнаша үстел теннисі бойынша. Бұл шулайық зор оңыш. Кешкенегіне 6000-лік поселоктан біріншілігіне ілегу зор оңыш, зор бәхет. 2 bal verildi. 2 bal verildi Zakirov Dilüs'ke. 2-1 buldu Zakirov Dilüs faydasına. Vaqtni to'xtatamiz. Kirash keskinaya. Күреш қыза майдан ортасында дулқынлана халық кім жеңер? Күрешшілер әлі бел бермейлер, шыдасын нарғына сүлгілер. Тағы мақтаны балық әлі, мұнда әзгіне паузы барлыққа келгенде, әйтен бит біз індеттігі Татарстан көлеміндегі призерлар турында сөзді алып бармайбыз. Бір егітіміз бар шулайық Шәмәрденнен. Бар юғары лигаға волейбол бойынша шықты Новы деген Саратов командасы. Онда ойнай біздің Қайумов Фәннур деген жігітіміз Шәмәрденнен. Әнейлері Симит яғынан аның 2 метрдан артық гәудәлі егет, қораптыраға қорқыныш. Қолы сапковой крак қадар. Қазір мұны енді Питерға көшкен дейділер. Юғары лига командасына. Мұна бет бір елні, ялғышмасам 3 елілік Россия жиылма командасында яшілер арасында Европа чемпионы болып қайтқаны. Егіт өсе, олға бара. 3-ші елні Балташ сабан тойында ойнағанлары бүтін команда торалы бітті ол келгеш. Бірінші линияға қойда қойшы бітті блоклар қоймайлар. Мұна шонды егітлер бар арабызда. Халил Хамидович білмей тұрмасын әлі. Бізде шонды егітлер барлығы. Мен айтам, волейбол бойынша юғары лигада ойнаушы егітлеріміз бар біздің. Әйе. Онан тыш хоккей бойынша ЦСКАда ойнай тұрған егітлеріміз бар. Күрәшші травмалы сәбәпле Закиров Dilüs бұл өлшеу ауырлығында батыр қалды. Батыр қалды. Бірінші орын Закиров Dilüs. Екінші орында Сафин Радик Сабадан. Сафин Радик. Үшінші орында Набиуллин Илгизер Шаңар егеті. Малатсы жігітлер, мотор достойны күрәш. Хәм қалды біздің бары 100 килограммнан юғары өлшеуде. Финал күрәші кіләмге шақырылалар. Закиров Данис һәм Самигуллин Ойзат. Зол сүлгі білән күрәші Закиров Данис Симит ауылынан бірінші разрядлы күрәші тренер болып шлей. Яшіл сүлгі білән күрәші Самигуллин Ойзат Үтірнөс ауылынан Қозанда ішлей түзілішті. Рахиметігі судья Бектимиров Линар. Біздің Закиров фамилиясы Сабар айында күрәші фамилия енді ол. Әлегіне бір Закиров күрәші кеткені. Dilüs, міне қазір Закиров Данис, аның інесі күрәші. Бұлар бір туған абилы інілі күрәшілер. Опа! Шиста жеңі! Бұл әкәмет болды бұл. 10 секундта Самигуллин Ойзат жеңді. Ойзат шиста жеңуге ерішті. Молодец Ойзат. Нәсәдір аяқна ұрттырды өзгіне, бұл атырған қал. Күзен жері, бұл атырған қал. Ойзат ол бір ара көрінмей шатырды. Закиров Ойзат жеңуші. Самигуллин Ойзат. Міне қазір яңадан келіп шықты. Моторғын айтып. Абсолют батырға. Абсолют батырға. Тұтышырға жігітлер шақырамыз. 75 килограмм, 90, 100, 10 һәм юғары өлшеу дегенде. Біздің 65 килограмм Бектимиров Ленурда шығамды. Давай шықсындар. Bütün батырлар рахим етегіз.
Kilemge baş batırını bilgilerge tutuşurga. Tutuşabız 65 kilogram Bektemir Flinur, Garayev Salavat. Küröş kulminatsiyasına жетті. Yigitler, kızlar, mümkün bulsa azraq qırıyda ya oturup, ya şugalep qorasak aybat bulur iyi. Mana, bundan yigitler, zinhar, azgina bu yaqırıga шығып oturayıq ala. Mana, oturuşular көрмейлер. Тегінде трибунадан. Küröşнің самый мотор орны. Mana bunda шығып otursak, bek motor bulur iyi. Рахим етігіз. Zinhar. Ато қой бір кішілер трибунадан көрмей. Мына bu яқтан да көрмейлер. Мына мұнда отырдылар, рахмат. Мына bu яқта да рахим етіп отырсағыз айбет болыр ие. Birinci par. Garayev Salavat. Huzi Ahmetov İlyas. İkinci par. Bektemirov Linur, Zakirov Dilüz. Samigullin Ayzat tak oldu. Birinci par. Garayev Salavat. Huzi Ahmetov İlyas. Mana Huzi Ahmetov İlyas'ның 90 kilogramda күндерші шықмағаны ya. Қазір енді ол 75 kilogramda өлшеу күрәшіндегі батырның. Батыр білі күрәші. Bir bal, mana Garayev Salavat 1 bal aldı. Неожиданно, но это факт. İlyas uyау болырға керек. Salavat тағында яқшырақ күрәшірге. Аха, ятмайбыз. Стойкада тұрабыз. Стойкадан күрәшті башлайбыз. Һәм давам етебіз. Alın beyləmey. Garayev Salavat'ın koronный прием. Biz anlamışça asqa kirədə şüyüb bərə. Mına şolay 1 bal aldı ol. Huzi Ahmetov bilə kirəşkəndə. Ondan soң Timurbayev bilə kirəşkəndə şunday прием kullandı. Şuna görə olğa tava ol kirəşdə anın kündəşlərinə mına şunday asqa kirtməvini istət turğa kirək. Dərdi bulim min. Aha, mına İlyas ləktirmə ataşa. Aktifli qızılğa. İlyas bizning Şəmərdən Yaşlar üzəgində trener болып işley. Uluyaz avulunda balalarga күрәш түрләрен өйрәтә. Garayev Salavat студент. Bizning Pavlovskiy Akademiya физкультура и спорты. Ол анда инде күрәш буенча тренер булырга әзерләнә. Әлегә бер техник бал кызыл сөлгеле бәйлибез. Вакыт чыкты. Бер, ләкин техник бал кызыл сөлгеле Garayev Salavat ягында була инде. Әзгенә өстөнлек. Huzi Ahmetov İlyasның тренеры Ahmetov Raynur дисәк тә буладыр. Ол шулар белән шөгыльләнә башлады. Хәзер инде менә Закиров Данис белән бергә шөгыльләнә. Garayev Salavatның инде тренеры дөнья чемпионы әзерләнгән тренер Ермолаев Илдар. Күрәшнең икенче яртысы башланды. Менә вот так. 1 бал яшелгә. Менә күрәш бәйләгәч совершенно по-другому. Чиста җиңү. Huzi Ahmetov İlyas Uluyaz авылыннан чиста җиңүгә иреште. Garayev Salavatның бүгенге шуның белән эш тамам.
алға таба әзірләнергә, Абсолют Батыр қаларға, Өзбекстанда чемпион қаларға. Келемге шақырыла Бектимиров Ленур, Закиров Делюс. Тимиршық һәм Симет жігітлері 65 һәм 110 килограмм өлчәү авырлығындағы батырлар. Мына Тимиршықлар Ленур әйдә диләр, Симетләр Делюстың жиңәсенә уверены, чиста жиңу. Молодцы, әлі әнің қорқмыша шығуы бар бей. Кузи Ахметов Ильяс, тотушқа рахимет. Сабантой біткенше тағы мақтанып қалайым әлі. Нәтижелер бойынша Россия көлеміндегі. Тағы өзіңіз білесіз енді ЦСКА командасы хоккей бойынша Гагарин кубогын алды бұйыл. Онда бір егітіміз бар Ильяс білен Самигуллин Айзат күрешеші. Ибрахимов Марсель деген. Закиров Делюс тақ қалды. Кузи Ахметов Ильяс, Самигуллин Айзат. Жеңушіні Закиров Делюс финалда күті. Күреш бара яқшы 50 килолы тәкеге. Может 100-дір. Единственный условие батырны тәкәрі мұйынна салып бір круг ертәбіз. İkisi bir ağıl жерлігінен бұлар, біліп тұрығыз. İkisi de ізмә жерлігінен. Күрші ауылдан бұлсалар да. Күрші ауыл дегені шамағын айнаның 5 минутта барып жетерлік. İki bal buyuruldu Kuzi Ahmetov'a. Kuzi Ahmetov 2-0 isabı bilen alıp baraliga. Aha, bizning kurashi azroq travma oldu. Мен өзімнікін сөйлейм қамын хоккей дегеш хоккейға көшік. Екі қызыбыз Питерда ойнай, Юғары лига командасында. Ика Рахимова, Алсу білі Ойсулу. Тағын бар бір қызыбыз Ландыш Фаляхова ойнай бүтінлей дүм жиылма Россия командасында. Мәне шондай базалар халите, тренерлар халите, шоның 155 спорт объекті болғаш, бар-бір оннан кімдір келіп шыға, дүния көлеміне, Россия көлеміне үйгіріп кірәлер индалар. Шойтып, мұна Кузи Ахметов жеңді. Кузи Ахметов жеңу яулады. Күндершім травмалды болғай. Хәм Закиров Делюс білән баш батыр исемене күрешелер. Ильяс, ял итәсің мі? 1-2 минут. Аха, ял итәмді. Значит, күреш қызу болашақ. Все нормально, молодцы. Быйыл әзрәк яңаша, менә яңа кешеләр күренә башлады. Кузи Ахметовның абсолют көрәштә килеп чыкканы юк әле. Улы язлар бармы монда Кузи Ахметов өчен жан атучылар?
Mine hazır 2 minuttan 3 minuttan Oluyazlar, izmeler, jigit çıkaşa. Simitler var mı bunda? Simitler şöyle slabavatı. Simitler mişenler aydagiz, mişende işli bit ol. Kuptar balığız. Mında balışıklardan kuptura, şuna göre. Davay, eybetlep janatıyık, malatsı. Bizning aytganimizcha ertaga bilganingizcha Sabah rayonining avullarında sabantoylar girli yashak. Şuna göre avul sabantoylarına da rahim etiniz. Bek motor sabantoylar o'zirga tura. Turli yerliklerde yaxshi prizlar, turli o'yinlar ham endi sabantoyimizni yuzi qarshi kurash bo'lacak har bir maydonda. Bizning mana rayonimiz sabantoyida akirning oxirina yaqinlasha zo'r azirlik bilan zo'r kuch qo'yib azirlangan sabantoy. Bek ko'p o'yinlar bo'ldi. Barig'izda aktiv qatnashdingiz. Bek zo'r rahmat. Ertaga avul sabantoylarida kutib qolamiz. Mana Dilus men azirdi. İlyas'dan hali 1-2 minut vaqti bor, yol etsin. No, Dilus endi ol tezroq chiqarib, olib sug'urgan plan. No, пока Ilyas hazırlana, настрой. Kilam ko'rsata kim botir ekani. Biz пока bir nida ayta olmaymiz. Mana bizning Rashid Qabirahmonovich, onda butun tarix siz sizga Rashid Qabirahmonovich. Mana aytirga umtilam 1940-yillardan qolgan isimlikni batırlarının isimligen absolut batırlarının yarar tağı ülgür almayın bu gayinde tuğanlarına, anıklarına belki bir istelik bulur idi. Yarar mınday momentda olaytıp durup bulmayı, özümüzün batırlarımızın aşıqlıq, belki vakit kalsa yanadan bir kat okup, uyuşturucularını, batırlarını bir kat iske alırız. Aydagiz rahim etiniz yigitler. Demek, bizning Qizil Sulgi bilan kurasha Simet avulundan Zakirov Dilus birinchi razryadli kurashchi, respublika yarışlari prizori, Yashil Sulgi bilan kurasha Uturnos avulundan Xuzi Ahmetov İlyas birinchi razryadli kurashchi, trener bo'lib ishlaydi. Rahim etiniz. Sudya Rossiya kategoriyali sudya Bektemirov Lenar Timirshaktan. Xuzi Ahmetov İlyasning hali absolut batırga birinchi taqir kurashuvi. Zakirov Dilus endi ol opытный боец deb aytira kerak. Mana nechik bo'lar? Jigitlar, davay motor kurash. Dilus yaxshi 110 kilo. Xuzi yaxshi kurash bo'lib tiyish. 85 kilomi? Kerak. 90 kilo. 90 kilo. No, ayirma bor endi. 110 ham 90. Kurash boshlandı. Bosh batırga kurash. Simitler şiirga hazırlanınız. Xo'jasi bo'lib Xuzi Ahmetov İlyas. Davay, Ilyaslar, şiyemiz batırı. Şiyemiz. Молодец. Неожиданно. Xuzi Ahmetov İlyas. O'zi da ishonmay. Batır qolganda. Молодец. Yana batır. Zakirov Dilus. Zakirov Dilus. Rahmat Dilus, rahmat İlyas. Молодцы jigitlar. Mana yana batır. Absolut batır. Xuzi Ahmetov İlyas. Trener bo'lib ishlaydi. Shamsul Akbarov şiirga chiqmadi. Xuzi Ahmetov İlyas bosh batır. 2022-yilning bosh batiri bo'lib Izma avul jirlagandan Xuzi Ahmetov İlyas qoldi. Bu ali tarixda so'nggi yillarda ko'rilmagan voqea. Dirsingni aytganda. Kurashchilar pedestal yonida tizilamiz. 2 minutdan bo'laklarni boshlaymiz. Bo'laklov tantanasin boshqaralar Marat Rashatovich Ishniyazov ham Halil Hamidovich Shayxiddinov.
Көрәшчеләр пьедестал янына чакырыласыз. Көрәшчеләрне бүләкләй. Марат Рашатович Ишниязов, Халил Хамитович Шайхетдинов һәм Гафур Шайхулович Хасансын. Гафур Шайхулович шулай рәхим итегез пьедестал янына. Көрәшне башлыйбыз. Бүләкләүне тырышырга. Безнең бүгенге абсолют батыр ул безнең Ильяс Хуҗи Әхмәтов. Ильяс, менә сезне җиңүегез белән котлыйбыз. Үзегездән нинди уй фикерләр? Хәерле көннәр, рәхмәт барча халыкны, барча килгән кунакларны Сабантуй бәйрәме белән. Аллаһ шөкер насыйп булды бүген менә батырга алырга. Тренировкалар кирәк, тренировкалар. Исән-сау алдагы көннәрдә матур итеп яшәргә. Бәйрәм белән. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле телевизор караучылар, сез бу минутларда безнең Сабантуйның абсолют батыры Нияз Хуҗи Әхмәтовны күрәбез. Котлыйбыз сезне. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм 75 килограмм үлчәү авырлыгында чемпион калды. Гараев Салават, Мамалай җегете. Батыр 75 килограмм үлчәү авырлыгының батыры Гараев Салават, Мамалай җегете. Молодцы җегетләр. 90 килограмм үлчәү авырлыгында көрәшчеләрне бүләкләргә рөхсәт итегез. 3нче урында Таштиев Рәнис. Тимершек авылыннан. Икенче урында Шавалиев Рәнис. Менә травма алды дигәник, ул китеп барган, аның кешесе бар алырга, молодец. Һәм 90 килограмм үлчәү авырлыгының чемпионы Хуҗи Әхмәтов Ильяс Ильяс авылыннан. Егетләр молодцы. Егетләр, хөрмәтле Сабантуй кунаклары, дәвам итәбез. 110 килограмм. 3нче урын Набиуллин Илгизәр, Шыңар егете. Рәхимет пьедесталның 3нче баскычына. Икенче урында Сафин Радик Сабадан. Һәм 110 килограмм үлчәү авырлыгында Батыр Закиров Дилүс Симит авылыннан. Закиров Дилүс, кабатлыбыз чемпион. Батыр, молодец Дилүс. Көрәшчеләргә акчалата бүләк, бирнә һәм медаль. Йөз 10 килограммдан авыррак көрәшчеләрне бүләклибез. 3нче урын Залалиев Эдуард Тимершек. Залалиев Эдуард Тимершек. Баш батырга безнең менә чиккән сөлге әзер. Икенче урында Закиров Данис Симит авылыннан. Һәм чемпион Самигуллин Айзат Өтернәс авылыннан. Айзат, рәхимет. Син бүген батыр. Авыр үлчәү авырлыгында.
Жігітлер молодцы. Енді ярышларның ақыры, Сабантойының ақыры тамамлана. Баш батырны иғлан еткенше, мына біздің Ақ Қалпақ ұйышмасынан традицияға әуірілген шиккен сүлге баш батырға біздің болашақ, баш батырға болашақ тәке. Біздің 2022 ел Саба Сабантойының баш батыры Хузи Ахметов Ильяс. Рахимет Ильяс, бедесталының юғары басқышына. Ильясқа тапшырабыз. Ильяс, міні бас. Біріне Сабантой бірінесі, міне Ақ Қалпақ ұйышмасынан шегілген сүрге. Хәм, міне жүші зұр тәке. Ошабыз, мұйынына салабыз. Һәм мына 2022 елның Саба муниципаль районның баш батыры булып Хуҗи Ахметов Ильяс калды. Беренче мәртәбә яңа батыр. Молодцы, тәбриклибез аны. Булдырды. Измә җирлегеннән, Улыяз авылыннан. Әле бу тарихта соңгы вакытта күрелмәгән вакыйга. Котлыйбыз, барыбыз да урра кычкырабыз, тәбриклибез. Һәм аңа Сабантойның флагын төшерү хукукы бирелә. Тәкәне кочара күрмә, тәкәне әле абзарга алып кайтасы була. Бүген. Әйдә алып килегез. Менә 3 егет чак-чак тотып, 200 килолы тәкәне. Күрәсезме? Әйдә электреп куйыйк. Молодцы, рәхмәт. Матур көрәш күрсәттегез. Һәм Саба муниципаль районы Сабантойының баш батыры булып иғлан ителгән Ильяс Хуҗи Ахметов безнең Сабантойның флагын төшерә һәм бөтенебез дә аны гимн астына көтәбез. Рәхим итегез.